I le nganga whaaloalo o te toe whaatalo whaatua i le pa ia maurunga le tātou te ruu umana au whaafonga le nei fo i tai au fau. Tātou au lia mai le nei fo i vai aso fau. Ia o le aso ngafua le nei, le aso se fulu ma le whaa le masino Novema, lua afe, lua se fulu ma le lua. Good morning, Talofa Lava. E alo maia, o le tātou sauninga lotu le nei tai au, o le ateta ia lea, le sunga i le whaafengainga, Reverend NOV vai la au le kalesia whaapoptonga Kerisiano, Samoa i Porirua, i ausi maia le whaafonga. O te whatalofa ma whaafeilua i atu le pa ia malmamalu o le au whaafonga i le nei tai au. E le au whainga luenga, sunga i whaafe au ma whaafea ngainga, o tō whalitua pa ia fōi ta māma tina, se ia o lava i a tātou whanau, ma lorso i fō maua ma le langi mama, sa tātou tā o to mamamoe le pō ma vai. Leo whangu ina mai tātou e le atua i le nei tai au fōu, a matanga fōu i le nei vai aso. Au te wala watu, tu ina mai o tō loto ma o tō wanganga, mō la tātou tāpua inga i le atua i le nei tai au. E o tātou tāpua i. O te vivi atu i a te oe le li ma lo loto atoa, o te tautau atu fōi o wavenga. O te fia ma o oli a te oe, o te pese lava i lo suafa, le siri ese, e o tātou te tālo. Ala whai mai lo no, e le nei tai au fōu, ma mato mōri mauina, whai longa o lo alofa ma lo wanga le lei, o lo mamalu ma lo siri ese, ma le ao lau pule i mea umana e whaia. O mātou langona foi le whanga e tia o mātou tino ma o mātou mawhawhau ma nganga. Ma ua mata foi le vai aso o whi au mga ruenga, au whanau foi a o onga. Mātou whawhitai le tele o au mea lofa o e whasa fua mai o mātou ola. Mea lofa o le tino, mea lofa o le mawhawhau ma whamanianga whale nganga. Mātou whawhitai i so se ala ua e whaasino mai moi mātou. Mātou te ngāru lue ai, ma fola ina lau tala le lei. Pei foi ona o mātou i ai le nei tae ao, ma le nei ala leo. Mātou whawhitai, ona o tā leni ma le poto ma le ata mai ua e fo ina mai ai mātou. Mātou te ngāru lue ai, ma tau au ngā ino mātou wola. Whaau ngā oni mea whainga ruenga i o ao. Mātou whawhitai o no au fionga, a vea mata iala i o mātou ola. Whai masulu i o mātou vai, malama i o mātou ala. A whai o no Yesu ke riso ma le tōng iola, whaau le tanga mo le tangatanga, sala mai mātou uma. I lona maliu malona to e soi fō mānu mālo. Mātou whātou ese i o mātou se maanga sala o al tangata lava i ole. Fotu o le anga māsei. A o mātou atu i o luma le tamai se i e wha mangalo mai mātou. Wha pale mai lo mātou valea, ma lo mātou lea unga i luma o la o fio. Mātou te tālo. Vele maliwa Yesu ke risolo walo alo mātou ali whaola. Wha mama ma wha mangalo i nai mātou o lau whanau. Mātou te tālo matui nātu i o luma wha moenga o le nei aso. Ta ape atu o lo nuu ma o te ngata wha moenga o whi au mga luenga matiu te au whanau foi le sailinga o le poto ma le tamai. Mātou lafua i atu i a te oe o mātou wha moenga. O oe lava e te tausia ma leo ina o mātou wola. Mātou te tālo mōnai o mātou ta mam tina mātutua o eolo whata otolia i tutono a inga po maota o ngase foi, a o whale foi o tangata mātutua. Mātou te tālo o laua fio lava o le fō mai, e te whamarolo mai,
Ma e lango malu ina o lātou tonga ti ngā. Mātou te tālo moe o loi tonu o to ese ma whale pui pui o no soli ngā tūwhlafon. Ia vealo lātou no nofo i te tonu e whai maa wala o le musmusunga alua nganga pa ia. E na ia tau e whātunu tonu ai o lātou wala mō le numana. E mātou tālo mō le nei foi ala leo ma ana whiau ma ona tiute o na pūlenga mai o lo ngālulu ai. Ia vea lava la lātou o nanga ma le tautua whai māla e moli ai le māla malama i lo nuu mau tangata. Ia mātou tālo se teimi mātou whalongolongo e whitalaila o fio e alai o fionga. Ia a vea lava māla mātou te langona i na ailo whetalai mai moi mātou. Teita ina ai o mātou ala, ma mātou sāwa vali ai e tūsa malo whinangalo. Wau mātou te tālo ma wala au e ala ia Jesu Keriso le li i mal whaola. Amene. Whaita wina o tūs pa ia o tūs whaitau mō le. Nei aso e tūsa mal whaasinonga le. Tūs whaitau waso le kalesia whabaptong Kerisiano. Samoa o maua mai le tuse Paulo i le kalesia i Korinito. Korinito mua i lon tā upa sifu maltolu ma le au whaitawina le ma tā upu atoa. A whai o te tautala inga ngana tangata atoa ma angelu ai le iso ua lofa. Ua vea u ma apa me mea tā lili po se sume palo tangitaki. A whai fo o ia te au o na perofeta ane, ma le iloa me lilo uma, ma le malama uma lava. A whai fo o ia te au le whatua tua uma, e ve e sei maunga, ai le aiso ua lofa o te lea o ngā lava. A whai fo o te tufa ina u mea uma e whanga ina ai, e matativa. A whai fo o te tu ina atulo tino, ina ia susunu ina, ai le aiso ua lofa. E lei lava sona o ngā ia tea. E ono sai le alofa e anga malu. E le losi le alofa. E le mita vale le alofa. E le whawhewhete ina. E le amio matanga. E le sa ilia e ia ana lava mea. E le whaita i tongo fie. E le whaitau leanga wa tuina mai anisi. E le fia le amio leanga. Ai fia i le whamaoni. O le alofa e la vatia mea uma, e le ise mea ngata mai ai, lona whatua tua, ma lona whamoe, ma lona ono sat. E le uma le alofa, e pēni perofetanga, o le a whale au ngā ina ia. Pēni ngangana, o le a mawai ia. Po le iloa, o le a whale au ngā ina lea. Wa o tātou iloa whale atoa, ma tātou perofeta whale atoa. Ai peta i pe a o mai le atoa. Ona whale au ngā ina leo le mea whale atoa. Ona po na o i titi ai, na o te utala ai whata mai titi, na o mana tunatu whata mai titi, na o filifili whata mai titi. A o ina o tangata matua, o na o tia i lea o mea tamaiti. Wa ona po nei tātou te wawa ai whane nefu i le whaata. A o ia ona po, tātou te whesa ngai ai. O nei ona po, o te iloa ai whale atoa. A o ia ona po, o te iloa tino ai, pei ona iloa tino ina wau. A o le nei, e tū maulu whātua tua, ma le whamoe, ma le alofa. O nā mea tolu, a le sili o nā mea, o le alofa lea. Whamanua mai le tua ile, tātou whaitau ma whalongolonga ia nā whionga mai a tū mau ati a te ia, lona lava vi inga nei se iau i le whaavavau. Ia whaunga ina le, koe niti mua i lona tāu pe sfutolu, a le whai upu e fitu. Au mai e nai mawhafonga whale anganga moi tātou i nei tai au. O le alofa e la vatia mea uma. Le ise mea ngata mai ai, lona whātua tua, ma lona whamoe.
ma lona ona sai. Na mafua na tausia e Paulo lana tusi mua ile e kalesia i Korinito ono fe vai inga ma misa ma fete na inga wa lia e to tonu le aulotu le i Korinito. O le aulotu i Korinito se tasio aulotu na fatu ina le apostolo Paulo ina malanga luna lua. Na malanga fa missionare luna lua. Na ia fatu ina i le aulotu le i Korinito. Ai no woto e alula na malanga luna tolu. Ma ia toe a fea ai le aio e feso. Ona ia mawai leo whamatalanga e winga i fete na inga o lo tupu. I le kalesia ma le ulotu lea i Korinito. Lea lana ia tu sia ai. Lona tusi lea ma wa whae ngoa ina e le tuspa ia o le tusi mua a Paulo i a Korinito. E mo moli ai ana whao tuanga. Se i tau fofo ai whawhita auli. Wālia e tu tono le aulotu. A tono ele esele aulotu i Korinito ma le tele lava aulotu uma e fausia i tātou tangata soifu. E lava o tātou manatu fe esea. E foi telu tonunga fetena. E foi mawhauwhaunga malangona o tangata soifua. E au ina leonga tasi ai le futia ma leo mele. Mai uai ina alia e vevesi ma fetena inga i le vao tangata. Masani tātou i tūranga whapea. O mawhitanga whaurungari. O mawhitanga usonga. O mawhitanga whale nu. Mawhitanga whale kalesia. E iai lava teime o so whai ai ele fili nei mawhitanga. Mai uai ina fefuli tua ai tangata. O le ali o se whamatalanga i le neitai au i le tele o mata upo ese. O lo tau mawhai a Paulo e fofo i le ulotu le i Korinito. E peitai, e fia o se whamatalanga. I le awala Paulo na i tau mawhai ai e fofo le whawhitauri o le fe ese a i o tangata. Ma e lua o onga a le apostolo Paulo sama moli e fo ia ai whawhitauri. O le fufomo mua, o le whaonga ina e Paulo o le whaatusa o le tino le tangata, ma ona i tū tino e te tau na ngāru lue whaatasi ma whe langolanga mai. Ina ia so longa le leia i le ngāio inga o le tino. O lo tau e Paulo le o onga le i tau pasfuma le lua, le ana tusi atuai, ia Paulo upu nei. A wafa apei o le tino wa tasi ia, ma ona i tū tino e tele, a o i tū tino uma e ui ina tele o le tino e tasi lava ia. Whaapea lava ke riso. Ona whamatala lo le Paulo le au ngāo i tū tino ta i tasi. Ma le mō o mia o le ngālu lue whelangolango mai o i tū tino uma. Ina ia ngāo yo iai le tino. Ona tā ua loa lea e Paulo se tasi o whaatusa au pito i longa i tu tono le tuspa ia e whamatala i le kalesia. E mai Paulo, a o outou. O le tino ke riso outou. Ma i tu tino taito tasi. O le ulua i fofo lea Paulo. E fofo ai le fe vai ai. Ma le fe fuli tua i o tangata o le aulotu i Korinito. Tel tono sa o ngā, ma tā ua foi lea mo i tātou o aulotu. Ma i tātou i tono mawhitanga. Ma i tātou i tono a inga mausonga. Ma i tātou o whalapaputonga. A le ngāru lue whatasi. Ma le ngāru lue whelango mai ni i tū tino o se tino. E ma lepel tino. Na alau na malepele pale mene a Samoa e na ua mai ala whainga palo te taluai. O na ua le ngaru lue whatasi, ma le ngaru lue whialo whani i tū tino le pale mene na whina ngalo le atunu e whatu lai mai e ala i le palota la tau te tautua ina Samoa ma ona tangata.
E o mai nei lava, o lo tau fo lava manua o Samoa. O na ua le ngalu lue whaatasi o nei tūtino e te tau o na whaafoe ina le atunu e ala i le ngalu lue whaatasi. Ma whealo whani. Ma le whaupunga Paulo. Pe a whai e ti ngā le tasi tūtino e ti ngā i tūtino umalava. O lea lava lae tangi le fatu ma le ele o tangata o le atunu. Ma tu tupu pea whe vai a inga o na ele i maua lava se toa file mu o upu whai o malo e whatunu tonu ai le sao Samoa. O le folo na lua na ave Paulo i le ulotu i Korinito o lona tusia leo na ta upu nei e se furu ma le tolu lea sa tatu whaita wina. Se tasi leo ma ta upu au pito silio na ta ua o le tusi atoa. Wa le mata upo lo fa matala e Paulo le mea ta ua o le alofa. E leo le alofa i ni mea faitino e foa i atu in tangata pupo ngatia. E leo se alofa fo i e whailo i le poto ma le ngafatia ma le ata mai o le tangata e whaatino ai lo nanga li lei. Ai peitai, o le alofa e tino mai, o na fo linga vaia. Pe ao ina o ia le wafea ngai ai o tangata. O le alofa e tupu mai pe a le so longa le leife so ta inga ma maftanga i le wā o tangata. Me le nala ai o na whao ngā e Paulo le itu ai ngā whao punga e wha matala i le alofa whai mai e ono sa i le alofa. E anga malu. E le losi losi. E le mimita vale. E le whawhewheteina, e le sa ilia e ia ana lava mea, e le whaitaita ngō fie. O le itu ai ngā lofa lea e tala noa ai Paulo. O le alofa e a fua mai le loto ma le nganga o tangata, o lo loto lana mawhtanga ma le nganga o le atua. O winga ia e taua e Paulo, e leo ni winga e mapuna mai le mawhauwhau, ma la ngona whal tangata soifua. Ai peitai o winga ma whaatino ngai a fua mai i le whaatua tua le tangata i le atua. Na te fua ina mai mea lofa i ai tātou o tangata pe a tātou talitonu i le atua. Mea la nāla i ona whaie Paulo le whaupunga leo whai mamatua. O le alofa e la vātia mea uma. E aise mea ngata ailo na whaatua tua malona fa moe malona ono sai. O le whaatua tua ma le wha moe ma le ono sai o mea lofa whale nganga ia e tu tupu ai le loto ma le nganga le tangata wana i loa le ali o Yesu Keriso. O le nā tangia lona whaatua tua. O le nā tangia lona wha moe ma le nā tangia lona ono sai ina o whea ngai o ia ma ono pōpua ngā. Ne ana perfeta ne ai le perfeta o Isaia ma whapeane e moni wana tau ave o tātou tingā, mana tau ave o tātou whanonoa. O tātou manatu o ia o taia ua whasia e le atua ma ua whaatinga ina. A ua manua o ia ono o tātou sol tu la fono ua momo o ia ono o tātou wa mioleanga. O lea o inga e file mua i tātou sai o na lunga lea o na lava foiwa malolo ai tātou. O le tu ai ngā whatua tua lea, ma le tu ai ngā whamoe lea, ma le tu ai ngā ono sai lea o lo whae loa tu e Paulo i lea ulotu, e ma whai ai o na fofo lato whesese inga, ma lato whetena inga, o lo fa malepe na ile tino Keriso i to tono Korinito. Sa on ta wo fo le mo tatou tangata Kerisiano. E leo le lofa o le afifi atu ma le afifi mai. E leo le lofa fo i e mafuo no o iai tatou se poto ma se atamai ma se ngafatia e fatino ai le ngalilei atu. E le ai. Leo le tue ngā lofa le nā o lo o atu e Paulo i le au lotu i Korinito.
ai peitai. O le alofa e la vātia ai mea whainga tā uma. Ma whātu maua i pēr le whātu atua i le atua, pe awhea ngai malu i tau o le olanga nei. Ma wha moe ai le mana o le alofa tū noa o le atua. Ma ono sai ai i le ola mōli mau mo le atua, ma lona whina ngalo i teimi o whainga tā o le olanga. Amene. Eu tātou il pese o saunia. Moli atu whamanuianga le whailotu le nei tae au, le tātou atunu, whea ngai e mwhi au mga luenga o whanau fo i tono a o onga, mua au mamuli au le li. Ma ia vea pea loutou so i fua ma o tātou wola o ona e whai mavi inga i lona suafa. Heo tātou te tālo. Tu mau mai e o mātou lunga malunga o lau whanau le lo langi atua o le alofa, ma le file mua lau a fio le atua lo mātou ta mā. Le alofa sirisiri e seo Iesu ke riso le li i mal faola. Ma ia mafuta ina i mātou e lo lava nganga pa ia nei se ia o i le whaavavau. Whaavavau lava. Amene. O le nau a whaafonga le tātou atinu ui le tātou sauninga lotu le nei tai au. Iana teita iai tātou e le sunga i le whawhingainga, Raven no vaila au, le kalesia whapoptonga Kerisiano Samoa, Porirua i Wellingtone. Ia mo le toina ngā whaftaitele lau sunga le whawhingainga, ia o mo le tāpenaino le tātou sauninga lotu, ia mei se ule upfolofolo le nei tai au, ia e tō matau ina e fo ilanga ia tō le tātou atinu i ngā luenga mwhaiwalo fili mo le nei aso, whaftai mo le upfolofola. Ya, ia foi mnatu ia a fai foi le maoso le tātou atinu. Ia awa foi ia le whianga iai tiu te o le yaso mātou whaamini atu le atua, whaamini le atua i fuafuanga le whianga iai whaaftai tele lava. Ua luas fu 5 minute o te ainei le tu lai fito o te whonga lau mua Wellingtone, watu li inga o le atua, ia mwhanga soroi leo le tātou Paul Kalame. Mama
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Talofa Samoa o tofinga pule a ile tautala e sero fifir po kalame ale au boys ata o le taiao. A matamele afar fitu so faso fua ata le taiao.
Ia, malole soifua manuia le tātou e tunu le tai au fou. Ia, via le alofa o le atua o tātou mafuta fo i lunga le ala leo le sifonga le lau mua le tasi ono tesi ma le tasi whamo. Ia, whape fo i la tau leo mai mo mai lunga o tātou pingat whailangi le Facebook ma le tātou YouTube. Ia, mai se fo i tātou app le tai au. Tai au neo le asanga fua i nei New Zealand. Aso se fulu ma le wha. O le masina novema malua afe lua se fulu ma le lua. Ia, toi wha malo ma toi wha talo whatu le tātou e tunu. Malo le soifua manuia. Malo fo i langi e mama. Ia, lea o manga lua ma le tātou fue. Ia ni tai Talofa fue malo le usu. Ya malo lava tasi fa tai foi le umo lo ta malo si ta te o nei le tunu. Ya tai foi le tunu ya mo le tali ina per ta tu tu mo mala malo so ya o mele. Ya ai mana ia le tai au, mana ia foi am tanga tai au so le to mana ia le mari upu folo ni tai au o le mana ia. O le alofa e lava tia me um. Sa le. No winga ia a fai o ani fa fita uni mani fa fit mani totu ngau le nei o langa ia o le alofa e mawhai e le alofa o na vatia mea malapa sa o le ia e wai tatou e a tatou langona o le stanga soifua o le ala val mea e a whai na tupita ngalo lisi e te mawhau le upuleo na lofa te le wai tau whamanga lo le stanga tele fifi sa o le e pe foi ni se ngalo lava yaso le amata mea so fo ia o tatu le laro nava yaso ia mawhangalo tuai ia le fua fotu ai mai mala mo ni fo a malo la fo tatu tunu o tapo ia foi von tiute o le tunu a to inga lo tiute ia nei fa na fo ia o mo so nga nei vai ta malo la no fo talo mo no tapo sa mo fa ngol vas sa ma nei fa ngol vai aso ia wa tiri na ma nei ta lo ngol fa ngol vai aso o le lo plan ta lo nga mata sa le le aso mai ai da so ia sa o le as fo le sa e pena amata me fai la solulu kiti sa o le stadia mo sa o le stofis fo le stona ma nei fo le vavia so ko mortalo ia le ngata le fa mo le ale Academy of Wellington le sa lo ia ia i chat we memory ya ma le pule ma tato fengalo ia ma le fo va ia tu fa sa longo na fo fa mo ia wa ti ma na ia fo ia ma maftanga manisi fo i ma sai ni o mai mo tato tu nei ia to a feilo i fo i tato fa mo na la stona ia ai o le nganga fo le sa ta mai tawina ia o le fia o tangata uma sa ta fia ta al fia tal noa tal ye se vai na fia me sai e wa ta to hola nei se ona fia ta tu na ngona le mo o le malo si vo le moi fa fo wina ai fa pe ta te le taimi ta fa no e ta la ngona wa tu lo e maftianga la o mai ta to mo pe o vai tu foi tu no se no fia na o fia lo ai foi nei matua o le utapolo so le sa o le eu fa mal si au foi la to no vai mo e wat yoi mani si vanga ta si le ta long tu fu e fo le sa ta fia ta te mata i pe te alu al te mo le o lu ta long ale so o le man ia so le malu la lola fai o te le malu ia o le tala no fo i ma tala no manisi fo o nei tangata matua ia o mana ia ni fa ingol vai as e longa na fiva sa u le fa ia ona fo fo i fa le inga le fia ia na le ona va tu fo ia sa u fale ia malo ia si tatu fa talo fa tatu tunu le tai au fa talo fa tu le nganga fa alo ia ile mai mo mai fo i mai tapo i mai fo i fa fo mai tonu a inga nai matua ia o tu tausi ia mai se foi lo tatu no ia sunga ia ona le tua fai la unga tala lei fa malo ma fa talo fa tu le tai au malo fo no fa talo talo si fo ia fai valo filimo le tatu tunu ia le fo a mata le nei fo tai au o le lo le tunu o lo ma futa mai lungo le tatu pinga fai langi pe o le tatu app le Samoa Capital Radio app ia mai se foi le tatu YouTube mo le tatu Facebook ia fa talo fa tu mo le nga fa lo ia o le vainga le America Hawaii America Samoa manuia lava ia sa pati le afenga i mo to le yaso ia le aso fu nei New Zealand le fu a uso fu to tele fi au mga luenga masani ia o le nei fu yaso tato mafuta la ia le proclamation si fonga la mo le tato ato le tai au le o to luas fu 2 minute ia ona taro le tu la valu vai foi ia stato pesel nei fara so le tato proclame ma ko ka ko ka fa sisi le fai le nei mo ba ma ko su e vai a pa va le lupe ma le pe o le a fa so si la hueva pasó Samoa la ualanga upu e mama ele taba e
Patala fatu le tunu Ismail va fonga le vai fele official vai tau le tau le vai aso. Ia o le aso le nei o le aso atai o le aso lulu. O le fai no me official vai tau langi le nei le tau. A stofies failures to na sama le son fua o le va lo ia le official vai tau le ina timu. No winga. Ava pe fo fo fia mola vau. Malisia fo fo le vai aso ia le mo le aso nei tai o le aso lulu fa ia. Ya o le malulu e le aso nei sfurua o le ma fan fan sfruiva ua matanta to ngona le ma fan fan o le tau ni vai tau ya malo lava au dia tai au mo watu le tatu talo le tupe mo le tu sirfia ya mo via fa mo ngalo mata le vayaso Atai masani o whaamnianga o soifua maa sa whanau, whaamnau tu atupel tato imeli, as whanau at samoacapitalradio.co.nz. Raso sfulu whaale nei o masina Novema, ia whai ole aso whanau, le nei ole whanau, se isir whanau, ia po o tō waso soifua, ia whaamni atu le tato proklame, manua telo tō waso soifua, maa sa whanau, ia whaamania le atua ma ia whaapopo nistau sanga stele mo tō, ia mwho i pēr malosi, ia warfi ngai fi au mga luenga. Ai ole tusi fai tau, mau mai lele evangelia matai o lona mata upo e lua sifuru male wha, a lona fai upo e wha sifuru male lua. O lea, ia o tau mata lai, wa tau te lei loa po o lea fea, po o le fea i tu aso, e sa wai lo o tau walii. Matai o lua sifuru wha fai upo e wha sifuru male lua. O lea, ia o tau mata lai, wa tau te lei loa, po o le fea, po le fea i tu aso, e sa wai lo o tau walii, manu ia tere lava o tau aso i fua, e pese nei ma o tau. Happy birthday to you all, dear Manuia. No wasafana unenei wa e auni. Talofa afetai, ole tua lava ia via. There to I fa'afetai lo alofa winga e se.
pea o mātou loto. E tele pea lava nei aso, o toe whaopo. Ola fia fia mātou, walenga tai, loa sa whanau, lenei ua ulia mai. Whaamanuia mea tuai loa sa whanau, whaau mai na rou soifua ia na whea. So se te le alofa anga mo ole e le umayo a inga pele e tu ai fa afetai o alofa winga e se kwa e fo a imai ai nei a so te alofa soifua usu mel whaafonga o le te pale itua I tala wha mau o le laulangi I le aso le nei o tātou iai o le aso sfun mal wha novema. O le solta usanga e te si iwa te si valu o le nuu leo Czechoslovakia na vea ma Republic I le aso nei ina ua mai alea ia o le pule to alua a Austria ma Hungary ia na pulea isia tunu usia. Tausanga e te si iwa lua tasi I le aso le nei na whaavai ai le pāti komenisi to tonu o se pānia. O le sol tausanga e tasi iwa lua lua, o le company o le PPC ia po le British Broadcasting Company na whaavaina I le sola na le tio whaasalalau mo to tonu lava o Peritania. E le utato I lol PPC ia o le company te le nei lalulangi le ngata o le tio au televise. O le aso nei tausanga e tasi iwa lima lua, na whaavai ai ia le tauwanga pese po ila tau fo I e pese teito o tasi do tonu Peritania le tau le UK Singles Chart e pe o I e wha mau ai po I sili lana pese pe fia fo iwa yaso na sili ai ia e tau ta ua lava laulangi wha mau nei aua e o matamine ia ua tele atunu o laulangi o lo la tau whaia au le so lava le tau sanga te si iwa lima lua na whaavai ina ma amatalia I lo I tu tonu ia o Peritania o le company ta o le New Musical Express na la tau rua whaia le so. O le sol tau sanga te siva o nos fulu o le urua I tamaititi uri lea ua ofi atu ma onga I sea onga na o tamaiti papa e a onga o lona ingoa o Ruby Bridges e o sea onga elementary po sea onga tamaiti la iti tonu o Louisiana I Amerika. O le sol tau sanga te si iwa sfulu I le mai ai o le tu whata singa o siamani e pe ona vailua ina ai. Ia o le sola na sainia ili whea ngainga a siamani mapolani ina ia mata I tu maamana ia whale tu la fono lo la tua oi. O le sol tau sanga I lua afe malivalu na urua I whai ai se fono a le vaenga le ta o le G20. Ia po le wha uminga o le Group of 20 atunu mau o loa I le lalolangi. O le urua I fono lea na talanoa ina ai le tūlanga tau te mao ainga na tatala I tono Washington I le sol te usanga I lua afe malivalu. Mao atunu e au fia I lalo G20 po le Group of 20. Argentina, Australia, Brazil, Kanata, China, Falani, Siamani, Initia, Indonesia, Italia, Japani, Mexico, Lucia, Saudi Arabia, Africa I Saute, Korea I Saute, Turkey, United Kingdom po Peritania tele, ma Amerika whapea ma EU ia po le European Union.
O le so ini usila le tausanga e lua fes fuluono o tausanga te nei na lulu e le mafu e malosi e fitu tesi ma le valu le malosi na afa ina te le aile nu le o kaikoura. O le lua menu te te aile sifuru ma le lua i le vaveao lava lea o le aso sifuru whano ve mana lulu ai. Lua so i fua na afia e lima su fitu i la tau na manu ai. E o mai le so i wha maunga e tolu se lau lima sifuru tasi miliona o le tau atoa mea na wha leanga ina ai. I aso wha manatu i le aso nei e manatu ai le mai o le mai suka. Le aso nei na amata ma le tausanga i tasi iwa tasi na wha manatu ai le mai le o le mai suka i tonu o lolangi. Whalia le whalaputonga o soifua maloloina lolangi le WHO ia o le avatunga ia po le momoli atu wha manatu ia malaputa inga i tangata uma lolangi ia uala e pui pui ai ia one ia fia seisi le mai suka. Le aso nei e whata ua ai. E nā matamai le iwa tasi, tausanga tasi iwa tasi. O le soe wha manatu ai le nuleo intia, ia e whata ua ai tamaiti. Ia o tātou Samoa e whata ua tamaiti le asalo na lua o katopa. Initia o le aso sifuru whao Novemba i tausanga uma. Nā matamai lato lotua tamaiti le tausanga tasi iwa o tolu. E ia ilo lato tai longa le nā taimi tangata swafa ia Chaua Halal Nehru. Na maliu le ono tolu, tasiva ono tolu, manatu no intia. Ma na ia le manatua o le nei tangata uta ua la tō tunu. Ia e whata ua i fo i matamaiti wa tangata nei e fia tele i tamaiti. Le lai wha manatu i le so. I Samoa i le aso le nei, le tala wha pito le tātou tunu. O le sol tausanga e tasi valutas whana ua le tangata lea o Ellie Jennings. Whapeo ia lea o le tangata lea na whaavaina le awainga nei o Jennings e to tonu o na whanau tonu o Southampton e New York. Ia o ia lea o le whai ule o Jennings e whapea la maua fo i Samoa. Ia o le tangata tonu ale na amatal whai u whapea na malanga i Samoa. O se tangata whauwaa. Ia o ia fo i se tangata e whai whatoanga. Ia o ia lea na whaavaina le whai ule o Jennings o tonu o Samoa. O le aso nei tausanga tasi iwa tasi lima na tu malo ai ia la waki na mula ulu mamoe. Sa whaun ua o ia le nu o Saipani le atu Mariana. Ana toi fo ila i Samoa e maliwa i le aso nei tausanga e tasi iwa tasi lima. Toi mawul whapoponga o tātou tala i le taimasa ni whaftai.
Toi whaatala whātolo tātou tanu le amatanga o le nei fo i vai aso fau, e le tausinga lo tātou matai lo tau sai fua ma se ola, ia ai o se whao poponga foi o tātou tana fau mai Samoa, o se mai ai whaafonga. O a whaare lunga upenga te wha ilangi e nisi o tu risi wai te tono le atano, o lātou watunga lunga, e se tauna tu inātua se tasi o runga li ilalo manu, e whaile la whaleo o ma se mta whanga mō tangata tā whawhao, na tutongi ai le unga li i le papalangi, le limas fulta lai paka ai le taawale ia tu risi, ese mai i le limas fulta lao le whaleo o. O atunga lunga o le papalangi te whao mai Samoa, na fia mai mo le matango fio le atunu, pu e nia nata e whaalau ilo ai Samoa i atunu e whafo. Peitai, o lona fina watu i le te maa le na wha ilo ai, i le ai o se lau papa po se wha ilo nga wha ilo ilo, e wha maonia i tu risi le tutongi o se paka, tutongi le whaleo o, e se mai fo il whaonga ino nisi vaenga mo o mia. Na wha iloa le tu risi le ai lungo pengta wha ilangi, e so se mata whanga lava i Samoa atoa, e te tau na tutongi le tangata le 50 la. Ai ole ese esenga malela ua fo i pisi nisi, ai ole ese esenga malela ua fo i pisi nisi, e ese le 50 la e paka i le taavale, male lua se fuluta la o le whaleo o. O le afsilingi au telefou le ofiso tangata tā whawhau mai mo mai Samoa ia pia, pe o iai se tau whaatulanga ina, o le te tongi o mata anga i te tono le atunu, whapea fo i mamata whanga e tā whawhau iai, ai meise o tangata tā whawhau mai mo mai i Samoa. O se tūlanga ese na iai le waainga i Samoa le tai au le aso saa, e ina ua manu maa lo le awa le atunu o le toa Samoa lana ta longa ma engelani. Ma toia ngā i mai ai le anu wano le tele o ta avale i le talawhātai i pia e maise lava i le taulanga. Ma le ngate le fe eio pua ta avale o le tau wala au ma le fe eio le to tele o le atunu una iai. Ai wo fo i pua waa a le company waa Samoa. Sa whape fo i ona wha fe ei le tai au. E wha alau i loa ai le fia tele o le atunu o. E le manu malo a le toa Samoa. O le tūlanga na iai le tai au le aso sa whaafenga tai malu le malo na wao atu le to tele o le atunu. Ma toi whaafo i atu le atunu i nei e tā pena mo sau ni ngā lotu.
Ma o toi whaata oto fo I por kalamea kalapu ese lea tunu mo solo ta vale. E whaatau teia ele whaai unga le vaiaso le ne tāpua I ai. Le alo whaiva le tō Samoa mo le teimi mo mueli po le larulangi. E le taalonga o le lakapiliki. E le whaatana noanga le sa vali ma le ofisa sili o le lakapiliki Samoa le whionga tangaloa. Na ia whaai loa ai, wa mauti no lava I lona talitununga, wa ue Samoa le ipo le siampini, e le whaai unga o le vaiaso nei. E le mai le whionga le whonwhitalai, papa li o te euma se pao. Le mata au poe whaaseno I sui whaipule to lua I o wha mawai ese, mai le pātia le HRPP. E au na wha ai tete o ia o le whonwhitalai ma le pāle mene. E le whai o se whiliwhilinga ia awhiaia ia te taua ia sui whaipule to lua. E pe foi o nei iai le vaenga e whaasful fitu o le whaavai o Samoa. O lo iai le whaamal malunga o le whaamasinonga. E mawhai ei na whisilingia se whaai unga le pāle mene. E le awhianga leo le ia te taua le tangata I lalo le whaavai. Talu wai o le mata opo e maa ale tele. E le te taua eo na vave sa na whaai unga whai. Ai au o na tu inatu le pāle mene mō sona whina ngalo. Pe tai e whaatala noanga le whionga le sui te tai o le tua ngai, whontoe piela wofo ma le Newsline. Na ia whaai loai. O te whaitaua uia ia I le tūla whono whawai ma tūla whono leo whainga pālot. A wha mawai lol sui. Ia ua toi alu e whailang whainga pālot. E leo se me tau siringia al mea na. A o le whangasolonga la o le alo mea, o le process. O nae pe e whai mai whai upo serau whasun lua o tūla whono whainga pālot. E o le teimi a e maua e whonwhitalai pe whafonga whonwhitalai ua iai se wha mawaenga a se sui mai sanga wang whau whai. Ia o na aweolola e o le tusi. Pe voile o se morianga. Ia po se tusi e whawhisidi, pe whamaunia, pe te ena, e se whalinga wha pe o maua le whonwhitalai, pe a wha pe nā e le o taua fia palmene, teimi nā, pe la teimi nei, e le o taua fia palmene. O lai upu lai wha o ngā mai le tūla whono i le ngana Peritani, tau na charge lo ia sui e lua le whonwhitalai, o mena o tau lon whai whonwhitalai, teimi nei. O lo ia I vai ngal whaavai vai na sutoro mo vai na sulimo whaavai. Ia nā lo pui ai a te tau, ai la tau me whaina whewa I sa o loto, whaatu, whalaptu tonga, whewa I ma pena. E iei fo I la ma le vaenga suru lima, na iei e te tau na tutu sa uma tangata le tūla whana. Ia, a si ame la wha e si ai whai pule me tangata. Masa no, o I tū ma le ale na, e le ma whaina wavave iei le parmene, ia ma le whongfitalai. Le ngo la ia ile ava noa e fisiringia I le whamsino maurunga. Vaenga le whafitu. O le vaenga le ele mwhai lana wave ia se. Se le se whai unga tūlanga ia o le si tū. Tātou te mawha whau whiriringa o sui whipule. E whiri sa whiri I tū malo. E le o ni tōwhinga fwoi whapet e tofi. O le se senga na. O whiriringa ai tū malo. O whiriringa le atunu. O le ala fwoi na le wha malu le vaenga lea. Ina ia ia se fisiringia wa ia ta tau. O ila le mo lava no fa psino mo no fisiringia. O tu mana male ale na le mfai na va il parlement. Le whionga le whongwhitalai il mauta, papa li o ta e uma se pau. E li tu lai tasi le vaveao le aso wharile. Na whaalonguina I le antunu le lulu o se mafue. E o antulo na malo si le fitu tesi ma le tasi le fua mafue. Na fua mai o ngā sami o fiti. O lona loloto e se lau fitu se fulmal fitu kilomita. E le mamau e lima se lau wona se ful tesi mal tos ful fa kilomita I sau te sifo pia. E ui I le whaio sila malo se o le fwoi mafui e na lulu. Malapata ia I le official wa ai tau sa mo le atu do ui NOV sauni ne I alia e se tsunami. E na vaven toi wha le au ngai na le lapta inga mo Samoa. Peitai o lo tu mo pe lapta inga le atu no. E ti mua mamafa malolonga. Ai maise o sa vidi tō whātau tau o lo I lunga e o Samoa. Ma o talafowia mai Samoa mo le amatanga o le neiva yaso, manuia tele o le tātua tunu e maise o le tāpua inga o le alo whaiva tama whānau o le tō Samoa
i lana ta'alonga i le whaiunga le vaiaso. Talofa Lava o telefou mai le siufonga le laumua i Wellingtone. O le talamua o lo lau anunga pēa i talanoanga ma maho fau malangona o le tātou tunuu ia le tūlanga mawa ai o le tau mawhai o le toa Samoa i le ipua le lorolangi i le kapiliki i na ua whaia ina ai engelani le semi-final lonalua o le taumusanga e pei o na whaanga solo ai nei peretania. O le ngono le fia ma le whaangai e tia sa moli mawina le waweao le sa i le tāpua i ngā Samoa e le ngata i New Zealand nei, ia ai whapea ai fo i Samoa ma le tele o tunuu o lo o lala ai le mamaru o le tātu o tunuu e iai Australia ma Amerika e pei o na moli mawina i whaasaralaunga i lunga o visota inga whaateko no losi. E le aise ai ma se pito nuu o New Zealand nei e le iwa ai i anga mawinga whaitama o le tunuu i lana tāpua inga i lalo whaiva o le toa Samoa e a wale i solo a taawale sa tau ave ngai i le fua o Samoa ma whaafe ei pū o taawale i le anganga su e malo. O nisi o ia solo na amata mai lava na wa ai las foreile taruai whaasolo solo mai ai i las tonai a e na atilio na whaatumuri ai a wala mawaenga sa whaatino i nai e tūlanga i le tai ao le sa ina ua uma ia le tālonga ma ua manu malo le toa Samoa i le aietasi e lua fulfitu i le lua sifuluono o Engelani. O le taimi mo muole nei ua sawa tu ai le toa Samoa i le sua ngā fusi mo le ipua le lalolangi i le lakopi liki faa le vaa o malo. Mai o se la sanga ua mai tawina le matua faa malia i nai o le tāpua inga le tinu i so o seitu langi o le ke lope. O lo ngata mai le tausanga e awhi se la wiwa tasi ia i tu a inga o la ngona fia wha ape nei o le tāpua inga Samoa. I le taimi na sawa i le vaenga o le quarter finals le manu Samoa le asa kapiteni ina e Peter Fats i le taunsanga o le ipua le lorolangi i le lakopi uni. Pei tai o na hauna pō sa le i vave e ni fesota inga wha ateko no losi e pei o na iai le taimi nei e pei na o le TV sa mawhai o na mata ai ma whaalongo i le tio i ia tā longa. Ia wha malo lava le tā puai o le i tau lau o le wha moe tā tu tāru sia le su ngā fusia lau toa sa moa ma Australia i le wha ai unga o le nei vai aso. Ai i New Zealand nei o se wha ai unga o le vai aso sa i longa o na matua wha fia i nai ia le vai tele o le tāpua inga i New Zealand ona o le hae malo ai o le tau mawhai o le aula kapia ta mai tai le Black Ferns e na ua manu malo i le ipo le lorolangi i le lasu ngā fusi mata ina i le vā ma le au malosi a Engelani i le Eden Park. Na amata mai i lava i le pole stonai i a pāti ma wha fianga le to tele a moise o au kilani e o mai lava i le san nafi o wha waupea i a fia. E tele ni matati a sa wha atuina i le tari ngā malo New Zealand o le taumusanga le nei e le ngata o wha maamia o se ipule nei le lalolangi i le kapia ta mai tai ua o pito i toa tele ta ngata e ma whai na mai moina i le tonu o se malae. Ae o le teimi mua fo i le nei ua ma whai ai e se atunu ua tari malo ai i le taumusanga o na manu malo i le ipu. O le whaono ai le nei o na malo le au ta mai tai o New Zealand i le ipua le lalolangi i le kopi nei e ta mai tai. Ae e toa tele sa manatu e le tau o na malo le au Engelani o na ua whaatolu se fulu o na malo se so i la tau i ta alonga le kopi wha le vao malo a o le isu e ina le fusi ma New Zealand i le pole stona ai i le ta alonga au tu mo le ipu. E to tasil te ngata na maliu, ai to tolu is te ngata na manu ati ngā ina i se wha lave na tupu i le pāka o ta vale i le pitonu o East Tamaki au kilani i le pō o le astonai. Whailoa mai i leo leo e whapea e to tolu te ngata na manu i se anga ese, ai to tasil te ngata na manu i se purwhara na awina atu i whale mai tele me ro moa,
i le po o le tula o le whai le wawea o le sā. O le tasi o tangata e to tolu ia na manua i se anga ese ua mo liu. Whaalia mai e le li leo leo a siasi a to fi lau wha amanuia wa ailua wha pēa. Ua amata nei sa i li ringa ma suenga i tūsa o le mafu anga o le nei whaalawe lave e mai o loo whaatau sangina ai e leo leo nisi sa ono moli mawina ina ia whasoa soni atu i le la tūsa suenga. I le motu i saute e to tasili tangata na maliwa i le sami se mata whanga i mātua kala i stete i lewa uri le sa nafi to fitu ista ngata na manu mua maa whaina ai lea whaalawe lave i le mata whanga i ngoa o le Spencer Beach i le tui sa sae o kai e poi pe tusa o le kuata i le tasi i le awa uri le sa. Na whairo mai e leo leo i lea i tu o le tunuu e le aise so tanga o lea whaalawe lave ma se pol kalame sa fo yai e fa ngai nai va fa ola ale kalapu o le Spencer Park Surf Life Saving Club fa alia e leo ona tau e to fitu ia na manu mu ma fa ina na tau mo fa ia lave ina mai te ngata le u mo liu mai le sami e fa ni ta vale le vanga o le St John Ambulance sa awai mo ga luenga so mo la tau na fia i le fa lave. Ua talia fia e whaala tonga whaala wao malo ia lo fi nau mo te malo si ia ti na e mahua ai suinga o le tau o le lololangi ia le vanga tupe ua ofo ina atu e le malo ni sila e fi swani ai ia tunu umatitiva. E pe ona sila fia o le vaya sa le wai le ana wha ilo mai ai e le malo ni sila ia lana fi swani wha abitoa e lua se fulu miliona tā la mo le wha aputunga tupe whaala wao malo mo mea ua whaalenga ina, ma ua whaatama ia tunu la iti ma vai lo la tau te mau ainga ona o suinga o le tau. O lewa ngā tupe, o se vaenga o le whaaputu ngā tupe, e si lia i le tasi le piliona tā la, le ana whaavaina le maro New Zealand le tau sangatarwai, mo ngā ruenga a fia i suinga o le tau. O te ele tau sanga o tau mwhai ma lo ma tunu umau o loa le laulangi, e tau fiofi ma tolo, i a fufuanga mo le whaatunanga ina o ni taui mo mea e whaalenga ina o no swinga o le tau, mai le vema mata upualo ia e talanoa ina i whono tanga whaapitoa whaalewao malo e winga i swinga o le tau. O le manato le to tele wia atunuu o le anoa tia ai i la tau i le whaia o ni taui mawae ona o mea ua whaalenga ina ona o swinga o le tau. O New Zealand la lea ua awea ma stasio tunuu i tonu o se vaenga to i titi o maa lore lorangi o la to wofu inatu se vaenga tupe e viso swani i le whaatupe ina o se polo kalame o ni taui mo mea ua whaaleanga ina i suinga o le tau i le lorangi. Ua talia le malo New Zealand whautuanga mai le komiti fitfilia o le Parliamene mo ni swinga o le tulafono o vai e tolu le Three Waters e pei o na lipo tia mo iai i les foreile na te nei. O le tula fono teu le nei e pule ai le sua vai, o lo wha moe e vai na ai le sua vai tau mafa, wha pe le sua vai mai ti munga, ma le sua vai le mana o mia, i lalo ni pulenga wha i tu malo se wha. Mai o lo o tele ina whai tio ina e nisi o pulenga wha ale nuu po city councils, ona wha pea o le ala tau le toe mawai, ma pulea ia a seta. Pei taina o le komiti o mea tau tupe le Parliamene, le e ia i le tonu i a sui i waenga whai uma i le tonu o le maota o le Parliamene, o la tau whautua ina le malo, ina ia tō fia ia ni sui mai nu i tua mai tu malo, ai maise o pulenga o ai manu o ina iai i le tonu o pulenga whai tu malo o le sua mai. O la wha pe fo i ona mana o mia pulenga nei, ina ia whaia ni a lātou whonu tanga whaare tu sanga ma le au whai sea e a ma ia sanga wha malo sia le tāpena ina o lātou li pōti ma wha maunga o mea tau tupe. E ta ai la e le o iai se swinga i le vaenga a fiai i a pūlenga wa alua i le vale o le malo ma maori pei ona whaatula i mai i le neitu la whono o le a aia tusa ai i pūlenga o nuu mai tu malo ma mana whenua. E si dia le valus furu a whela a whai o manatu ma tāla sanga tu sia sa tu inatu i le komiti le nei o le Parliamene e tusa o le nei ma tā upu.
Whaalia mai e le minsta o whai ngā mālo whaalo te i whale o na nai au mahuta, o swinga o teu ngā ua talia le mālo, e mauti noa o le asanga wha le leia tiri ai le nganga, ma le wha moe o le nei tū la whono. E leisi vaenga o le tātou tala, na whaafeira ai e ta vale le whale mai le taunu watu i le ai o Sydney i le astona ai o se meri la o pāsese, ma se vaenga to tele o le pāsese whape ua maua i le mai o le COVID-19. O le meli sa ta milo i New Zealand ai, mo aso e se furu ma le lua, mai sa fe ai nisi o taulanga, ma anga ia i whafo le pāsese mo ni tā whaonga, o le ai mulimuli na fea e le meli la o pāsese o Aukilani, le ana i loa ai le nata imi, o i le salau walu se furu la wha i le pāsese wa fia i le COVID, ma wha tonu i nai wha nofo e sea i le tonu o lātou pōtu, o le tonu atu i sini i le meli, ai o atu i le balu se lau la wha i le pāsese o maua i le vairusi o le wha mai la wha inga atoa i wha afe o le pāsese le meli. O le totele na ua o le pāsese ua fia, ua be aile nei va apo le nei meri la pāsese ma wha afi tauli le tau na whaia i aise fuafuanga wha le soifua manonoina i le tonu o Australia. E whainga pālota mo le o ngā tonu e no fua inga o lo wha ngā solo nei o le whono au le manole United States ua tūlai mai ai le manu le li Palestine o Joe Biden ma le pati o le Democrats i le mauta o le Senate. O lea tūlanga ua tāo fia ma ua whaamuta ai se suinga tele i le lanu mumu o le pati o le Republican e pe ona sa manatu ai le to tele o sui lango lea fo i vaenga whai o malo a o wha ngā solo mai ia whai ngā pa lota. Sa tele ina le fia ma whai tio ina e lau pa lota le li Palestine o Biden a o anga e atu mo ia pa lota ona o le tūlanga taunga tāua iai le tau o le soifuanga i te tonu o Amerika. Whaero mai e le teitai o le mauta o le Senate o Chad Schumer o le malo ai le Democrats i le mauta o le Senate ua atangi ai le lei o Paul Kalame ma fuafuanga whaatati tia le li Palestine ma le whainga malo a Amerika o lo tū nei le foe. Ma sa ia tua iai ia le vaenga le Republicans i le whaio ni whaakunga tau whaamatau ma le sao i le teimi o lātou whātou sina. O le teimi nei, o lo whaangasolo pēr le whaitau ina o le taunu unga o pānota mō le mautou sui. E mai o mai e nafi ua maua le Republicans i no fua e lua se lau fultasi, whaatusa i le lua se lau ma le lima o no fua o le Democrats. E mana o mia i a la whaai i lua se lau fulwaru o no fua e mautino ai ua malo i a se pati le fwai numera fulisia i le tonu o le mautou sui. I whaipelenga, ua se ia le fusi le sa o mia le li New Zealand o Israel a Disania, ina ua whaia ina i le li mai le tunu o Brazil le ngo ia Alex Pereira, i le la whaipelenga i le UFC 281 i le ai o New York, i le aso nafi. Na le lei lama le ngā aso longa o le paanga, ai o le taminsanga lona lima, le taminsanga whai ufo i lea na tā fia ai le laufali le tā longa, ma tu ina atu na manu malo i le li o Pereira mai Brazil i le TKO. O le teimi mua le o whai e nai le li nei mai New Zealand, a Disania i le panga le nei o le middleweight, ai o lona rua i leo husu anga o whai e nai i ana husu anga whaapono fesa i le whaapo tonga o le MMA. O toru tau sanga o umia le New Zealand nei le fusi o le middleweight, mai na taua whapea e mawono nā wanoa e toi lui nai le fusi i se taimi e le o mamao. O isi tama whanau mai New Zealand sa whai pele ai New York an nafi i le talonga le nei o le kickboxing e au fiaile li o Dan Hooker whapea ma Carlos Ulberg i era tau whai manu malo uma i a la panga. O le li o Ulberg o se alo o Samoa o lona tonua i lea o na manu malo so i le panga lea o lo te alo ai o le light middleweight. O le whai unga le nā o Talafou.
Malova tai fa fong mele tenu luas full family te o te nei le tu lai valu mai atu fa pong mo telefon ma tala mai Samoa le tu lai va le tau nei ya te fa fong le fa pong lo na lua ai te lo te le tatu po kala mel tau nei ya tatu fa so fo tatu o to Samoa yo e tala leva no el tatu tunu po ye fi fa so mel tatu po kala me fa ni fa inga se ole ya ni vai tau le fa mele tunga po tapo inga tatu tunu ya ma le vo lo fa so mai i ni vai nga fo vai fo i auto ina il fale la tapo inga e po lo tua oi ya me si fo ni vai tau tatu vai le fia o tatu ya malisi vai nga to e pau ne vai aso to e pau ne vai aso le la tatu tapo ia fo i le to Samoa ia fo le vai so fo ya sui fo ini si vai tu tapo inga le fa o Christmas fa o Christmas esa ole le me si va nga le malanga sa mo Christmas le la fa Ole, o sere mana ia lo ta wa ia tu le tangata matu tua i fia. Sorry. Ai ile va inga ese fo i nei fa na u na ola i fa fom so i fu le tu. Ia. O ka so le fia o ta mai ti so. A fa pe e mau uma e tatu ta mai ti le nganga le ole fia le to e mama le so le tu la fon. Ile ia se si la fa fon tala tatu tu. Moi. Filo i lole so na fia fa le o lo fo le fa le ngai me tino so di tu la fo o na lo e pui e tatu tu a fa ale fia o le usila ia va tu ala fia nei le ala file mu mo ile ai so di lo tu la fo ia fa no lo mo le fa no tau fa la tu tuti le sa ole le ia le mai tau na le terminate o tele nei tanga ma tu le o ti e ma ia fia ai e fa pe fo ile tu pula ta vo mo tu tele ma loa io ni fo tai au te mine le fel fengalo ia ya le no to no le spot wale sa ya lo wato ta vale le wo so fengalo ngale le hatu fu ata o beso ta bala ye mo le ya gaso de ya mo gaso le le se ara to fu ato e pa wal vai hole le tu ala lo fo infa mana tu i tatu tinu e mi se ana i ma tu fo ele o solo ala tapu ya tu le o fa na u solo e fa tu ane nei fa na u te mi e fa ngai no ta vale e wala fa pe ma tu ola e ole le ya i si fa na ule le tate me ta wina yo te tala ia fa pe ole van o te tala tu ole van e sa fa ye tu mo sa ngali mu fu le ele ta fia ya e fa mo pe ta tu sa ngali mo ma sa fa i lungo o fa malama fu le o ta vale ya ole tu la fondo e le ma se va tu la fondo fa tanga no fo se si me ya ono le over fia o va tu nga tau na lu tato fia lu tu la fondo ya e tato val au le ya pe i tato o nanga i fi fa la no ya na vili mai le fa tato tala fa mole ya e se i vatu mo moni se o tato fa se silanga me tau tu fa la no ya tala tu lu tato no tato tata no tato we val yes ya So
Tuna tusa umata tau le fia maua leo se tupe wha apopo mo aso fia fia o le Grisi Masi. E tonu se whanua fe Talofa ilo tupe mo sao nia le digital mo sei e whaia iwa yasu tektasi se iau lia le Grisi Masi. Lafo sau tupe wha moli tonu se futala pesili antu iu a ingai Samoa e whaonga i le ClickX Specific. Anga i le benga ta wha ilangi o le clickxspecific.com e lesi tala i le so. Lafo nei losa tupe wha moli mo soa vadua te manu malo ai i se vaenga o le tonu se fulua fe tala. E ia inga wha bitoa e mahe ala di wha mtoa i la lusku tolo te se malua felua. Faasila silanga taua e famana tu atu il mamalu o tatou au faafofonga e iaila ua ia te tau i lalo le tulafono le Broadcasting Act se iwa valuiva e fai aisa u faasea po o se whaitionga i mata upu tau i faasalaunga i lunga o le Samoa Capital Radio po o le siufofonga o le laumua o loo au ili lalo le upenga o fisotainga le pulenga o faasalaunga Broadcasting Standards Authority psa.govt.nz Ai inga mo le whaia o sau whaasea i se porokalame e wha manu alia ai lau whaafongaanga. O loo au fia ai vaenga nei, o le ale taimi ma whaia ai o na whaia se whaasea, o ai tu ai ngā porokalame ma whaia o na whaia i ai lau whaasea, o ai e whaao o i ai lau whaasea mo le taimi mua, whaaftai lava. Malo whaftai leo ato e lua se furona minute o na talo leo le tula iwa, ya whanawa onga manuia lava onga la whenga i mautou, pea na fwila ngā solo ia suenga o tau nei fo i tausanga. Asal suenga, la anu te nei suenga manuia ia suenga al whanau. Vili mai tata noa, o nei le vawe au ta alo au e lua ni usila na pi uni. Ia. I ngā ta longa lea le Barbarians, mana au malosia New Zealand 15, All Blacks 15. Ia. Tolu sifulima ia le Barbarians, tolu tasi ia le au lea sifulima New Zealand.
Talonga mas Scotland fo nei tau le All Blacks, tolus furu tasi le All Blacks, lu furu tolus Scotland. Ia. Laki an malo. Mo. Ya le wei tava la uno leina malo se fo mria Talofa. Talofa Lava. Malo. O amatai. Ya. Tu bai. Oyo ya sa no mai ya. Ya yo la ko dia ko le nanga fi mane. Le wata mata sa ki akwala ile talo mo ile pasa wa ya moniale ola o na te tu ngale te tu ngale bende ile ko so ta so wa wo eta te ula ko ile ile ele ni kala o fo taranga mo kai mama ia talo na dai te piti po ile ele chega kalau nggak pai mo ki kalau nggak pegai como mai le ya ni boleh le sile le ngan pisi mo dia le kita ngan le o kalau nggak Samoa ando no vai ya na fine no vado mata le solo o ta kai ya na avisa fu io isso le va ai le olele ni malinho kalau nak polile le kama ku pakasi umanga o tasika sa olele ni ngala kala ese ko na fua ese ko na leo no música ni ngala wala o maba polile leo que o bien leo ta ku vai ile le con kasi polile ta tu tasika polile ile kau kita ingol le ta ngal au Samoa ta pegang Samoa pele al desnai ese manaya wo ya ile de tu le no wala ngal kalo wala ngal kalo kam katu ba ai fo linga le kan tan le basika ma tu la ngai te bi ka pele mo kalo malaki sawa la utentu ni ma na lai la aulia ta tule ta le mulasa ni mai awa e na mai o kai uma usa mo scuole ai le na si fa pe pa be si ta al volele fale tu wa mali tu sa uma au kalo mala isi fa pe al be la risi da te na na to na u ni ba ai volele ba ta na te ni wo ni na pa ta volele pe e fa ile no fa gole kalo ana ba ba ya volele pa ta tu ina la volele la volele la fali io pe se bol ba na volele fia ela tem tem alu pana Samoa tan si ele tu tatu kabo pe pe balolo por balo mali ale tau ale wa la me sa bola la ga ko loga mo kai ban tala sa bol le ba ke ile me kan la kiri sa vale que palo male mata di tatu mata ya ko su di ma sa ya no ya perché nel mugastiga hasta il polio la carrera le fie la dai i mai kana la tumo mali ya ta se ile talo ala tu dai ta la ta ata ya mali halo ve morta poinga tai mo le bana mai ya ta asi mali ya tonu van lima no fatasi Pili mai tatu fa so vo tu langa de ia ta longa statu au. E moni de sa no ngale te mane va la ma. O le matu te le al fa la wilo ina sa mo fa fo le lak piliki. ya. Yo lak piuni ya ele fa pe ai pe o le ta longa le po lo langi al matu ai te le au le. O le fa la wilo atu ta tu fa. Ai me sei wala mai tau te foi. Ore wo sawe foi ma isi state America ri ta tunu uso. E moi. Alaska ma Canada na vai atua.
Wow. On matua te lea le whaala wilo ina ele liki ali o le ta'alonga so. E sa o le ia oi. O le tala fia le na. A leu te vai atu le teimi o le ta'alonga. O le aso sa. Wa vea A fal fa ngai la fal fitu teimi le sa oi. Tai au. Wa vea la sa. Iwe. Ta'alonga le tatou. Le so le sivalau. Talofa valau. Talofa Lava se lua. Oi. Aftau. Tai mo ta poinga sia matou au. Ai ka kole se e como ka po bo mai. Ia. Fa sila ko ai losunga. O sa moa ma, o le o sa moa mangi ma enge langi la faino le ai au ke nge woka. Ia. E sa oi, o le au teine New Zealand au fai pese sa moa. O le paunga le mea nga o e kua i o ke ia ai le. Kua le laka maka ko i le fai ngol vai aso. Ia. O le champigni ai lunga ua foka wa a voi pinga male ai uso bele pese ke ni New Zealand li pesa mol me ala tias mai. Lai pao a tine sa mo le tonu le. O le ma eu voi ali a konga e ko ke la ni so ko e lo fia ia ma ko ia mal va ia kom kwa ma ngai au fara wi lo ko i voi pesa mo. Ya le e fai ne ta lo a ma tole se vai falli o le va tu to a o le va fai na. Ma le ia va ya tu sta dia foi le fa ma tu lo le fai ngol vai ya so a. Mo. Fai aku ku foi makasi ia peo le kasi nei le sa wa ka longa a. Uma ka longa porque era que le ko falo ku ngala wala mele ke ye nei e lunga prispe na. O le fai pu ali am ka dir kula fo ngue sange fai pu mele ke fanga le ngoko le la mele o sole la a. Ya. Na ka kula fo ngo le ma fai ngai fai se pu fo ngale se va ngawa ngoko le la o sa ko o sole la o ka wa. Ia mo. Fai ngor pu ro ka vadi. A ka fa ro ngoko le va le o ali se fai pu vo ka mele la mo ma ko fu ai. Eu foi le lo como o kanga sole sa o le ya so ai vai lunga wala ngai foi lunga ngai Queensland ele ai se kai mi ke le vai se ka vale sa mo ma se fu ora ele ya tie que vai ko ispara ngai foi ora o kilo e mo e fonga le fo le la ko ai foi le ko langa o ye foi ko kongo ni ai ai pau are kalosia ia vea le kulanga o ye nge vai kai mile le toa le mera o maile kawai ma le sei kanga ile fonga le sa mo ka ko vai nga fai sa o le oi wa le o pe wa nga loma kuanga wa sa u le toa yo ka le va ai ko ai foi ai ni fuki nga au vangi foi le fa fonga le ko ala o milo fa tasira wa vea le ngai me o ngai vai ka le toa fonga le sa u ku ia o mai lo ka ku fa kasi ma o ka mo fai le ma lo ai le ole va vai ma sei ma ku nga va penga wa vai le fu o sa mo lan mu ma lan mo na mo o mai na to ma lan pai ia vai la le e sa o le ia la foi ta au nga la mata longa o mai fa tasi le tol ia ma fa ta fea lo ia na me o tauna ta fea o leva tauna ta tu le to no ia le apple tote nisi wa leva uma nga vai ka wa le ai ka lo sia yo la ka yanga ma fa fonga ngai kai mi la ka kilo ko foi le se va en la lo langi e o foi ngai alu ma kama fa nga fo le ko o lu mo va sa mo ka ke va ai a ko so le pese fia la nga ma ka longa ma mai la ko fa mangu yanga ma fa malo ya e o ia Alaska so ka ke kilo ko foi ka nga ka lu mo ai sa ri ma fo sa mo ali ma eule so ka nga ka so le la ka mai ka o ku ye ia ole ai ko se ruai ma lau fu le ku sai le po a o le toa Awui. So. Wa ga le fa mai po ai le toa ia le kusi la fo o le tolo mo le fo sa mo le to o le fenga tai o le vai me sa mo ai ngale sa mo le fo le filo i me fa pe i solo i fai nei ala thiu vi me le tali al telefoni le se tu pe va tua
Ale vai mele tau la mua me e fai ngata tele la e no se ole mau kau Amerika kolekio ako fui I misio I la tona Sa tau ni tu si lau fua. O ke le fa mo ia ko lau sa nganga pe wa mai Sa tau ni fa popo I foi le si pito I la lau fua. O a o le toa sa mo fola folanga. ai pawanga le fa ole kuranga o ke le fa mo ia ko le kuranga o rua mo ya te au ngi ai te anga sa o mali Pangale per ko kele pangale como fai a vese mai mai over pangale over crowd lo ngisila no mai lo le ngai como fai le kele ko pe ngai skali la foi ta mo ai maro lo ko ya lo le au vai ko ngai ko we vesi mai foi ko vai fa fai le a ko ai ngai ya lu mo tu pe I fe go tu ta vale tu in si wa ole me ali ka Mange fa fa fonga ko ka punye le manga ma ka li pe ka me me fa ka ma le Ole si me vole le vai tai mo ta ole ta so ye wa e lo ko ka ngo fia pa ol me ya ka ko ku ye le ka ro ngai ka ma fa ngo ka usanga Agora vai aso Oi fa ngo ngi ya so sa ole ya ma destina me muri ku foi ma pasi de ma li fo ya O ka ngaka ia ngaka whaama, ai e kua I whai I le karonga mua le tō mai nge langi. Na. Ua kau le puama, whai ngai kama o le coach. Aua kei lo kau kilo kunga wa umakarunga. La le koe ari a paula le TV, se eim fia ma le tō ari nge ua ma lo le a. Ngā le ko mua ka koe whaama ringa kai. Ia pera, ua koe o mai ko kongo kapua, ia ka koa. Sa. Iau te lo fu la tau fa so lo ya tau fa so mata muli la tau la fonga ma me sa la tau fa no fa ina ya ngila ni mo wa mau lu ma la tau la fonga me na fa ama just fa ya io la upu na fa si ya la wai me malo ia te alu tu fi fa la li me le o le so na motatu e ni me tupu la va pelo sa impacta o to ya ile fa pe ya ma le fo va ya tu ina to Awale me ke langa ke le lola ya mali po fe sa wala le la ka po ai wa lo ke fa ya ko au le la wa ngo mali o le lo pe sku ngo fu aus ka le pe ku ngo fu Samoa ya sa le ya yo te lo malo ina wa ina mo tu pe ma wa le me o mo fa mani anga ya ke langa e malo le to o ile la lo ia le combination la wa ia ko luanga Kampenga yang sekali ai sa meu fod ma luai sa mo ko apoia mangia fod ngai vai aso ma lua o nganga ya pa wana me la tato pisal ni vai aso ta po ingo stato au alo ftere atu me nuia luenga ta o fa penga to na je te ile po me le ata le stasi foi o te tau ainga foi na tutua oi pe yo le tau tano I winga ese me na tu ya o malo tato fafo lo malo nale al vanga le piselo na ele ai le ini fu ale montangata o fe wa ifa celebrate pe fa manatu ese me la fa so le malo tava ia tu ta malo wale ulfa tala malo Samoa so dia la le tiva tau Samoa mai tiva tau Samoa va pe Samoa oile to aga be va pe Samoa tato tau ave mele elo na Samoa o mai na tato tau aku basa mo e pingi le o deve van falon mele la le mata talo le mele mo tanga te talo pa to talo te mi onna Samoa o mai na ka ko ya la ya Samoa me lo tau ma to tau fo I lo leo sound ma lo te wa lu ya le si fala ya o mo vai nga ese fo le leo le ta to mo tau ina fo ile al mele vela utala o la tet pa longo tu al leo finela tu sa tono fal a tu so le vala le fine e le masto na utapena al e vero e fa fo mal fa pia ya la tu Samoa oh mai sau la se ma tau wa se al fa leo ma su no el fine
O te roi nā e pa ure. Se me mari, me atu lai whao manu. O pōlu whiti me toi fōi. Tai a pōlu a sa e whao manu o leo nāso. Ia, leo e walau. Tāra whan walau. Alofa, maroro, talofa tulu va se lua ni tai au. Malo. Malo madue. Tai mo ta boinga. Ai malo si pirani. Malo. Le asisi o le ko ku ele. Mo lo mono si fie mo. Fui uma niva ya suma ni cosa. Eu sou fegal bem. Ai off. Ol me malo to ai off. Ba ku le weekend mo si fie. E ko su malo si ni kai au. Ai sa. Ai sa. Eu me mari la ua maka au ia. Eu kauro ma faun ka ko ola isa mo ka ko ka alo body ya. Ia. Ele pasinga o aka e chole o para ingare body polo ora. Esa. Ele body si ko zo. Mala ia. Na ia si ko na. Tá so. E fakke ia ku uni New Zealand Australia mis ku ia mo lunga le body dik. E fo ia ko nga pasinga va pe o fa ale ko le ko to Samoa so. Malo. Oi, ele se solo ia fai ni vai ta. Ele ko ngalo i ngai fa na ka ko ele so fang ni foi vai ka ole se fua. Mo sa. Il va tol tele ta meti o I solo ia fai ni ele I o Samoa. Ia fa na New Zealand. Ah, le loto Samoa ta meti so ko so. Eu vou lá falar, não lembro, foi no vovó, eu. E aí do pule aí numa lewala com lá fomo. Mania. Ia só. Eu olha se fianga. Eu co eu ficou acaba aí com ele que ele ngai ka ko ngaka I ku e fa lo langi. Ka le do e inka ka lava lai ku lo langi. Sa. Mo vai ele el capo inga só. Ma wa ke le ni va inga ni vai ka. Sa ia so. Kupur fia. Fia. Ele se vai cair não carunga lo black se o pe passa o maia. Só fala mo inga ngo man carunga pe mo vai cair não ro a lamba. O va ko eu foi me vou paquia po uso mo pesado. Sa o. Ada paquia foi lá no vai curi. Talot. So kan ele ma ko ainda mo ka po inga ro voxoli. Ora a universidade le fa universidade eu sou pesado. Io wingo ke. Sa olele. Vai lá loto sa mo fo te to tono. Ya la watu ma o to tato pese mo fe go tato fia yo tono yo so. Na peto fa, peto ia na fa yo. O ka ke por rua lenga. Mo fa ia vela ka vai ku so. Tato tine Wellington ele na fa la line out mo muli. Yeah. Ma roa ia mangwe foi anga luenga ne aso. Tai. Fatu. Apo ia ka ko au mo fai ungal vai aso. Ia. On va ver la salta alonga la fa. Ia, ole. Tai. Fase. Ia so. Ja, fatu. Oela foi le tau lau mata le va ver. O ani ula ngona foi le na e tiu susu pe na e alu fafo pe. No wa mata ai ono mata matua foi ya o ya tai tala ngono foi le matua lo tama fo ta poi file mu amano fo no Paul me tu so pe le pitolo no fo le tu no tali mal am tu ai milli ya vole ce la fa ali le mele tu no tali mal lo ta popole vole le ta lo rive in sta wala mat matanga ta oi al mariela ya wala manel matua inga ula tal fa inga talo Wala me ulta lo ngatu ya ole wa tu sa ai le la lu le te fa pop te lo la me mari o me to le o le spark ya lu wa vili vo le o lo tu ai wa ma vo le tv tu lo ala wa pa ma ia mo me fa pa ala ne ya te fa tali o la me o talo o va tu ma to pe o ma lo ta to fa fe lo fa lo me fa pa na to la me ma to tv ai sa o lo fe e lu lo over kick Ada mo lo no mate ia o no tele o me fa papa i o fa longo tu va ver. Sa. Ya ai o ka so ese fo ia tu nga la onda ta. Va tu fo ma to matanga ia fo le no tu su. Ta tangi ala tu su te mi o man malo, mi se te mi na o vai por. O lo leo moe po lo leo ala le fa nga la tu. O leo ta alo.
lo le ta. Mai se leo mo be. A lo le ta lo alen tu su. Ya e o foi chole. E po ai Samoa mai sa mata. Ta fa longo tu te mi wai le fa ili wo uma. Chole ta foi ta tangi me tu su le ai nga o le ai. Yo fia nga foi na uma no ta to. Ole si va ero na uso Pacifica. O mai fata se au ya tato. Talofa malo se fua. Talofa. Ala se fua. Ole pito nu le tu fui. E se ha ta vai ni solo. Ia ile yo il tal. O tu e talo ke nali. Ai. Ya vai wa ki fai mai fa i dole umor ka lo ngai be fa papa. Jadi era por fia com fogo foi mas fia tá pelo mal. Esa ole le talato. Ya mene sparks el malago. Tu sei lo angelo tu fui umano da to e tu no ma engela ni la men no foi. Fio fatata. O ma bauti. O umano le agora o si va kama ko el poco ale tu e o mole. Ya. Voy a ir por el moto sauti. O fia. Ya lo gana kam. Esele Mario Carlo masul. O que fia aka wali sa Carlo ngai fa mo mai ya si ka au ka puai ni lang ya. Ele en ka maluanga be ko fa. El Sicilia ko el TV pe foi malo fa mai. Ko ka ma ko sa mai ko malo fe ngi lang yo ngos furu. Carlo mo le ko se Carlo mo. Ele ka malo di mas furu de ngo. Ko so ai umai ka ko inga ya. Nga leongo pe se furu ai Samoa. Mo. Tole ya o ke ire a. Ia. Ai me me ko kalong. Ia. Ele lo pole ale me nga. Ele lo le foli ai wo lu fiele nga le foli de. Forward pass. Le forward pass. Ia, le ngasi ko ai. Ia, le forward pass nga le nga o bolo alo. Le forward pass si ko yengelang. Wo ile yang le foli so. Le se replay na me le to tu e lunga. Le manging ngol polo nga duma. Si ko ale ngelang nga. O ke fa ya ko ke le lo penga ko ka o ka fu. Yes. Ka o ka fu le foli le ko fo I ko fa le fo pass le sole. O kalma ala vai ka longa. O la wa maka nga malo me le tola maka ngal ka long. Sa ole le ya sa. Wa nga over si ko a kroitela nga. Ya ko I dua la fai. Wa dua ko la fai I over. Yes. Ya ang le po wa nga over si ko nga. Wa live nga out engela. Ya al ka ma fai ya la foli e fai si ka me nga le si ko ya le ko ka va le muli nga. Ole si tu ma na yo o skoa tatu au. Na ki lia le si tu lunga. Ma nino le ma sa le ma skoa le. Ole ole me nga ma si ko wa nga i fa I me fa penga. Ko nga ku wa ko lunga fa pe mai no try. Ole fa te I yo ge lang yo vai le kumul malai ka po ingal awan ni lang ya. Ko fa ko muli le malai. Ole ka wa ge lang yo la ko ma ska dia le la. Le la I do I lo ge su ngoli. Mo. Ale ma nga ia so le. Ale ma nga ia yo le. Ese le ko ka ko over ke mi nga u mai fani. Sa ole le ya so. Ya ai yo. No le wota fa I lo la wa ge lang mo ko vai ya so ko ile la va. O fia me ko ko le poko le ka mala kala ngo fa. Ye vai le kala ngo nga le nga ko ku sala nga ko lo pumbu mbu le nga fai. Ku sala mbe la nga ku ko ngo le mbe la kala ngo a. E ku mai ye music le ku nga vale ole po. Ia. Ai ku ye ko te le ku ka ma ka ko lo pumbu mbu fa pena ho. Mai nga vale. Ko lo pumbu mbu ku wa nga vale ye ko te na. Ai ka ma ka ye music. Le nga fai do le mo la ku le sa o poloko. Ko fai fo el position asa ye ta ku fo mil se le ku nga vale ku ye preaching le ku como ka o po fo la ale ma ka mo pikia mai nga sta ma le half back David oli mo fa sta mo le nga ku mo budi ko su David o David ya el David ko mo ma o passe sul sa o yo fa so nga ga ko polo nga mo ya mil se e lo le linga o va ve yo defense ngilang ko pa o lunga lua ko adu ma ma o le ko mal polo ma o le nga tropa to le polo lunga sulu mitra
Ia Christian, ale maha ia solo le wako le pasi sau. O tiki apu ia vave apu le lo sofa. Langa makke o mai ke lagi la alu ia me le poloa. Sa. Ai wala ia mo mau ku ia. Ia se me o loku ngafi ia. Wa buat pas kai dia ti yo ngo o malu singa kama ia pas kai ma ia ole se sia ma. Sa sia ngole ku. Sa. Ta ko ku o se ku fa ma dia ka ke. Ia vai la ia. Vai la ia o tau motu sau te waile ili fu asa mo mo. Ia la tau mo tau ta uma tu ata tau fie dai fe le pulu. Ia ku fu. Ia. O whisky e fa le fu ai. Ia. O tau go let's go ga ti fa mo pa. Au sa uma. So le wa makka fa isi e ka vale mo mai fu o ga le fa pia. So isi le malo vale. Le le fa le wal fa le le so le kula fo. Ia. E wa le so ve se le po ka makong. O mai ia pio ngai pio fa se au so ka i le me fa pio. Pio fa mi le sorry o ma ko ke le fa le fu so. O le so li fe ka makong. Ai vidi mal mo ko fa se. Mai le wo wal ke le telefone ya le wa fa si fa se sa le fa le fu ale wo mo ku si va ka ulang. Nga ole ai pai bala pisi ga ole no fa piso se va ai le me la le te musu ga me. Ai di fe ka ma konga. Malo. Ole fia ai me se me nga pe ka so le mal kula fo ka va ya ko fe si va mai dunga ka vale. Ele te tau. Ia. Na. Ai di fa inga le fa le fu ai ma ka kai. A paka le ia ta vale se paka fai la to fia. A ola dunga ola to ta vale. Ola tu ta vale. Ai a fai no winga ia la o ta vale la urtele. O soli la tu la. O si me ya sili pe e mo mi se pe mi ta fai me. Ya wala ko ki fi ka longa si. Ma ia me si dia. Ko de si ki foi pe afa mo runga la ki ka pu inga la ko ke le o ska dia di va pis ka mai. Ma wal me ole pa ki ka okol fe po. Ya. Kama ka ngu ama. Ko pu ai kom fa ngai kam. Sai. Telefoni. Si na wa fa matua mai na mo tu saute. Ako po. Yeah. I want a little kid years back. Alô, você é telefoni. Vamos ver para cá. Ja, wat is wat? Ja, tala mais alto. Telefone a. Toi whaatala whātolo tātou tanu le amatanga o le nei fo i vai aso fau, e le tausinga lo tātou matai lo tau sai fua ma se ola, ia ai o se whao poponga foi o tātou tala fau mai Samoa, o se mai ai le whaafonga. O se tūlanga ese na iai le waainga i Samoa le tai au le aso sā, e ina ua manu mā lo le au le atunu o le toa Samoa lana tālonga ma enge lani, ma toi a ngā i mai ai le anu wano le tele o ta avale i le tala whātai i pia e mai se lava i le taulanga. Ma le ngā tele fe e o pua ta avale o le tau wala au ma le fe e o le to tele o le atu nuu nei ai. Ai wo o fo i pua waa a le company waa Samoa. Sa whape fo i o na wha fe e le tai au. E wha lau i loa ai le fia tele o le atu nuu. E le manu malo a le toa Samoa. O le tūlanga na iai le tai au le aso sā. Sa whaafenga tai malu le malo na wao atu le to tele o le atunu. Ma toe whaafo i atu le atunu i nei e tā pena mo sau ni ngā lotu. Ma o toe whaata oto fo i por kalamea kalapu ese le atunu mo solo ta avale. E whaatau teia i le whaai unga le vaiaso le nei e tā po i ai. Le alo whaiva le tō sa mo le temi mo li po le lanulangi. E le taalonga o le lakapiliki. E le whaatana noanga le Sāvali ma le ofisa sili o le lakapiliki e Samoa le whionga tangaloa. Na ia whaai loa ai, wa mauti no lava i lona talitununga, wa ue Samoa le ipo le siampini, e le whaai unga o le vaiaso nei. E le mai le whionga le whonwhitalai, papa li o te euma se pao. Le mata au poi whaasino i sui whaipule to lua i o wha mawai ese, mai le pātia le HRPP. E au na wha ai tete o ia o le whonwhitalai ma le pāle mene.
e le whai o se whiwhilinga ia a whiaia ia te taua i sui whai pule to lua. E pe foi o nei iai le vaenga e fast food fiti o le whaavai o Samoa. O lo iai le whaamal malunga o le whaamasinonga, e mawhai ei una whisilingia se whaai unga le palemene. E le a fianga leo le ia te taua le tangata i lalo le whaavai. Talu wai o le mata opo e maa ale tele, e le te taua e o na vave sa na whaai unga whai, ai au o na tu i nātu le palemene mō so na whina ngalo. Pe tai i whaaltalanoanga le whionga le sui te tai o le tua ngai, whontoe piela wofo ma le Newsline, na ia whaai loai. O te whaitaua uia ia i le tūla whonu whaavai ma tūla whonu leo whainga pālot. A wha mawai lol sui. Ia ua toi alu e whailang whainga pālot. E leo se me tau siringia o mea na. A o le whaangasolonga la o le alo mea. O le process. O nae pe e whai mai whai upu se lau whasulua o tūla whonu whainga pālot. E o le teimi a e maua e whonwhitalai pe whafonga whonwhitalai ua iai se wha mawaenga a se sui mai sanga wang whai. Ia o na aveolola e o le tusi. Pe voile o se morianga. Ia po se tusi e whawhisidi. Pe wha maonia. Pe te ena. E se whaalinga wha pe o maua le whonwhitalai. Pe a wha pe na e le o taua fia palmene. Teimi na, pe la teimi nei. E le o taua fia palmene. O lai upu lai wha o ngā mai le tūla whono i ngana Peritani. Tau na charge lo ia sui e lua le whonwhitalai. O mena o tau lon whai whonwhitalai teimi nei. O lo ia i vae ngal whaavai na sutoro mo vae na sulimo whaavai. Ia i nā lo pui ai a te tau. Ai la tau me whaina whewa i sa o loto, whaatu, whalaptu tonga, whewa i ma pena. E ei fo i lama le vaenga suru lima. Na e te tau na tutu sa uma tangata le tūla whana. Ia, ai si amela wha e si ei whai pule me tangata. Masa na oi tū ma le ale na. E le me whaina wawe i ei le paramene. Ia ma le whongfitalai. Leanga o lai ei le awa noa e whasiringia i le whamsinong maurunga. Vaenga le whafitu. O le vaenga le, e le mwhai lana, wawe ei se. Se, le se whai unga tūlanga ia, o le si tū. Tātou te mawha whau whiwhiringa o sui whipuli. E whil sa whiwhili i tū malo. E le o ni tōwhinga fwoi whapetu, e tofi. O le se senga na, o whiwhiringa ai tū malo. O whiwhiringa le atunu. O le ala fwoi na, le e whaamaru malu le vaenga lea. Ina ia, a ia se whisiringia wa ia ta tau. O ila le mo lava no fa psno mo no singia o tu mana male ale na le fa na va il palmen le fionga le fontalai il monta papa li o ta e ma se pau o fa de lunga openga te fa ilangi e nisi o tu risi we te tono le antino o la tu watu ngalunga e se tau na tu ina tu se tasi o lunga li ila manu e fa le la fa le o ma se mta fanga mo tanga te ta fa fao na tu tongi ai le unga li le papalangi le limas fulta lai pakai le ta avale ia tu risi. Ese mai i le limas fulta lao le fale o. O atu ngalunga o le papalangi te whao mai Samoa, na fia mai mo le matango fiu le antino, pu enia nā te whaalau ilo ai Samoa i antino e fafo. Peitai, o lona fina watu le te maa le na wha ilo ai, i le ai o se lau papa po se wha ilo nga wha ilo ilo, e wha mao ni ai i tu risi le te tongi o se paka, te tongi le whale o, ese mai fo il whaonga ino nisi vaenga mo o mia. Na whai loa le tu risi le ai lungo pengta whai langi, e so se mata whanga lava i Samoa atoa, e te tau ona te tongi le tangata le 50 la. Ai ole ese esenga malela ua fo i pisi nisi, e ese le 50 la e pakai le taavale, male 20 la o le whale o. O le afsilingia au telefou le ofiso tangata ta whawhau mai mo mai Samoa ia pia, pe o iai se tau whaatulanga ina, o le te tongi o mata anga i te tono le atano, whapea foi mamata whanga i ta whawhau iai, ai meisio tangata ta whawhau mai mo mai i Samoa. E li tu lai tasi le waweao le aso wharile, na whaalongo ina i le atano le lulu o se mafue, e o antulo na malo si le fitu tesi ma le tasi le fua mafue, na fua mai o ngā Samio fiti.
O lona loloto e se lau fitu fitu kilomita, e le mamau e lima se lau wonas fultes maltos fulfa kilomita i saute sifo pia. E ui i le whai o sila malo se o le fwoi mafui e na lulu. Malapata ia i le ofisa lwa ai tau sa mo le atu do i NOV sauni, ne i alia e se tsunami. E na vavian toi wha lea ngai na le lapta inga mo Samoa, peitai o lo tu mau pia lapta inga i le atu do, e ti mua mamafa malolonga, ai maise o sa vidi tō wha tau o lo i lunga e o Samoa. Ma o talafowia mai Samoa mo le amatango na neiva yaso, manuia tele o le tātua tunu e maise o le tāpua inga, o le alo whaiva tama whanau o le tō Samoa, i lana tālonga i le whai o le vai yaso. Talofa Lava o Talofa mai le si ufongo le mua i Wellingtone. O le mua e langolango ina le tamata i pale mio New Zealand Jacinta Ardern le fuafuanga mo le sa ilia leo se whainga tala whea ngai e whaia i le malo Myanmar i se fontanga o tai o malo Asia o lo whaia i le tunuu o Cambodia. O le fontanga le nei e tai o le whaalapo tonga o malo o Asia sauti sa sae whaingoina o le ASEAN, sa te talano ia i le sa i le lo mua o Cambodia le ai i Phnom Penh. Whaali ai le tamaita i pale mio New Zealand, o sa wanga le whainga malo whaafita fita o Myanmar, e o fi ai le whasiutia leo tangata i te iai, e le o se mea tāla whea ngai, mai e tau na whaia i ai se whaai unga a le whaalapo tonga o le ASEAN. Ta ua Jacinta Ardern, o mauti noa le whasiutia le whainga malo whaafita fita o tangata i te iai i ala tau pūlenga, ma tau mawhai ina ia whaamuta le iai se whainga malo e pūlea le fita fita, mai manatu te maita i pāle mio New Zealand, o se tūlanga lea ua whaina i pūlenga malo i lea vaenga o le langi. O lo una ia fo i Jacinta Ardern i lea fontanga, ia le taua o lo whai i Ukraine, ma le te tau na langolangoina o tū la whono wha le vāo malo mo le soifua le lei ma le file mu o tangata uma. O lo awai le fontanga le nei le minstala mai whafo le malo Lucia i ngo ia Sergei Lavrov, mai sa mai tawina le vā mamao o ia ma le pele stene o Amerika o Joe Biden i le teimi o se tau mawhitanga a o lumana i aile te talaina o le nei fontanga nafi. Ai Samoa ia lava noa e whailo i ai Jacinta Ardern ma le pele stene o Amerika, ma tala noa i nai i anisia ma ta upu Samoa i langa i le mao ta i to lua i le masino me i le taimina siai i le United States i le palimia o New Zealand. E umana fontanga lea le ASEAN i Cambodia, o na malanga lea o tamata i palimia New Zealand i Thailand, e awai le fontanga tau le tamau ainga a malo ma tunuu o Asia ma le Pasifika le whaingoina o le APEC. E le haini fōringa e ono sui le maho whau o le malo Kanata i le mata upu o lo tua i aia le malo New Zealand, e winga i tiu te malafonga o loa o tau mawhanga osi mai le susu o New Zealand o lo whaatawina atu i le tonu o lea tunuu. O lea ua fola mai e Kanata o le atau mawhai i la tau e pui pui ia le lātou whaai unga e winga i la fonga ma tiu te maa o lunga, ia ua whaia i lunga o loa mai New Zealand. E pei ona tā ua le wāsa ua mawae, ua se e atu le malo New Zealand ave le mata upule nei i se komiti wha ale vāo ma no e ilo ina ma tala no e nai o nei manatu New Zealand, ua leo tāla whea ngai le ngai o inga le malo Kanata ma tu unga o le whea ngai inga tau whe whaataua inga le Pasifika le ta ua o le CPTPP. O se whaaringa aloa ia la tamai nei le malo Kanata nā ta uai, e le tau na whaia fuafuanga o mai pui ai, a la tau fo ia ati nae o loa mea tau mawhai ngau sia mai le susu, o na utulanga ma ale ua mori mawina i le saunga le mua mea tau mawhai ma ke tia le lalolangi i le nei mai taimi. O le maurunga o tiute mo o loa nei e New Zealand e whauru whale ai tonu o Kanata
E te le lawa se awha ina ai o tupe maua la au whi whaato anga o New Zealand. E tu sa male ono se fuma le malu miliona tā la, o le a le maua ai i te tono se vai taimi e lua tau sanga. Whaalia mai ele minsi tau e whaatau a inga New Zealand, Damien O'Connor, o le nei ngai o inga, ua le amana ia ai ele malo kānata, ia tuutuunga mai e inga e pei ono manino, i te tonu o le whenga inga le nei o le CPTPP. O lau anunga pēr i tala noa ngā mahu whau malangona o le tātou tunuu, ia le tūlanga mawa ai o le tau mawhai o le toa Samoa i le ipua le lorolangi i le kopiliki, ina ua whaia ina ai Engelani le semi-final lonalua o le taumusanga e pei o na whaanga solo ai nei Peretania. O le ngono le fia ma le whaanga e tia sa moli mawina i le waweao le sa i le tāpua inga Samoa e le ngata i New Zealand ei, ia ai whapea ai fo i Samoa ma le tele o tunuu o lo o lala ai le mamaru o le tātu o tunuu e iai Australia ma Amerika e pei ona moli mawina i whaasarelunga i lunga o fesota inga whaateko no losi. E le aise ai ma se pito nuu o New Zealand nei e le iwa ai i anga mawinga whaitama o le tunuu i lana tāpua inga i lalo whaiva o le toa Samoa e a wale i solo a taawale sa tau awengai i le fua o Samoa ma whaafe ei pū o taawale i le anganga su e malo. O nisi o ia solo na amata mai lama o na wa ai las foreile taluai whaasolo solo mo iai i las tonai a e na tilio na whaatumuri ai a wala mawaenga sa whaatino i nai e tūlanga i le tai ao le sa ina ua uma i a le tālonga ma ua manu malo le toa Samoa i le aietasi e lua fulfitu i le lua sifuluono o Engelani. O le teimi mo buole nei ua sawa tu ai le toa Samoa i le sua ngā fusi mo le ipua le lorolangi i le lakopi liki wha le vā o malo. Mai o se la sanga ua mai tawina le matua wha malia i nai o le tāpua inga le tunu i so o seitu langi o le ke lope. O lo ngata mai le tausanga e awhi se la wiwa tasi ia i tu a inga o le ngona fia wha ape nei o le tāpua inga Samoa i le taimi na sawa i le vaenga o le quarter finals le manu Samoa le asa kapiteni ina e Peter Fats i le taunsanga o le ipua le lorolangi i le lakopi uni. Pei tai o na hauna pō, sa le i vave e ni fesota inga whaateko no losi e pei o na iai le taimi nei, e pei na o le TV sa mawhai o na mata ai, ma whaalongo i le tio i ia ta longa. Ia whaamalo lava le tā puai, o le i tau lau o le wha moe, tā tu tāru sia le su ngā fusi a lau toa Samoa ma Australia i le wha ai unga o le nei vai aso. Ai i New Zealand nei, o se wha ai unga o le vai aso sa i longa o na matua wha fia i nai i a le vai anga tele o le tāpua inga a New Zealand, o na o le hae malo ai o le tau mawhai o le aula kapia ta mai tai le Black Ferns, e na ua manu malo i le ipo le lorolangi i le lasu ngā fusi mata ina i le vā ma le au malosi a Engelani i le Eden Park. Na amata mai i lava i le pole stonai i a pāti ma whaafianga le totele a moise o au kilani e o mai lava i le san nafi o wha waupea i a fia. E tele ni matati a sa whaatu ina i le tari ngā malo New Zealand o le taumusanga le nei e le ngata o wha maamia o se ipule nei le lorolangi i la kapia ta mātai, ua o pito i toa tele ta ngātai ma whai una mai moina i le tonu o se malae. Ae o le teimi mua fo ile nei, ua ma whai ai e se atunu ua tali mālo ai i le taumusanga o na manu mālo i le ipu. O le whaono ai le nei o na mālo le awa ta mātai o New Zealand i le ipu le lorolangi i le kopi nei e ta mātai. Ae e toa tele sa manatu, e le tau o na mālo le awa Engelani, ona ua whaatolu se fulu ona mālo se so i la tau i ta alonga le kapi wha ale vāo mālo a o le isu e ina le fusi ma New Zealand i le pōle stona ai i le ta alonga au tū mō le ipu. E to tasi le tangata na maliu, ai to tolu isi tangata na mānunu a tinga ina i se wha alawe lave na tūpu i le pāka o ta vale i le pitonu o East Tamaki au kilani i le pō o le stona ai. Whailoa mai e leo leo e whapea e to tolu tangata na mānunua i se anga ese, a e to tasili tangata na manua i se purwhara na awina atu i le whale mai tele me ro moa i le
po o le tula o le whai le wawea o le sā. O le tasi o tangata e tolu ia na manua i se anga ese ua mo liu. Whaalia mai e le li leo leo a siasi a tō fi lau whaamanuia wa ailua whapea ua amata nei sa i linga ma suenga e tusa o le mafuanga o le nei whaalawe lave e mai o loo whaatau sangina ai e leo leo nisi sa ono moli mawina ina ia whasoa soni atu i le la tau suenga. I le motu saute e tō tasili tangata na maliwa i le sami se mata whanga i mātua kalai estete i lewa uri le sa nafi tō fitu ista ngata na manua maa whaina ai lea whaalawe lave i le mata whanga i ngoa o le Spencer Beach i le tui sa sae o kai poi pe tusa o le kuata i le tasi i le awa uri le sa. Na whailo mai leo leo i lea i tu o le tunuu e le aise so tanga o lea whaalawe lave ma se pol kalame sa fo yai e fa ngai nai va fa ola ale kalapu o le Spencer Park Surf Life Saving Club fa ali e leo ona tau e to fitu ia na manu mu ma fa ina na tau mo fa ia lave ina mai te ngata le u mo liu mai le sami e fa ni ta vale le vanga o le St John Ambulance sa awai mo ga luenga suswani mo la tau na fia i le fa lave ua talia fia e whaalapo tonga whaalawao malo ia lo fi nau mo te te malo si ia tina e mafua ai suinga o le tau o le lololangi ia le vanga tupe ua ofo ina atu e le malo ni sila e fiso swani ai ia tunu umatitiva. E pe ona sila fia o le vaya sa lua i lena wha ilo mai ai e le malo ni sila ia lana fiso swani wha abitoa e lua se fulu biliona tā la mo le wha aputunga tupe whaalawao malo mo mea ua whaalenga ina, ma ua whaatama ia tunu la iti ma vai la tau te mau ainga ona o suinga o le tau. O lewa ngā tupe o se vaenga o le whaaputu ngā tupe e si lia i le tasi le piliona tā la, le ana whaavaina le maro New Zealand le tau sangatarwai mo ngā ruenga a fia i suinga o le tau. O te ele tau sanga o tau mo whai ma lo ma tunu umau o loa le lalulangi e tau fiofi ma tolo i fufuanga mo le whaatunanga ina o ni taui mo mea e whaalenga ina o no swinga o le tau, ma i le vema ma ta upualo ia e talanoa ina i whono tanga whaapitoa whaalewao malo e winga i swinga o le tau. O le manatu o le to tele o ia tunuu o le anoa tia ai la tau i le whaia o ni taui mawae ona o mea o whaalenga ina ona o swinga o le tau. O New Zealand la lea ua awea ma stasio tunuu i tonu o se vaenga to i titi o maa lore lorolangi o la to wofu inatu se vaenga tupe e viso swani i le whaatupe ina o se polo kalame o ni taui mo mea ua whaaleanga ina i suinga o le tau i le lorolangi. Ua talia le malo New Zealand whautuanga mai le komiti whitwhilia o le Parliamene mo ni swinga o le tulafono o vai e tolu le Three Waters e pei o na lipo tia mo iai i les foreile na te nei. O le tula fono teu le nei e pule ai le sua mai, o lo wha moe e vai na ai le sua mai tau mafa, wha pe le sua vai mai ti munga, ma le sua vai le mana o mia, i lalo ni pulenga wha i tu malo se wha. Mai o lo o tele ina wha i teo ina e nisi o pulenga wha ale nuu po city councils, ona wha pea o le ala tau le toe mawai, ma pulea ia a seta. Pei taina o le komiti o mea tau tupe le Parliamene, lea e iai le tonu i a sui waenga wha au whai uma i le tonu o le maota o le Parliamene, o la tau whautua ina le malo, ina ia tau fia ia ni sui mai inu i tua mai tu malo, ai maise o pulenga o ai manu o ina iai i le tonu o pulenga wha i tu malo o le sua mai. O la wha pe fo na mana o mia pulenga nei, ina ia whaia ni a la tau whonu tanga wha ale tu sanga ma le au whai sea, e a ma ia sanga wha malo sia le tāpena ina o la tau lipoti ma wha maunga o mea tau tupe. E ta ai la e le o iai se swinga i le vaenga a fiai i a pūlenga wa alua i le vā leo le malo ma maori pei ona whaatula i mai i le neitu la whono. O le a ai a tusa ai i pūlenga o nuu mai tu malo ma mana whenua. E si dia le valus furu a la whai o manatu ma tālu sanga tu sia sa tu inatu i le komiti le nei o le Parliamene e tusa o le nei ma tā opu.
Whaalia mai e le minsta o whai ngā mālo whaalo te i whale o na nai au mahuta o swinga o teu ngā ua talia le mālo e mauti noa o le asanga wha le leia tiri ai le nganga ma le wha moe moe o le nei tū la whono. E leisi vaenga o le tātou tala na whaafeira ai e ta vale le whale mai le taunu watu i le ai o Sydney i le astona ai o se meri la o pāsese ma se vaenga to tele o le pāsese whape ua maua i le mai o le COVID-19 o le meli sa ta milo i New Zealand ai mo aso e se fulu mo le lua mai sa fe ai nisi o taulanga ma anga ia i whafo le pāsese mo ni tā whaonga o le ai mulimuli na fea e le meli la o pāsese o Aukilani le ana i loa ai le nata imi o i le salau walu se fulu la wha i le pāsese wa fia i le COVID ma wha tonu i nai wha nofo i sea i le tonu o lātou pōtu o le tonu atu i sini i le meli ai o atu i le walu se lau la wha i le pāsese o maua i le vairusi o le wha mai la wha inga atoa i wha afe o le pāsese le meli o le totele na wa o le pāsese wa fia wa be ai le nei va apo le nei meri la pāsese ma wha fi tauli le tau na whai i ai se fuafuanga wha le soifua manonoina i le tonu o Australia. E whai ngā pālota mo le o ngā tonu e no fua inga o lo wha ngā solo nei o le whono au le malo le United States o tu lai mai ai le malo le li Palestine o Joe Biden ma le parti o le Democrats i le mauta o le Senate. O lea tūlanga o tāo fia ma ua whaamuta ai se suinga tele i le lano mumu o le partia o le Republican e pe ona sa manatu ai le to tele o sui lango lea fo i vahenga whai o malo a o wha ngā solo mai ia whai ngā pālota. Sa tele ina le fia ma whai tio ina e lau pālota le li Palestine o Biden a o anga i atu mo ia pālota ona o le tūlanga taunga tāua iai le tau o le soifuanga i te tonu o Amerika. Whaero mai e le teitai o le mauta o le Senate o Chuck Schumer o le malo ai le Democrats i le mauta o le Senate ua atangi ai le lei o Paul Kalame ma fuafuanga whaatati tia le li Palestine ma le whainga malo a Amerika o lo tū nei le foe. Ma sa ia tua iai ia le vaenga le Republicans i le whaio ni whaakunga tau whaamatau ma le sao i le teimi o lātou whātou sina. O le teimi nei, o lo whanga solo pēr le whaitau ina o le taunu unga o pānota mō le mautou sui. E mai o mai e nafi ua maua le Republicans i no fua e lua se lau fultasi, whaatusa i le lua se lau ma le lima o no fua o le Democrats. E mana o mia i a la whaai i lua se lau fulwaru o no fua e mautino ai ua malo i a se pati le fwai numera fulisia i le tonu o le mautou sui. I whaipelenga, ua se ia le fusi le sa o mia le li New Zealand o Israel a Disania, ina ua whaia ina i le li mai le tunu o Brazil le ngo ia Alex Pereira, i le la whaipelenga i le UFC 281 i le ai o New York i le aso nafi. Na le lei lama le ngā aso longa o le paanga, ai o le taminsanga lona lima, taminsanga whai ufo i lea na tāo fia ai le laufali le tā longa, ma tu ina atu na manu malo i le li o Pereira mai Brazil i le TKO. O le teimi mua le o whai e nai le li nei mai New Zealand, a Disania i le panga le nei o le middleweight, ai o lona rua i leo husu anga o whai e nai i ana husu anga whaapolo fesa i le whaapo tonga o le MMA. O toru tau sanga o umia le New Zealand nei le fusi o le middleweight, mai na taua whapea e mawono nā wanoa e toi lui nai le fusi i se taimi e le o mamao. O isi tama whanau mai New Zealand sa whai pele ai New York an nafi i le talonga le nei o le kickboxing e au fiaile li o Dan Hooker whapea ma Carlos Ulberg i era tau whai manu malo uma i a la panga. O le li o Ulberg o se alo o Samoa o lona tolua i lea o na manu malo so i le panga lea o lo te alo ai o le light middleweight. O le whai unga le nā o Talafou.
Ia, malofa fitai. E fia la foi fai loa tu le tu. Le o maua la vino ta no ma le fionga la piptele ta la ilene. Ia le suyo titi sao foi di sila ne ia walta to fa mo foi o fa la no ni vai tau sai fo mo la fionga la pepe. Ia, malo le usule. Le tau a te loa tu foi ana le tatou. A kalame todo le la mua, malo ta man losi. Ingat wanga taya mesa to tele tatou nasa ngala se lava tapo inga tatou to Samoa. Ia masalo ai o su malo sin me rita. Sa o le ia. Ma lo foi pe foi mai maurunga se maunga na tal no mai rita ya. Ia o le fatua samai atu foi ai sa valingo le. Sai ni dei malo sia wa foi ngal wala. Ia mal nai tu lo mo. Manuia fa tai ia e leina tu sa tatou fia le tunu. Ia ile man malo se tatou au ta tonu foi ia pionai to te mau foi la ngona le tas. Ia masalo lewa. Pela fia portato to Samoa i o ia pai sito telo mato al kilani. Ia wale usul data o mal pensini fa wan nafi ma so ato nafi. Le solo sta vale. Ia masalo na le pu al pasi por train le mele waso. Al Samoa le ke al mel la bol me. Ia mo fia. Ia ma lo aso. Aftai foi la fionga o la no ino tau tuati fonga la mo ala e titi sao. Ia fata oto mai nei. Le we tato fa salonga fo le fa salonga tao nei. Ya, o nai tato tapena na fo ia wale Christmasi. Le wo matu tato fa pito sa fa pena mo wei pe pa malanga i Samoa. Ya, au le wa tato wa ngai me vai temi mo to mana mi ai lava se len. Ya, so ani ko tapena nga aso fisia. Ya, o le wa fa ia tato cash price sia po fa longa tupe. O le ase i lava ia sparele taitasi. Ya, pe ona ya ile pa te la fo le tapa tolu sfuta la pe siliatu ya pe te fa ngai na fo le tau le click X Pacific e la fo le se leni ala i numero ti Samoa ya molo wa vando tolo tato sei na sforele pa long bo mo ai din se la tala pa long lo na rua tol se la tala ya le pa long lo na tol we lu se la tala ya ma pa long lo na fa ya se la tala ya o na ya tato sei na la fa ya sforele tai tasi saya pa ia la so rusfuton la sforele ao loma Christmas ia no winga mo wala no ia sforele tasi mo wa foi se le mi pa famia ina ia ia fia mal aula fotupe le clickx ia o le mo la no la to le fa wa ina clickx ia mantuai tawana ele stara fa le tatu clickx Pacific. Ya, ma so se le ni la vela fo e mo wai la vala entry to o le tatou sei pe la fo la vala to suta la pe fast food pe limas food ya e tanga va ala va tatou sei ya so farele taitasi mantua o lu o le website le clickxpacific.com na ma fai ona ele starai ya ta wona submit ya lo passport ID o la license after vale ya masa proof of address vai na fai ona mawai la yelo lo wa no ai mo ela account clickx ya malisi vai na ta wa lava o le limit ma fai ona ela foi na laso ya e lima fetala New Zealand lima fetala New Zealand le limit tu pe fai ona la foi laso ya eta sette mi telestarai ya e tele to tau ave foi la ya ni pe pau pam talanga foi e po fena mawai la selen wa le wa el stara lava se ai o lava lima se tala New Zealand tu pe fena la Vale ya. Ole si foi vai ngau tatou wa le ma ua la pepe o la to foi la fap tol tem le ya va ai ngale sa mo ile se yo tatou fo wili ta vale ya. Ya, o le wa pa wa lava le ai ngau entry sol tatou se le na le tatou ta vale for blade le na ta sanga dua fe go to ya le wa mo matala le vaiaso o le vaiaso tu lama le sa mi Christmas ya le ola se inai no ngi so stai mi ala fuerza pa pe la for se le ni fa vai clickx mo fo ia no to ai ngi sa mo se yo tatu ta vale na mo Christmas ele ise nga yo inga fai o kometi ana lu tonu saude ya o le mi ai mo ai le ta pa pe mo se le ni numero to ai ngi sa mo ya
e al watu lava le taxi le lato telefoni e lo ai na bunga le lato entry ai tono tatu sei da e le isi simna e to faia ya paule fautuala ya te na top up ma fa mai no click X ya on the telefoni no to ai ke mo e tono tatu sei ya tatu taman ya if really from not too for to know the easy se vi mai sana wo po se si sa mo is top up ya lo falo ya u mai ma lo tanga tana ya te to suru to official fa pe to mai lo na ta vale o ya na lo tu ma le fa mani no va ngale pepe ya ma tu le o ya no tanga tala la le star il numero ma o ya lo fa mai na le numero ya tanga tana e man ma lo ta ta kan o ya inga na ta fa to lo ya ele ma lo tanga tana la foi na tu tapa ya por tanga tale ai la foi na tu le selen o tanga tala ya le telefoni ma o ya foi da le star ai o le si va ngana e te taua na fai le tanga tale Samoa ia le star numero no nai ngua i tei wa mea ane esele ngor tanga tala le star ai o ia lai fa nga ina ia o no winga la e te le ala fina mai fai valna ai e ave fa mo le ngor tanga tala sa le star ai numero Manino leila va. E al wala official sta lai pe vale sta lai no online. Ya man so ta wana alu official sta lai ma fa di lai ti ina ta lele ngone lai ti male male ngoi sta ya wa telefon tatu ya el matu na tua bala isingi le ngone sta male ngone bala wa ya suma ya peo nai miana ta wana fa manino le lai tena foi na pa pe la foto le au nanga le se tu pe nga no my cash ta wana fai tanga tali Samoa ia le star foi le account le my cash i lona ngoa la ia lai ti ia pa fai ngo fie foi na fa mo tu langa ta te man malo ia sa malo ya o te loa o te le disi va fsi le toi la vala ua tu il office ia me suela o telefoni la pepe ya fai ona bala wele o no tasi li maono tolu papa o no tasi li maono tolu papa ai after kele tu fa ma tu ma no ele nei ta ya man ia foi ngal bango nei vai as e va fta lo fatu ia lui foi vai as vo fuanga total novo ya se foi ya ta no na ma fionga na pepe pe ta no mai ya ta mi no to lo su fa mi to ta le o le se fu le to ta la ta to le na tasi ya ta la ta to le na se tasi na fa sina pese le ia le vai foi ya le ta pel ta to le na vala mai ai Tinga lava lele lava
Samoa I maua I le taimi o le moe sopoloa au nei atu e wha solo atoa le ita tafa mai o ata ai uata tau fo I ona hala whai le lotu I le atua pui pui o hala alulu ti mai fo I le marunu o wha marosi mai lo fatu ya toa lo uloto mau manatu aea ea simanuia sole sa esa vai ele ai semea e se mau male filemu e ala ne lava I le vine toe mai fo I le vine sa o I le tala sa la fai le fai o fie e ala ne lava I le vine toe mai fo I le vine sa o I le tala sa la fai le fai o fie e ala ne lava I le vine toe mai fo I le vine sa o I le tala sa la fai le fai o fie e ala ne lava I le vine toe mai fo I le vine sa o I le tala sa la fai le fai o fie sa o I le tala sa la fai le fai o fie Le se fo mai le sunga ya tai longo I pule ya mo le pese na sala fai le fai ngofie ya o lo fa I mo vaenga le ngalu fa vai taimi o yo le fa no mai yo le pese le fai fa tau vaenga na ngalu fa vai taimi e le fai ngalu vine yo malo fa malo si ngalu ngo fenga ya malo tatu fa au Talofa Malu se fu mon wi lo sunga le tau. malo se fo wa metao Ya, mon wi la fa tai. alo ya So poile. I fai mo vai so ya mole. Mana ta longa sa. Mai mo ya. Ya o mana ya fu matemate la sfera ile. Uile na ita longa le. Se mana ta longa na matemate. Sa. Tole. Mo ta longa ya e malo england ni ta longa to e malo ni sile ai. Mali. Mo. Nal me mana ya fu ile ole lua sko le alu le ata tau sa ile lau bua le tenele la le sko malo le mana le talo tenena le na spelling ala ko malo le blackfish sen mana il matamata talo mana sa ya eu mataya le talo ngato samo you wata fia fo ya matamata wow balava mata ita talo le po o e sau fu ai lau ta vale ni vai tau so le mele yo le ole tapo fu le awa se se tata mara to tapo ina ia tapo na vo ma le fu ala to ai o no tato matu tu o fa matu vo tato faina eu vou ter nada e matua fu this time ai vou ter e la titi foi pa e se foi vai atu nai fa não so foi ni atu no fia ia za mo so eu ese foi le mana yo le matamata ia lo fa na vo so foi ne yo le ese foi la to loto e si le atu le loto sa mo fa na ne lo tato eu me sa pa wala se senga fa le talia da mutina 685 pa vili mai sa
Pawana me ele fia talia ta bachol mai atul numela mai sa. E tau ave 685 nga vidi ma sa mo ele se talia so. Ya ta ale. Ya ma di ho ma na yo. O tapo inga ho ta topitunu. Ia wana ro atalawa mata fo ia e sianga ma ia o palangi ma tangata tonga ma ai ta so il Pacifica i fiti ma o ia o mata so lisi fainga lo tuna fai mai tonga ia o boana to ia o fo la e o tinama ma le kale sia to ai pipi so loi fu sa mo tonu ai pipi ma si vo tonu parisa ui suri talo faere so ese mana yo le langona wa mai le to sa mo le neiva ya so ta fe le neiva ya so il Pacifica to ele se tangata au ya Awa talonga leo numero tasi vole tono Papua New Guinea. Sa. Ia. Ava te Papua New Guinea la voi au mais dato. Sa le o ma le balo sa mo au mo mai no Pacifica ya tato so. Ia wa o le memoria ya o lo wa ele se tangata Pacifica ya atono ye nisi ya ele tote. Ale tote le Pacifica o ma tu fa tasi ya tapo ia le to sa mo fa yo va ya. Sa le ya so ya malo. Ia. Ai ole la ngona fia na ia bus fia foi fengal be ia sa wal ta long ole o to sa mo le so atoli le gol tan do mo na to ofisa le ma to compagnia o to sa mo ai pe ka le long aku le piset ta to man sa bo ia mo na ta long o pe na Crichton man wai ma to na to fengal be so ia mo le fa pitaya mo le manu manu ia foi le aso do sunga oi tama ia malo se fu mangu ia venga no tais ah se fu sunga pula ia oi wa o bisi mal tato ya se fu lui li tayao Talofa Lava malo se fu Talofa posesio la wengelani ya le pa o mai tu no ka Talofa ya fatu ya yo no lai yo le fatu ana te vara mai tatu te no ne minuti le to fast food to duas a to is full riva minuti ona tano se fu no ma lo tatu awon mo sa mo ya chochia yo se fu ile se fu riva tatu se fu riva chochia ta ronga le sa usi fa salonga ke disia ta la tan sa wo o ini vai volele te manatu in company ma e tau on fa fitaia ia le tinu Samoa min taimi nei company mo company le fa fu azam o to taudia o le ini fu o telefono no le ai ma se fu matu ale se fu ya Talofa ma no se fu Talofa ia so no mai dam ku la non mena Talofa Lava ma no se fu lo lava se fu mo ia fapenga foi e te lua Talofa tu foi fia ava tu foi se fa so foi nei vai asto tato au ia ma lo mai e ia na le vai ai ma lo fa lo o tu ya o ngafila ma ke ko ma ko ingle lo ma ko lo ai o so men ma fa se au ma nang fa nga fa mai oi ai lo kele va ai lu kwenti o le ka fe kuri mai lu ma la wal kele kai minga ma lo mai de ko Samoa o ma ke ia va ya ko ka fe kuri mai ma fua ka fe kuri solo le awala ma fua lu ma la ko fa ia o fa pera ia oi ia kai minga ka fe kuri ala o ke moya o se kuro foi ai le se TV va ia le sa ma la TV le kalonga ne ale awa ke nge ia makamakai estel manga ia fa ke ia fo ia uia le uma ai usu mai mal pese Samoa sai ua fo ngele la ko kalonga o le manga ia la ko ia ka pua ia le awa ngai kenge ia o fia fa longa ko malo a fura ko nge ia malo me ka ko to Samoa o la ku ngai ai ile kalonga le nga fai ai pa me nga fia ile loko ia o ngai fa nga we o la nge ia ku o sawai ale mafai ale lo tonu o fanau le ai ko ai ia o fia la ia ngo kapua ia o fea malolo ia eso se mea lava nga le ia la kapua inga fa penga ia kia wa ia nga wa a fa ia malo mai le au ia
Pafikai, malo foi le au, o le ai ale au e malo, o ai foi malolo. Ia, ka kukupe le li wa le li ai ai o ngā mea uma, i foi fa soa mai el malo si o kangaka. Me la lea, ia pafikai foi mo, paso ni kai au malo a, pafikai foi mo luanga fai nkalo, fai ele ato ma le ato. Manguia kuale tua ia te o lua e mai se to office man. Ia lava le aso. Foi. Alo. Ai sa o le si company. O pam pensin. Tua lumia ia le pensin i fai ngol vai aso. Sa o le aso. Ia. Alo se fu ali stata valauta no mai. Talofa tu foi. Alo se fu. Alo se fu manuia. Alo lava tai. Ole ma ngai yo ka ku ka longa solele. Le ngo maka. Ya le fanga. Ila mai moi fo ma malu le ku. Ai ole me mali nga kupu e ki au. Ile va vea la sa. Sole. Ku so ngo wala fo ai lungo maka lo ka longa. Ma va va ka lo va ku fa fonga ka ku. E fa ila ko ha. Ale mela o le fie ma ko ai. Ole o fi wa me o ke e mo o so ko so le ma se go fo mo go so ni fe go ko ma. Ale ma ga yo ka lo so ia o ka so fie fora ia le lo ko ma. Ia mo yo ka o nga fi fa ile ma ko fa nga ka nga fo ia le e fa ka sa. Ole yo o ka fie o ka ko fa po mo le si mer ka ka le fie ko sa mo. Tu sa o vai nei no fia alu mas to fa lo ina lo tau langa so ba ia le ga ola o ka fia mo le to yo ke o ko lo ko le ka le ko lo ko me me fa po la ka le te ya ma fe kai ngai ya lo ma ka ma fa nga o se ka ko o ka fia mo le ka po inga a se ka ko ia no la ma lo to le final fa la sa de lo inga fa lo ina vo la lo fa lo fia lo sunga ia pe ia le mega le la ho ia malo a foi ko malo to le va songi yo lo ko vingo la ku si pe polo le lo for fia ele oi na te tap in a pindal tona ia ia ai ava pesta po inga vole le isa ga tan voltona ele go ai vele inga sai da fi ai me se la pe sa fe ina la so ya tu li tu malo va tai ya lo fote vento manu ya ka lo leso ya va se fo vai la ile fa inga le to samo ia lo fa popo i tau langa sia tau langa on ase manu o me atas sa o le ya malo la o le tala le sa mo vole ta to fo ye to ia vole lo ta to ai me zamo terminate finga ta ya so ina fa leo ya ni la ngona tanga ta pe ni me se ni me le sa o la to vai terminate finga fie ina fa leo on social media Tatu telefone na sa wana nei fa tau si a inga le na la fai pa langi tongi lima suta la pakal ta vale. Matua sala lau le la langi ato le tala na te mil. Wata unanga ina ato ai mata tuno. Tele tanga tala ufai tio ai ono le mele. A fa pe foi lau aso ia sa fa ya fa inga fa pe ai le ilo. Wa mata na ilo te mil fa itete. Sa va vele te con los. A fa stopi si disi Samoa to so ona o i taxi. Fana pu ele le ia tangata fa sala lau. La ta le taxi o le numero na le taxi. Ele se me to li lo te mil. Ia vai na o le limas fulta la le a. Ale to vale a to ia le ma to ai ta ai no TikTok te mil le ta le. Oh so. Fa ti nga pa langi o ista ta fa mai. Ele fi o sa mo pa fi finga. O isi fa mai la kento la to malanga. Ia mo fa te ta to ja mo. Fa manatu fo mo le o fai business me se ia fa le tali malo ma. Te to na e tu la fono mani vai fo le e ono a fia ia la business ia le la o ile vai. Mena le fa sala la te mi le ta wana tangia le. Yo mo le ta ia tu la fono fa ta ti no fiso tu si pe fa ia. A fa ile ia o so na to fa ta ta ai tanga ta wal mele mo. E o fa sala la ta una ina to mo to business mo ta to umala. Ya ai te lo na sa pe tu la na ta to wa. Al man ia la ta lo ngala sani. Ta pena le to nai.
sa uni le le lotu ia uma talonga o lo lotu e o le pe o na le mauru ma mal fale tala le ofu o mal fangu e lo iru ele ma se tona i usami sama o mai la tato tau vai la se o fa o kumon ana watu umala sa mo le to tua oi au te vai atu la ona fai to lu fai fana alo no winga i lo le lan fana fai le siva tau ale le ro tama ra inga fai siva tau e fa o me sa mo tato wo tato tau usale au fa sa mo no le o le tau na fa o pu ya me lo talonga a fa me le elo na sa mo o mai la tato tau ya wa mangele sa mo le tau ya o le terminale o to por vale vela ser vala au le se to na uta pena le tio to fa sau fa fo maluru le se pe le tio ale fie si o walo te lu mata le tio ale fie vala ula o tari saudi ta mata na le ai te le ro foi o le si vata i wa fa ya to ya o si vata ai te fa mai ya mo tia tu ta bele se fa sa o le vengo tato te le se va le so ya tau lunga ton por kala bel actor tai au va to i piana i fa manatu yo mo vai people sta malen vala mai ni ia e fia o ala na fana fai lo i mana na fautuanga ia me vela ava pio o la fana o e fia o ia fai lo fautuanga no vinga fai uma fautuanga ma tu i tamit ia e o foi tamit la te lo tau si tu la fono no la wala ia ava istanga po le ai a fa pe le se tala fa ye a wan mol mau na isi uso na matal no na o tangata ye na matal no to i dai e fu ela ta vale mo fa mo sa ye yalu no la to solo e angola e lo fie tangata ona na ye o solo ma yo la wori ona na le fa le anga ni ma ta vale ai sa mo e mai fa ina to winga matanga no la wala ta una ngai dai ta to ya e vele le fa pe ye si fa swava ma le no fo le fa le o tate alofa i le vaha maisi tagata tagata no New Zealand o le polo ava pe tagata e alu latu le ambulance faletaiga tava le falmai le lau tulituli o le taimi a le ua e atu le ambulance ai poloka le vaega lea a maliu la le mai po tagata lea ua vela tele o le faletou o tatauna tuavanoa tagata o faigaluega ambulance tagata o le vaalele faafanoa le auala e aua le vai le tatou i Wellington ngai le train station ma nei ia pa me fai tete lango le taimi o tau mafana le tatou ia na tele tau whaongaina ai lau afi te ua muse mea e ta uma toi mtatou tu sa lau la tau ia matutua o tau ai whai el whautuanga i ta mai tima tupulanga lau matua le wha maupoa ai maa loa e la fwoi e tau le lei ai lak piriki le lalaki tau ai sa mo ini alu lai lunga tu la fono o vala tau o tato na to au o so dia tu la fono o ala ton ta te o le solo le la stalo o tasi o le fa faino o te au ai me o matua mo ia lo ma fa tu ma tua o tupu me ia o no fa mo ma fa po le ase me sa o fa longa ta ia so yo la titi te lo le me le o mo te lo ta mo pe se me fi lo ta ele sa mila sa ai fa sa ole se wa tu la mata yo mato no fe mato tu ringa na to no le la wata la ngona mata ya so ya te vai o mana toi tu ringa la sa ne te fai tu ringa la sa le te fai e fi o mata o mala to nai fai le tonu le loto la te ta wi fia to ta ele sa se le valua tu solo mata ya fai tu ringa le la wata matu tu le la wata to fe ngai ma me ya utali sa fia ngai ma matu ya se eu o pau o matua fo ma fo isa ya tapua ya fale ta wa ya eu sei ma fo pu te alu pe te tau ana e alu ya sa ta wala ya tau fo ana no fo se me fa ta de fo se si me eu matua me ta pati kama o mai la ta tota o me na le no mona ta te o se fa sa ona te miti ha o finga si fa ta to pese si va tau to ti le se pepele no ai fa o nai de sa o finga so ele va fo mo ta to va vivere
Yesu, Yesu, Yesu. Elele leo mamoi elele, nati sai mo fa foi mai. O mamoi mai e pa tasi ile lo tua etasi etasi. Mamoi malaba usa solo talo pa upi e veola. Dia mo se ba mu ale mamoi wala ko a. E je fi foi mai, ile lo tua mo sai sai se lo tua, sa lo tu mo fi ai. Yesu, Yesu, Yesu. Utau bala bala mo feo feo a isolo I mangala. Yesu, 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 Yesu. Oni leo leo mamo elele, nati sai mo fa foi mai. O mamo e mai e pa tasi ile lo toa etasi etasi. Mamo e malaba usa solo como musu lo satero. Ia fa ia se pa pe aru atu le lato solo. Tu ia satani malana au tau se lato pini e loi. Ole mamo e sa fai tu mo fiti. Mamo e fai mai wala tu mo wole fa la tanga. Yesu, 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 Yesu. Au fele o leo mamo e salato te si ma fanga o nganga. Yesu, 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 Yesu. Yesu wa magile tamau ainga ngalu mamo e utinga inga fai mai o lele fai taulanga uoti aile nganga nganga. Ale la vale peleti uoti ngia mai le pulela. Mambo ele mautonu pe yo se angsala mamafa. Baba se si lo choa. Sa wa yo si nganga ale ole mamo e uoti fi utawalanga. Moso oi sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausali lo fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oi ai aluita tu ye ova inota ma tofa ina soifua Nanga alif sili le sasala I tu e fa o Samoana E fa atosina yo anganga Ya te o e sunga le te ine tau sala La ula fala wa avea Talua yo e sunga le mana mea Pe a fai ua elekea Tu ai pe a sia mea e ta fea La upua tau no fole nei tau ai so se e sili ne la lelei Ma le fuaro sa mumu e te faata patima e tuli usisu Ta la la afio oe ai aluita Tu Yehova ilotava tofa ina soifua Ta la la afio oe ai aluita Tu
te whatalofa atu mo lau whaaloa lo whawhunganga le tunu ni tai au, whatalofa atu le au whenga ruenga pa ia le tuatupu me o le tatua tunu ia mal pa ia lasi o le au whawhunga alsi ufonga lau mua. Samoa Capital Radio, ma lo lava sui fua maumalangi ma whatasi fo ima Savalina Kasiano, taltanoa Tunisio, fufuanga tato ngā ruenga ia amisi ia awil ilia Tunisio tala lo lungo niva yaso. Talofa Savalina? Ja, maar lo soi folo fiunga masanga tue fa talofa foi leu fa fonga nei tai au. Ai ko nginga le toa sa mo la ta o fi mai o wa le toa e pe o le di ale to pa. Ni wai le ia se au. Te to fa ta si. Ta mai tai mine ta to ia. Te lo si le tu mani o le ngola fa ngoi le o mai tai pe. Ai va lo mo o le so o va pe na pesca pe o le fa mana i vo le au le toa sa mo tai au ni ma lo ma le ndi lai. Mo atu le vainga le mo le whaafonga fo ia misi la to fifi le i te whaanga tamalo le tāpolo. O tai au le ele wha moi mo le tato tournament mo le Wellington Samoa Golf Academy. Ia, o le vainga o le ai tau wawa ai te mo le o whai tato le tournament lea. Mai wawa ai fo le tu ai i ngā ruenga e whaia ma fuafuanga i ma tatanoa fo i mana onga o le au tāpolo i me whapene. Pea o le matova ai i le ma fo le leong te lengo me whapene. O le hawa noa le showcase ia e tā a misa ta miti wa amata noa i lunga o iela to handicap. O wa le ai e le hawa noa mo la tō i e le whataitai ma o fo le tūlangana. E o le wha mo la tai au le e tasi mal a foi tu lai foi il ta longa i la to ye le ni handicaps e fu al mal lo si la to wai o le school valu pol malai le o se mela i titi te fiu sa wali mo tanga te matua o eta le school valu e over le fai tu la o sa wali malai ya la nga lue fa tasi mal fai a onga o tamiti ne o lana fotuanga ia ina ia tasi mal a foi tu lai tai tamiti ia ai ai sta miti malo sim faina tala tole Liverpool yo na wa fai me fa longo foi na fotuanga ale coach a mi se automatu le ia lo fa na ia o le mafuanga na el tato fono le fai longo le zoom nails fulua a fi a waista sia no time le lunch ia fa so ta iane ana ona la fotula io le link e tato a talanoa e molitula fa menino ini se fuanga mo tai au ai ia nei a fuanga lo ta pena fo te mi nei ia fa mo toile o le toa tato mo tai au ile tulanga o le fa sislanga na watu ile fi fa nganga fi ia sa ele fuanga fa pe alu los futala ile green fee ai di matala ia alu lo tamoftanga ia uma tal nota normal officer ia fa mai ile mfaina wa tato lava tau mafa ia fa ngale catering ia saule pili le catering ia fa ia sine tau tas full voltala per head ia la tato alu ia fa pena ina lango me mo lona winga la alu los futala le malai tapolo full valu alu me ai pa mai ale tau tanga pa mai ale tanga polo ia tos full lotala fa ia ini si ngalwenga ale Golf Academy ia fa mamla matul vainga la tifu mo facility la me dalu tupe limas futala le e o tulanga na ia e le mfaina o tatou me ai langa o tulafono regulations ia ai te mai le tau i o le tulanga na ia le fufuanga tai au ia ma prices ia o la tau whaafonga fo ini prices tei e le tatou wha mui a tai au al te mine ia o te lo lewa vai tatou po le pe ama le ono sfurun tangata e ta longa tai au i le malai o te lele vaenga o le motu nei mātua wha le tonu tau ia pe ia le whiololo tātou nei lau mua. A le lesi vaenga le e le konseti le sa mato taltano stasio taimi na e isu i o tātou ofisa no wawa ai le whataita inga le sa whai. O le mana moana o le New Zealand Symphony Orchestra ia o le whae di telefo le New Zealand le whaonga i pū o vaenga o tuainga me whae di ese. Ia ai ngā lue whaatasi ma le tata o whai pesa mo e taita ia Helen Monanu le whiunga whepule ai Helen Monanu.
o ia na e tai ia le lato a foi peselia ma le taimi mo le lato va ia se concetti e tae orchestra ia musica pacifica o le mana ia va mato fa longo ta va longa le o fa ia a foi le se tama i to inga masini a me foi fa di ese ia pese Samoa ma pese Tokelau e pese Tonga a pe o pese na Pacifica le o fa nga i le mana moana ia mai le fa lau tar sanga se i tau se ili mani tekel sa wale fa mo le mo tato o fa fonga ia este mi mo to fa fonga me folis fa silanga mo tulanga le ai pe o le vainga nei mo fo le avanoa o le aso tofi aso mo te sema e le fa mo le ile afo le fitu ile afia file Michael Fowler Center i Wellington te lola fa tu mulia fo to tele fo tanga te o mai mo e wai e malato si di la tau fai ya to no mo fo ia cha no fa sila fa salau toi e ma fa tau ni kopi mo ni se fie mane fo fai malau me alo fo na kisimasi wai e se vol fa fong anga pa fa longo ai fa ele fo orchestra le e musica fa pia ya savalina le wa ma e tu vanga le se ta toa ta no ati le copa ma el poka me ai fa so la tu si ta tum ta upu mo ia o le sa ta ma tai ta longa i le a vese fa i nei ba ya so masanga tele ta longa mai se foi ta longa le o le suenga champagne le vao o le aule le Black Friends a New Zealand ia ma engelani fo i le ipo la langi le sfulima ta mai ta e ba dio lo te va tu ta alo le to Samoa ma engelani ale ta alo ta to Black Friends ba engelani a sa ole engelani le ta to fa ta si al kirkiti fo i le e ta alo engelani ma Pakistan al final la le te le o ta to langi yo ia ole mania ole ta longa le Black Friends ma wa e fo tu langa le wo le ta longa le tu pa ta mai ta tal se o ma ta longa ne o tu sa tonga le tu pa ta mai ta ma le tu pa o li professional wa le wa ma ta fo ina ma ia le o fa tu mo la to le mala ilunga e o kila to ye no fo fa po a over fast food wa fe fa no longa tu tanga ta la ye mai e se fo ya le mane o fam ta langa e fo i Wayne Smith fo le aule o le fo o le femelan tala o le au tama a le leila ta alo pe a or they feel good if they play well. Out tini. If they feel good, momoli e se le tulanga i tai e pe pese ala toma fi na le volio ta ali seuri. Se longa le ta ta fi. A pe le se senga na li tu pa tama ma. Lo pole se senga no stongi pe a. Le ai o tanga tai ta se ala me o le fi o la kapi e pe pese ala to e de popoli te le result ta se ala me le ta al fi. Me foi na la fa pele ya am ia foi la to au sia la to le mtati ole to e molesi ni mes puta sanga iluminai ava va ya to la to le na ye le temile na ilo ina su ye le la kapia le tu pa ta mai ta i le ngata New Zealand ale la lo lang ole mana ia fo i ole to e lifi lungo le aulea ale ata mai ta New Zealand ina ua nga ia to ia ile sa fa ya o ngai le ole peleki le tau ave ma ia man to sa pa o ale la to tami sanga le na lui e Europa ia na matua fa ia ina le anga le au New Zealand ia le o foi le review ia te le al swing o le management na ia si le si tang ta alo se ma fine nan ta alo le na fai malan fai ti onga le anga o tala fai le coach o mana ia fa fe tai fo le na tai ni ana le fai tala na ele o fo le au ta to tu langa le voi ni o nana amatelona fai le longa mo ma le fai unga sui malea ta wa na mo Wayne Smith o fela we vai le ma nei o le voi ni ya la te ve atu live so sonia tu ia ma voi Graham Henry ia va tu ia ma tamai sai Dan Carter pe fo ia so sonia fa amalo si aui i nei tamai ta fai le interview Graham Henry fa me le ia tonu le box te me foi ta longa too stressful ya lui no fu si me no foi na di fie ia tonu il te ni le le ma di fo ia anga ma tulanga nei ia fa ia onga ma la to fo i ma futanga ya o masania le uri so na faita le di tu paoli e o tele lo to inga tala faita mi fa ia onga pasa se ai mai e dei dai di ro faita le fa ilang o le tu paol te mai
e whaaloalo ma whai whaale ia tala i le mana ia sa le te le tūlanga le o ele au o te manat o ma whawhawho ia au ia sola asa wala ka pita te le anu te le iai e whai ala ka pia teine ala ta te an mera wene e tau marole te iso sa whai le TV ai whanolongo mo te mata le le Talo sia la i vaenga i whale lea la tō fua. I ta alonga i a tō Samoa. Mantua e male au lea le mato i tō pae. Awe i man tō lango le angai. I se i tia tō i fo i le tō lango. Tapo inga i ta alonga. Mana i fo le anga tō Samoa e whilo inga ma ingilani. Ia, tapo inga fo le atu nuu le la ata tō. No fo ma tapo i le fo i le whaanga tama lea alo atu o le whanau fo le ta alonga. E le whaasisilanga le na mo mai le ofisa leo mo i lato o mo mai le tato li whaasalonga. I ne whautuanga fo mo i lato i e whaia lato parade. I stemi o na taunu ualo ia mai le ia alenda longo mai ia le la talano atu taimi o pokala mene. I le tamu whai ina ia whai ma ina ia saunga le mu. E le ngata ia au tau leo le awala ia au tangata fo. Tu ua wanoa nisi o whioa i lunga ala titele. Ai awale fai maso ona fole le kolosi solo ye tangata ilunga te uisi la vea pe o vaenga na le mai fotuanga e reo fa pe mai ta fia o la e fia vo la to tu langa le o fia ai fia ma le fa tete fai sa le mu ina te vo uma ai la te uisi mo se sala po stu la fa pena ia ona de man bia la ia ai te lo ai ma ne vo ta longa le te po ia tato atu no matamata i vol TV. Sa ole saunga le mol me pitasile ona ta ua. E wa pe ile chaine le sa la vea ave le falmai o kilani a o no. Ti e luma le ta avale ia. O pe ole vaanga na pitasile ona pole ia saunga le. Amisia le mele ole o fa atasi ole ava ma le o i me fa pea. Fa tete le tūlanga na i te sisi o la vea e. Mana ia le umma olai sui fu la leima ai langan mo umma fa pe ul fal mai sisi pe ta fi se ina le mana ia fu la ia ai misala pe te umma ele mo ia le ia ngau mo le auto ngau fo ile ai le mana ia tato tapu ia man ia la wala tato tapu inga le tunu malo sanga pe o le o ise fo fanga le malo e tu ile komisi le o tau business commerce commission Il malo si angan fe la to fa to langa I tau o pensini ma tau le tiso ina ia ona iso na lu te mo po se melele se I tanu mo mo black caps te fa pe mai tanga to I lo wa pe wo fa misi lo va ngana black caps lo fa inga le sa vai e wo va ve pik le tato au ta longa Australia sa tau na pik mul au le pik le amata to zo ta longa Silia na New Zealand le na fa tino le amata Ia amata lo le sa wa ngai dar mese e build up ai le build down ia le o le mani te le altu langa nei le o Pakistan wa le o Pakistan fa lo ina fa ina mo ale o mai fa no lo no wing o lana sa ma di ale sa o Pakistan le o tai mi o pika ia ta to pina amata mai lunga sa ular ai tau na e ma di atu ia o ta lo fa kapteni mal ta to au sa te manatua ai fe o lolo tūlanga o tālonga pe mārovo i ala tō ia e se anga to inga tālonga le au a le asultangata o le au e au ina le leile tālanga le wha moi moi no manatu voi o tālonga intia ma engelani ma lo intia mai le whanu lato ia uma tāl ta mua engelani ai Matomasa il tālonga le black caps le amatanga na o va spena se lauli mas fulfa ai e tuli ia amata le o tālonga o va sol tolu sfulu ai o watu e na ole alu o wha na ole ova o tā Pakistan o pe ia ele ise mea niusi ta pelo TV ia to ala lo tai house to atu etu I tā lo whai ia ai sa mana ia tam whai le ai ole mea siria o whai ina Australia tātou po le a se si mea Australia le tinga ina tātou ana fai ina lo ya tato o le tungana na pa la se mai voi Australia foi moi fano voi Australia pa le fai ina tato por se pini ya ato no mena la fi pe tu sa pe tato fai no me si foi ina le anga ya Australia tato o le na tan no mal commerce commission mal fu fanga fo le malo o le komisi le mo me o fata wa inga tono ina New Zealand
O le ova vai le malo ina ia ave le pawa. Po le ia te tau me whai ona whai la tūna. I ngā yuinga po ni whai unga. Ina ia fufu le tau pensini le whati ngā ina i tātou te mea se ese o le. Tau sanga uma nei o mai nei. A mana tuala tō e alulunga wa alulunga. E le oiloa le tātou po le alma fuanga tasian me le tau mai a tātou. O le tau ala i Ukraine. Ai na whapena fo le maulunga pa o nei o tau aere i whaiel mea nā mō mua. E lau ai ne se awala. Ai misia i la tau ia le whatau mai mo suppliers. Mai pe o la tau na e watu pampensini. Ia la tau umana i la tau tau. No fo lole na i pampensini tau tu e mana i sene e mo se la tau polo fiti. Ia e fōringa mai. E le te le se awa no le pampensini e whaile tau. Ai o le awaenga le whatau mai ia pensini. O ina le siki mele le price. O ina la le tau wawa e le le consumer. Le Commerce Commission. Ini awala e a foi tau fifia le so ona whatau mo tau pensini i mutele la to polo fiti maua. O le ala tu abano iai. Pai mai si tau whai unga talwhea ngai, ai ale ai. E o atu tau sanga fo, ia ua whaonga lo e le Commerce Commission e tu la fono po le pao le ua watu iai. E seki ai mo meo o seti ai ia fo i tau o tato pensini le tinga i nei tato o sua o pensini o ia male a fo i gasoline ia pe o wala e o le tau wawai malo ia o le vatelena wa ato le e vevesi ama pe e whai ti o lava ia ni tua ngai i le toi filifilinga o Adrian Oa e avea ma ko vana faltupe whaale o le faltupe whaale o leo. Ai vai le atonu e tai sa fo i la vai le fai tionga le tuanga e mo i lava o le tūlanga o le COVID le na fai e suwinga o filifilinga ma tonu ma fai ngoi na fai ai te tau fai ana mata i tū le i le tūlanga o le ngaduenga le kovana le iai ina ia aua ne isi le ma le 3% le inflation a fa pena le COVID a le o mai ne o fitu pasene a o falu o watu le falu ina le o la o tu facility ngat o ani fai una fai le Reserve Bank po le ko vana Reserve Bank o le o tatu tu langa le o maunga tele le va yenis ye mo yo le tua i fa pe ia langa o le leo swinga le fo ye mali tau le fai nei mai si ai atu wa le va inga la ne yanga duenga mfufu nga ye pe o ina le tau a ve fa sia pena sa o fai unga ia na fai le time le COVID le na fa palasi maulalo i pasene tulu yo tu pe ia na fai a o le terminal palasi maulalo ile sa ma fai lo e to tele o no fa fai mai mo kesi ia mai fa tau i fali tu ave ese mali vaenga na o le LVR o le loan to value ratio ia na loan to value ratio ia pe o na le si vaenga na wa o le sa ye le vaenga na tutun e tau fia le so ona ai ta la futanga to tupe ma fa ye o la to fali ma ia na saua mea na ta ave ese lo to e maulalo mal pasene tu ia lo filo tanga tau fa ia mo kesi e o mai lan termine o leo palasi lalo si fale tau fale a fa pena fa tau le fale va la wafe a leo o termine leo palasi lalo le fixe la wafe tau fale ia wa ngaulo tupe te le tupe le na itala fu a misa la tau le na maurunga le tupe e lo no winga la tu tongi ne la itala fu na ai maulalo le asita le fa mo o le vaenga na la va ia siringi ai pesa telefona i tau na fai se iro i longa pe sa o fai unga ale ko vana na fai e le o fa popole o te le tatu a fianga te mine tatu inflation po le tau soi fuanga ia o le o no fo le malo to e fidia mo le si lima tau sanga wa e tai lima tau sanga e fai filinga a le tatu nunga le tuangai sa tau na pointa si tau sanga ai fai se longa a uma e lai telefona ia na to i fa wa le vai se swing Talfenga foi multimillion sauni fenga palo. Yo, wa le sim tu langa na fa mai ia tu so le bono fone la tu ta o fi tanga ta le a le le lo pe to e pale mo le fenga palo te no nai. Mena ana fi mo sta si tau sang. Ia na fa lo. Ale maua Grant Robertson minister tu. Ta wana fa se me mo chino ia wa ai mai le la lo langi o le ta tu no ina la to ko va no le se pe.
a tono le fa pe o tato fa ia mele ne tupu i pertania ia na na so ia fisu ia ia tanga te vai po le le vi o to tele se la to tu pe ya tono o va inga fa pe na ma me ia ma ta wina fo ina ia o ne ia se tu ranga va i mai ia o pe le no fo le ta to le o se fe le o mautino fo mautino ia tato fo fo nga ia ona suia lo le o manatu o au investi tanga te investi mai tu pe ne ia te auto ave se la tu a ti lia fa ine le tato o te le lo la wa le fa pe o le board wa le stala mista o le fa inga le na fa lango il fa unga le board o la na mai mo to i tantu nuina la to ia la to e ta voi la na lango o vani no mena ma te o le board le na proving o mo fa ina ia lenga tauta tonu la to fo le na ia fa ingo fa ingo ia lenga no ina ile fa ta sile le ko vana ma le board ia ma le fa ingo fa ingo ele va pio fa to tasi fa ingo te le yo me te fa ise lo ngai ni le board ko ia si tu ma tai pia pola le tu langa yo ile vang a to no fe tau fo ile tala noi va nga ia ma le e o to ile so ta inga ma tu langa o na ta pulele i fale tupe ia te le ala tau polo fiti le ala vai pe e whaatala noina la vai le nei vai tau ia ma le vanga la le pe o whaatu mai malo o le open banking e po pe se po kalami fa pe o le fo i fa isia tono se tau so ani ai i tangata le nei vai tau a te le o tu na te tonu e a te o pale mai le tu le party le national te le fa ma va o le fi fatali te o seki e wala o lo to tangata ia le fi ai ai le ia tu langa na to finga fa pe ni e fa pe e te fai al fai unga mo lo tal tu a to o le mele te un fai alwaina a fa pe uma ia ai le fi tangata ia ai a fa pe fai e o se te lo to no vai ia o te wana fa ma vai o te fa tali se i o te tu se te e wai pe o le tau sanga lua filua sfuluna na fa pe to e tau amai e tonu sa il fufanga le mele vanga le na ta wa ele o le loan to value ratio e wai pe o le na to fufu amai e tonu taimina e vai tau na o le covid na ia o tu langa na e ta to fo ia isteni ia fa inga ia fa inga ia covid le vo to fo i mal covid wai fa pe ta to uma ia le o vai to isi va inga io e o e Australia Queensland to e vai la to o fonga io tato voi fai tato fai te au tato ia mta pule te mini o le turanga na o le tato ai o le vainga le leta na no i le tu inga faingo mo me tupe mane te le ia fo fonga ia ina ia le ava no fai ai ona e feo fero wai po ia le bank te fi le taimi male taimi si fi lo business o e onga le fa tunga tupe le a ia ona a misale ato fai mo ke sima ma vainga na wa palasi mai le fal tupi o le stemi e fai nga tai ona alu tau va vai se mai po mo tu se mai lau pitanga i ona telele mo pe pa fa tu mu na onga fo ye a ila lo tu la fo no fa tino se fisu inga a le manatu le ne o lo ye ni so company o lo la to fai le vainga le e fai ngo fiana fisu ya o le la tau va vai e le se vainga le tai pe o ne lo swing o le o la power ele power switch te vai tu lo te fi te lo va i po ai le tau fi lo tau e lo fai e ma fatu e fai ala la to ele te sau o le manatu la le o la fa te tai o mo le fai fa ti no si no la la e ngilani mai si no Europa e ma fai ya ona fisu ya ila bank account o le bank account number le o mai te pe lo numero telefoni mo e to sui ala telefoni ai oso le Vodafone fa ngale Vodafone number ai alu i le 2 degrees fa ngala to number le to numero o tu langa il power fo le e to fo o numero nga te mo fa ga yo appena fo lo telefoni le ne u fingo fiela le la tom fa mai le va nga le ta se lo penga ke number po al numero te ne a pe o Kiwi Bank a pe o le ala wo fia lu se si bank e te alo mo numero le ai sa fo mai o le PNC e Kiwi Bank pe o na te ye o le numero na te se fe wa mo e na e se
loinga e se mali lia nga fale tupe uma tai pe o vai ngai fai telefone ina ia mafai ena la tau fai el tu langa lia fai ngo fiele na e felu ba ai va ia tu palasi bana ia mele mo ke si o e tau na ia so ia loinga la te lia tau wanga wai de manatu le si e va ia tu ia la loinga la o me tatu alu fo me tatu ona lele mo tatu a tu o le fainga na le tau va ia le malo ina ia fai ngo fi ina fo i tu langa o tatu tupe ia ole uri ia le te le ala tu tupe ia mo i fale tupe ia ole awa amatani tau apa tu ile malo tau fa sa ona ole tele o e vai me o le tau tinga ina tatu le tau so fuanga ale ia wa lunga tau la tau tupe mo polofiti ia pe o vaenga na ole tau fa sa ole malo ma pe le o se tasina vaenga ile to inga fainga le open banking po le pukalame le fa pe faiona au mai foi la polo fitia te tele fa le tupe nei o pe ma tawa se fa mtalanga se se fulu pasena faiona au mai ela ia no inga fa manianga ia le mau mai tanga te tono ia ole mo sfutol pasede le polo fitia le si ia su fabulous ia te tele na tupe pa fo le inflation le fitu pasene lona winga e te tau o no fa pena ni tu pe polo fiti va pe o le tinga ina tau soi fuanga ia pe o vainga ia le tau fo ye fo le malo ia ma tinga ina ia le malo le tu ia o la tu fo fuanga o ma le tu po e vi wala tau fa mtala ma le covid o na tu te o le fa na lo ave los fo covid ai le lo le ta mi lo covid le termine le uma ia ata o to le tau o Ukraine ma ia o la fa o le la le se me le tele la fianga o tatu langa o tau mafa ma swau ye fa tau foi o Rusia ai se vai I foi se tamisa to pesele ona fa o to le van no tatu pokalami What to do Samoa wa ela lele o inu o le masa te mita inu e se poso se mea ona ono ingoa o le Samoa ua avea ta ua e ona le whanua po o tau sitia le ngota ua pota sonoia oi tupunangai o te ole ina nei e fia faa Europa e naunauia e maua le poto sili awane ia oa ona ono unu a ia sili no loto tupulanga Samoa o te ole ai na ne sili au te fatalo fatu le fafonga le tunu mai ngalo ni tatu por calamita te no foni si tal no lunga ia pe le vava ia tu le fautoanga fo ia le Consumer New Zealand ina e iei fo I vaenga e tau ona mata I tu le iei le pui nga o pokalame le nei pe a fa pe e fai I tono New Zealand e mo I o loo ta tele e tono I fafole open banking ia ale fa pe tau lava ona fai mo le tui ngol tolangol pui nga o fa matalanga o tangata ia tono so se swinga atato mafofola I tulanga o le tato power le modi ia o la mo fai ana fesu ia I tato company le vai lo LTC e te le popole a pola me la tupu ia fa mo la ia wala te se lo ngola was fa no te ni fa mo tu lo no winga o la wa pasi fo I o po ia le company le o si fiela o LTC ia roi mo fa mo ia lo no winga le no fo mo company le nei mo ia pasi tu ola o te la sala la solo o fa mo pe o tulanga tonu na le tau
a mai fo se langono le Consumer New Zealand e tau ona fai lentu la fono ta pui ia vaenga ia na ia awane iso ona fa sala laupe mo ngo fi ni si fa mo mo wa to tele o tanga ta uma amisi amita utupe e fai lo passport e mana o lo passport e ma fa mo mo lo so fuanga aso fa nau o le ainga o address so se mea ia mamo e matau o itala fula ia lo ia aso inela le tupe le fa tupe le e vatu fa mo mo la iu ai ale umina ina to ia lo fo se fa tupe to e vatu o fa mo mo lo ia le la tel tolu nei ia fa le tupe le lo fa mo mo nei a lo ia la atono se fautuanga e mai fa pia a e sifi se lo mai ave fa mo mo o wonde to ta fi o to fa mo mo ia ja, e laki e se bank o pia e hanwa fo to fo imat ia na ftu ele i mal telefo le si pe mo to to fa tu wa a tono va in tono wa ia le tawa va ina i fufu ina ia awane i so on sala lau so lo ta to fa mo mo pe ta to le va nga le na ta no ato i le open banking e ma fai ona a mata pe o nei le te ia le PNC ya te we mana tu te sifianga i le Kiwi Bank o la namba na to le PNC te almo o a le fisidi ngia le Consumer New Zealand la la me tu pu fa mo mo le na ia la matanga lo fo tu pu o ta laf o credit cards o me uma le ye o ia pe no foi pe o pe te almo ave uma pe ta pe mo o a ia e de ai mo se me fa mo dia a senior pe ia o le mena ta no ia tu tu nga la fa ia ai le se na te lo pe o le po la e ta pe mo i po la te wa ia i o fa mo mo sa o le o vai nga tonu ane le tatu ma fo fo si le alo a fo fo le e se ale nga o me fa peni a te ma fo fo le se fe o fa mo mo te pe la mena le medi bank ia msanga pe yo le ta wa foi la po le nga le Consumer New Zealand pui ngo fa mo mo ona pe yo le ta pula na le pis company in siwa pos fa lap tong ia to nga me la le wa hack pe nga o ia e tanga ta fo i nga o i lungo fa mo mo fa te kono no sia fa mo mo tanga ta nei to no le fo i company po fa lap tong ia na saule mal tali mai le 4 miliona ai mato ta fie le fa sala wa fa mo mo tanga tane o i tu se tasi al vai ngale na ye u ma fa mo mo tanga te ia le mama ia tanga te fo ia na o i le medi bank a o vai ngale ta no i fo tu a fa pe to li fa tu pe la ta bi lo tau sama e to lu fo i vai ngale no heke tanga ta a ia la ta mo fa ia peng si sa fia o ne i le mal pui la to te tono e ale taimi te ia ua mau e fo sisi tonu song ai te tonu ia na mo mai leo fa mo an vainga le tanoni e o le meri panke e iwa te si ma le 5 miliona tangata e ia la to fa mo tonu ia tūlanga o tato fo mai po oi lawa e te alu fo mai e la i fa mo o ilo fo mai e se lo fo mai o le ainga le te alu e to vai ai ai alo fo il fale mai tili e to i mo fo ina mo fa mo o tu si ma la was fa no ma ia alo fo i se professional fo le specialist ia e to i mo fo ina fo ringa le la ta ape solo a o le medi bank la le na fa mo tu le tele fa mo tanga tani ia sa o lo tonu mo au la ti e fa nga la to computer fa i pe fa fina na sa tonu se pa mo me fa o mo me ia le ono volo la ia fa tal sanga ia a ma si tu pena e pe a mas fulu milion de tala amerika ia ai ma te le fa dia pe to fa do pe fa fo ia tu ia fa mo ia ai pe na muso e to ia ia lo ia la no fa la to fa mo ia ala pe wa ma tana la to tu lumani pe tu lungo to inga o penga tsa failangi vo ia ava pe mo ne la to ale intanga ta polkiki tanga ta fo le malo ai tu lungo e va bena pisa fai los fai un mele ai anwa lungo la to vo e pito ile e le popole e tu pe a pe fa pena ai wa lo tam ma tu ia ma o le fai un termina no le o ta o vai nga le
le teknolosi e so ta inga mai vai nga pui nga ia e pe ole tulanga fo na le mo mi le tele o tanga fa inga luenga fa pe I tono ni sila pe sa va ia to fo ia na le la le mana o ni sila i au nanga ne yo teknolosi ile fia mau tanga fa inga luenga ile va ia to le se fulu tasi afe o tanga tale ale meta la wa fa malo lo ia pe ole mana ia se au mai na tanga se fa atu moi ava no inga to inga luenga la fa pe ne sa tosu pesene o tanga fa inga luenga ale meta o Facebook le pa pe o le vainga na lento fa inga ni le o le meta META ia o hape o le temine o le matua I fa le tonu ala to tupe moa la la amata na vai tanga te o numero na ta o su tasia ia ava pe o numero na tanga fa inga lo no winga te lo le to mai male anga va ale fe o me su tasia e o ngai ni si vai ngo maro is o lo longi so ni la tonga venga ia a te fa popo to I male Twitter ia na wa to fa ni ma se na ia na wa ese o male to tele o tangata na ia o tama ye ne ke per to inga avaya ene popo le so I nei tangata nei mo la to a inga to singo a inga ma na le vai to pele mo business po scuola to ai lo popo le tangata fa inga lunga le na mo tu au te tono iso tono vai o vai o tangata vai mai company nei to o lo ye tanga te mo to I le dei tele I vai nga ia vanga nai e tau fi le le la to tanga tana wai mana o mi pui la to na fa popo le tongi o ne rusi o ele tanga te le fi va to se o mate o se mala to ai o le me no tupo fo I me fa pia e wana to o tanga te to fa mo si company fo no mai lo le tau val company le fa te a to la to ya Emanuela le o tato I fa ngale teknolosi wala se fo le metotia me mala to ma ia ai fa la to fi no ia ma to fi fo le tau tato tata me va pena o malin sa fa mo e vai le lua fe ma le tolu afe ava no fa ngal wenga ia to inga tanga to mai le mo mi I te tono ni sila taimine ia mo to tele tauna fa se te fo se expo fo le se to inga vai nga me fai ona fai lungo le social media ia expo ia lo e te lo so so mal venga ia na tasiala me fai lo o ma to New Zealand ia ofo ese ia o le tau fai o tanga te ia le lo po fa me se fale a va pe ofo me le fale fai ngo fia na sa lo le tanga te wala I sa o ele me no fo sa o le ia lo no company ta to I ne po ma lo fo New Zealand lo mo mi tanga te o la to la na e va ia ni a wala fai na fai ngo fia ona fa to sina tanga te fa pe o mai nei ta o le o se avano le fo I mo tatou fa na Pasifika ma pe no fo ina o si e una I to nga to mai e o ina I la to ina ia su ye fo I se si e ona na ta lo nei le sa ele fo no le ula ti le ma le o ia le te tala no ai le ngo le sa te ita ia si alo le nei pori ruas ta mai ta ile ia man e te roa ia mana ia le be ma ai fol vai atu o tama itai ai pe le tau la mo mai I vainga fa pia masanga e sel mana ia mama va just mani sola tu polanga o le na ina ia fa to sina tu ni so tato fa na Pasifika e a o ina fo I toma o mena le o ye nei o le o fio lolo fo ya ni so tato tanga te le o tu langa fa pe nei ia ai de o la ia o la to ia le tu pulanga le tanoi ia o va vele alu lungo le tongi la to ia wa mo mi tele to inga to mai le ai sa o le i to tele sing tanga va ale to fo ina po vai mai le mai so ni to malu o man to am sangsa ia na po I le university o le pe o le fa la longa ia le la tal no o fa la longa o le lato team le social media sai le lato polo ke tio le drone fo ia masini fe le fa ton ia fa lato ile pu enga la o me sa pisa fa la lo le investe ia male ayo Wellington ile to mai la le o to inga teknolosi le mo mi ai fa na ia mana ia io le to mai fo io o ia fo I fa na o le fa ngol polo ke ti le ai ile fa nganga o ia fo o le teknolosi ia
e foi fe wa i pu e ai fa ngale leila le ai pu e ai ata matulanga fa pe ia mana ia o to nga to mai ia to no i tele ni so tato ya nga foi fa ngale university su i tamai ti po ma i po ta fa ia na sa o le e va to lo lai mo video to mai ia lo tu le drone lu ngol vai ngai e mo wo si po ta fa po se me au na ia o le ele vai nga le masanga e pe se fa la pot le to no Wellington o le Wellington o le kids need dads pe o le ai so inga me foi le ai tatala le no fala tonga so soan e pe tatala le no e o se tangata sa ye to tono se former trustee ye san business alan tala ye no nga to pe fai ai pe ye le fe tawi male to nga foi po ai ai nga le fala tonga le mfai na sa na anga ba ye tangata ye mo me o fala tonga ye tato fala tonga mi siamo me o charitable trust ia o for incorporated societies o vaenga na ia inga ina lo tu la fonu ele ma fai ai ona e fai ni so ngai unga fa pe pe la tala fu ave tu fa tala fu e fo ila to no tala o tu pe te sanga te step out ta to live to o menino sign offer ta to okika ele vaenga na ta o le third related party e afa pe la yestanga ta poli board postanga to le pola pe o se to lo se le board ai te ua ave se tu pe e taua ana tusi tono talo tupe sa avele tupe le i tangata lea ina ia manino langa lai tu se ile pitanga ina ia awane ia se a pera nta kule wa meni ia ai sa fa si su enga mo wani e istangata sa ole a full committee sa ave se itala se fa no tu ise tupe ia a fo e pe amal fast food wafe e mataulia la e ori company ne su solo mai tupe a misa fa tonga fo ile ni la to a ona ngai fa tau to mo mai tupe ana tupe ona no e fo e tau foi tau ana mai fa tonga mo mai tu e po tanga te lau tele e ana mai lo le yo la to fa fa unga le ona na fa se ai fo ona le talafia ngai le o e watu le tupe la i tu langa fa pe tu sai mal tu la fono ele tu sai mal tu la fono Mariela ana na ikia kulle tio afa no lo interview lo listanga tana tali le to inga le a fesile po la mo la to foi e fa me le temi tonu ana na ele a to se tasil pasene o le tulu e mo tu pepe ave tu pele tu no fa tu pe fai lo le mali lianga mal tanga tale la ave tu pe tongi o tul pasene ai va tu pele fai lo fa la pe fai lo pisinisi ai ma va vo si tu ona tal fianga e le pasene le si le manu ia tu i ia a tu fo le si tu ele tal fianga la ngol tu la fo ne fa mai sana e fai me fa pena o le mesa tau na fai o le tu si sa o la to le officiale le sta la fai vai o le va to fo tu pel termine pa vel pasene ale mo la no le bon mal tu pasene na no longo to le la fai ma to fo te dia la to pe de vivia pe fa sala pe a se me ma awala no fai a fa pe mo ni le mena na fai ka to mo mul tu na fai la to la fai un ma le va ai se me e fio lo le tu pe mo el fast fu le lo ave tu no fa tu pe ya ele a to se pasene no tu le mo ya io ti li lo pot pe mane pe sa o tala le rina ai mane lo fa no mane pe fa pe le mo to le ma wele na fasilinga te le a laptop a to nga vai nga nai ia foi ia foi mi e tal fianga me mo ta to la mane foi tata no I va le ele o le golf academy ta to ia o le e tau sa iri solo mai tatou tupe mo tatou tupe whaasarala mai whai e konkala te whai tatou to e ofu tatou community e whai e tatou sa iri ngā tupe ia o le mo le whawhanga wha le atunu e tōtsu lima whela wa o ma ana tō ese ai tōno te ngā tupe o ta o le building fund tupe na lena mo ma le tatou tupe le radio phone o vainga lana e le fain tatou whaanganga e langa langu mana whaai longa la vo la vo mga o kika la vo la toi lo me le tu ai te uto mai le stema tu la titi fesili lo po fe wa ia e na tu se lo le lipoti o la se se whaanganga o to tu ai e tu pe mo mai tatou kon kalate mai si me fai o tu pe lana e pule tatou me fai
Ia, o le lau tatu e ne mo le kof. Ia la fo o tata no mai fia mo se so ni mo le kof e amatai. Ia au se tau sa i mai tu pe le sulo ma sine lumna. Ia pe o me fa pe na te vai e. Ai fa mau le lai la. Wa mai ni ia mo tatu la. E ma fai on tatu fa pe o le charitable mele fa i o le so ni anu fa no le. Tau te o le kof. La i lunga le leina tatu langa lai. O tatu na le stala o le charitable o kena se. E ala mal vanga na fsi mai. Po ala ia me o fai o tau of charitable nature. O to inga talafia ngai ma le stala lea. E doi o finto ngā ruenga au ngā mo tō tele. O tātou lai laki o le litio. Tātou tau fai e watu, fai ma maunga, fai talanga. E fiso ni o tātou tangata. Ia a wha pe teling tātou tu. E mwhai fōn tātou fiso ni nisi me wha pe a pe lao le tūlanga ne ini. I o te whiwhia le wawai e fo i le a e mai o arong whanau le woi ni i le tūlanga o le kof. I pe wai o te nisi en toi sue. Champini a i o isi le ma lo mai isi. I o to inga mi tonu ana e o ngā fo tātou e o pongi ma so ni e. A wale a tia ele ngato lato. Ai tau le ia uma ia tātou. Wai anu fo ia tau champini mai mai tu tā mai tamalo tā no te tele vo ia. Ia ele ngate milionia la ai. Milionia te ngate le tāpon. Ai milionia mo lo ma fofo. Ai fia milionia tu elo tātou. Ai rei, a pe o le vainga na o tatanga mo meu charitable. Ono o le ngai o inga le na fai. I lalo le tū la fono e le mwhai na fai. Ai a wha pe o le la tō ala ngona e tau whitau. O le whai ala awala na o le tusi. O le na whai a mawaro. E na tau lo le mena leina fai. Al mesi ele a vea whaanga o ye. Se tu pepe o na leilo le tupe o lana e ato toa. Na malo. Tatang no fo isi mata upu tai pe au. Tupe wa tela tala no ngai tupe ni tai au msang. Ya mai se fo ila ba ba ya tu falap tonga i o leo fo mo meo loan po no nga tupe le ini. Ai le ini pasene tu lui. Pe o le nga lui fa ta se fal tupe. Ya ese mai ma. O se tau ma fai nga lava ina ia awana i na i te le tu lui e te tongi na i tangatai. Ino no nga tupe. Ia ma umai fo wale ma faina te tongi ni ai tala fu te tele. Ma ne tele o le Catholic Charities Good Loans. Le ingo o le vainga lea. O le tau fai ni ai ni tupe fo ino longa tupe. Ai le se pasene tu lui. Wa o le si a wha lawe lawe leo le ti ngai ne ta tangata matitiwa. Tangata wha le tangorima. E mana o lo se tupe e suru wha ilo lea. A o pasene tu lui vainga ia le a le ta o long sharks le o tam fai fo le malo a misi nei le lau pe mini nei ia fa ti fa po poi a tu misi fo wa ti fa po ma ti ngai na ia lai a le vainga le vai tu mani ti le fo i ia e ta o la to o le Catholic Charity o le Good Shepherd New Zealand ia ai o le ngona fa tonga la la nga lu fa ta si ma le Bank of New Zealand le lo po la meno le o le Kiwi Bank. Ya la o le wai fi le PNC to le tele nga le foi tonu o le ya la to atala funa interest free to fees free e nga te le si tongi ma e tena to le fai sa loan e le fee fo le fai le pepa wo e fa tu mo le o la konkalate e le tongi e te tongi ma le pasene tului o la tupele la tala ale fa mo fa no longa la fa mo le ina ia feso soane la tole pangatia mana mi se tupe mfai ona ai tala fu e tau atu ile fitua fe tala le ai se poking fee le ai se interest free amis se pasene tului interest free ia o tulanga na le ia mama ai ava peo o e ki katoliko ia te lo fa ngo fiana su o o nanga yo e lo pete o la pia pa vai pe la fol se tu se tanga tana pe vai li ngona pe ia se tu se ro mo me no nei au te lo mo me o na fa pe ni ele fa lo tanga ta fo na fa pe o mo se so so ia vai o le ngona o la to o le Catholic Charity Good Shepherd New Zealand. Ia pe jar so vole vale tu pe ni PNC mai fai
O le no whaalongo le ti o tala noa mai ai. E iai le vaenga lea o le Good Shepherd New Zealand ma le whaatau o le Good Longs. Ia, e mani e sosoani fo. Ia. A iei fo ma le avanoa lea o tu mo i lātou e tau whaatūranga ia lātou mau ai tālafu. E tele na consolidate taima pe tu whaatasi au ai tālafu. Ona tau whaile te tongi lātou. A le o atu le sulu li maafi. Whate ta inga whape o e tolu niau pen cards. Mo mosa le tau no o tolu niau credit cards tau wana tasi a. Ai, a whape o tūranga na iei. Ai tango whapopo atu se fulu afe pe se fulu tolu afe le tupe la te ai tālafu i cards o mai. O e tonu ala e o ngai le vaenga lea. E mawhai la na e alo fo i le whalapitonga leo le Good Shepherd New Zealand whai. Fie mo e asosoani tele o mau o i tālafu le iai ai le e ona whaatūranga lola ia. E whai malawa onga. E whai momola wa onga ina ia aone i toiso ona whai a whaapea malu ti ngaina. E matau whai la taupe a talawhea ngai le ngata le whai o le tālafu lea. Ai tongi lai oe se la fo i le tupe le ta i tālafu ai. E wai tō whaatasi a whaapea o le si ai tālafu oe lai ne le credit card pe se furu fitu pasene pe lua se furu pasene le tuluila iai. Sa o le si pe se furu whaa tō whaatasi i lo le pe la tu il suli mawhere mo mai e a whaapea ia. Ave o le vadu pe iwa pasene lau e ringa mua na la maulalo le pasene tului. Ano nua le la ele toi popole tolu pidi e tau tutongi le teimi e tasi. O le la tu whaatasi i la i tālafu e tasi. Tasi na tasi alo le mea iai. Ele vai tau sanga o mwai at po overs full tau sanga taloi. E fo le whaasala longa na watu lunga tatu le tio mai le la fo le Cooperative Bank saya wha ingo mo le PSIS po Public Service Investment Society. Sa tamo whai fo la la tu i vaenga i so ni tangata. E te latu mau o tālafu tu whaatasi. Ia ona mai leo le tupe whai e. Ai tongi o le tālafu le tasi. Ia ai manele wa tu le vo oa wanga i e so soani e la tau. O le maneo wa tupe o tupe ia le whanganga i no ngā tupe ia o me mo o me tono whale o hainga i o computer. Ia me se la wala me neo toi whaafou o le tāwale. E wai pia o le whainga tāna mo na isi hainga e tasi tāwale. Ia le angaloa. A paulo le mesa wha moe e le awala o nei mātua i ngā ruenga mo le whana wā onga. Sa le sila vaenga na leo watu e samalina. I lalo le vaenga tupe le tau atu le fitu afe le ai ni whaataunga whaafose i mo mia pela o tongi ngole pili lo ta vale pe te walu ta vale ngau watu whaile afi te le tau. Ia o ina tonu ai i lalo le vaenga le tali ai. Ia foi medical expenses. Ia pe te ua pe te ua whale tonu lo o loa e watu e vai e whamaile te whaini fu oi. E tonu afe whai ai a. Ia alfo le tau sanga i pe mwhaina mai se whai ai lo. Ia na on sa ia le ti ngam tongi. Ia me sini lo ese pasene tului. Ese pasene tului. Sa o le le. Ia mana ia vaenga ia ona o taimi masanga ia. Malo nei whaftai mana ia sa o e te ia o tele tam ta o ne po kala me me tau tupe. Ai o ngā fo o pe o i o le tele o tatu so fuanga. E taura i vaenga mo me o tupe. A le la le fa so mo le whainga. Ia e mintola ia lis tanga te stress ia lis tanga. Ai me sia dai ainga na iti ngaina si tina e fai ala e falwa ia e si ai. E fa hardwares. Ia ne ai o me fa pena le wanga fo le vatu ina ia vano ia tatano ia. Ia mafufua e o tō wha lei whai ngō tō tupe mai tāla fwoi whai au so ona whai. Ia ma tupe haru i wha lave lave po tausi ainga. Ina ia whai ngō fie fo i Ia sa waila le tamana i mai ngō de ai sa e vai e mfai na alo ma se tupe ma le fitu a fere ave whai tausi ainga po le wha lave lave. A wale lei o tato po kalame mfai tu wha se fo mo nea ai mo wha mo tai au alo mo wha nau ia mai se fo la tō o lewa wha manoa la tō taimi. Ia isi umana le stala mai le la tō swafa ma tonge la tō tupe tato account na umana wha si la tō. A mana ia tam whai wha mo le stala nei ina lai titi ale ngā luenga e whai la tō tai au. I mwhai ina wha tō langa tato drawers po tai tō wha. I tō 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 malai ia o pe alai matala le cafeteria la wanga la e wha tau oila o kapati ia wha tai le taimi o ta alonga le Apples Food o tai au o tamiti o le amatala tō tai au le Affordable Food.
ia o tangata mātua a fulua. Ai manuia tele fofuanga tatu o whaafonga nei aso wha soifua. Ia, mo mula fo yo na mātou whaatalofa ma whaawhilo i atu i le mo maru le tātou tunu o male au whaafonga. A mai se fo yo paanga le nei vaenga o le tautua le si ufonga le lo mua.
tātou Paul Kalame nei o le lalolangi o aso nei. Ia e tātou te taranoi nai fo inisi o mea o lo tupu i lo tātou lalolangi. Ia i le eitu ma le eitu o le Kailope. Ia mai se fo isi o tātou o tunu ma vai whanua o New Zealand. Ia e pei o na iai. O le anganga lava ma le wha mo moe au tū. Ia wha pe ona tātou manino hoi ma si le fia mea o tupu. Ia awa e o ngai lo tu soifua ma le tātou iai i le tonu le nei tunu. Ia e talofa atu i fo i le maruma o lo maua la vanoa e si sila mai mo mo iai lunga o so ta inga tele vavave i le tautua le si fonga o le lo mua i so se da wha le Kelope ma lo le langi ma le soifua la u le lei. Ia mai pe ona wha fonga mai ia o te whiwhi fo i toi wha i lo atu o le sunga ia tāsi tui torwaa ia mo se fo i ia Mari Whaimalu. Ia le o lo o so ni mai o wā le nei vaenga fo i o le tātou Paul Kalame wha dalo wha atu tāsi ma Mari ma lo lava wha aftai. Ia le onset mai fo i o wā le tātou ngā ruenga i le nei tu la ma lo le soi fo mnuia. Ia patalo wha atu mlenga wha lolo lo fionga le wano. Alo fo i le pa malo se wa fo le tātou Kalame masani. Ia i le fo i taimi ma lo le soi fo mnuia. Atalo fatu ilo fionga la wano, ma lolo se fua fatalo fo ili uso ya tasi. Ia pa fatau mo never no el tato por club no la langi oso nei. Fatalo fo ili atunu. Ia ma lo ha tai. Ia ile nei fa po ponga le tato por kalave ia le amu mo na fa fonga mai. Ia ina i tala fo i mea o tupu i fafo. Ona se e mai fo ila le il tato i tulangi. Ia matau lunga atuai i mea tupu i vai whanua o New Zealand. Hei, ia ai usi mai pēle fa fonga. E sili atu o na matautia maonga i a swinga o le tau na i lo le ngase whainga tā o le kānesa i nisi vaenga o le Kelope. O le mau tutu la valea stasi o la o pito te leo le whala po tonga a malo au whaatasi le ai wha ingoina o le UNDP. Ia pe o lo le whaumi o le United Nations Development Program. A tonu mwhai no wha li liu hoa pea o le whala po tonga le whea ngai māti na i te tele. A le whala po tonga le neia le langi o malo au whaatasi. E sila fia foi, ia sa avea mauna whaatonu i se teimi e le i matua ma mao tele atu ia le tamaita ia Helen Clark sa avea ma pale mia o New Zealand. Ai o se sa ili ilinga mai ai alata mai nei ia le UNDP lea ua wha o ngā inai ia le ai o Taka o le lomuleo le tunu o Bangladesh e whaima whaata ita inga. O whapeo nā tangi ai, e o atu i le tausanga e lua afe tasi le se lau. Rono winga le tausanga lua tasi o. O la whainga o tangata whaau popo e maali liwa i lea ai o Bangladesh, ona o swinga o le tau, o le a toi titi a whaalua i nai la whainga o tangata e maali liu i le ngase o le kānesa po o le cancer, ai wha se fulu i nai la wha i o e maali liu ona o wha ala be lave tau ta amale. O whainu mera, sa whala wa i tele ina mai ele UNDP i le vai aso na tenei ua manino ai, o swinga o le tau e mawhai o na wha alua i nai le tu langa ma tautia o loo iai le maai o le kānesa i nisi vaenga o le Kelope. Pe a whai lea o le atu maupe au na mau lunga, ia la whainga o kasa o ona o le Karaponi e whapeo na masua mai maa a fia ai le ea malo tātou si o manga. O le lipoti fau lea whaato a whala wa i tele ina mai e whaingoa ina o le Human Climate Horizons o whaalia manino ai o ngai o inga lava tangata ua mafua ai o na matua si i tai le kasa o ona o le Karaponi, le carbon dioxide, i te tonu o le si o manga o le lololangi,
Lea ua o atuai i te tūlanga ma tautia ia le vevela o le ea, ma mahua ma iai isi tūlanga onga o winga o le tau. O loo matua wha ma mawhaina mai le nei lava li poti, ua mana o mia vave le whaia o ni tau mwhainga tō whaatasi, e isa tūlanga whaana tinati, e tau whisoa swani le tau whiofi ai ma whaatelengese, ia la whaina o le soifua o tangata, ona o suinga o le tau. O le mau o loo whaatau aina i le lipoti, o suinga o le tau e pei ona tātou o iai le neitaimi, o le a tidi ai o na le tutusa, ma whapeo na whaale tonu mai, ma le ati nae o le lalulangi. O loo whape fōi o na mai tauina i li pōti whaale tausanga, mo le ati nae manuia o tangata, mo le tausanga e lua afe, lua sfulu, lua afe, lua futasi, ma le tausanga le nei lua afe, lua sfulu lua. Ia le tele o le awhaina, o le sui fua manuia o tangata o le lalulangi, ona o swinga o le tau, e pei ona mōri mawina i le nei taimi. O le si tai o le vevela ma le mawhana whana o le tau, e a fia te le aile sui fua ma loloina, ai moise o e a fia i mai, e a fia aile ngase o le whatu, ma isi mai o le tino i tu ese o le lololangi, e ui ina ese lava a fianga, awa e fua i le lei o mea whai ngā luenga, a toa mawaila au mō tongo vitinga, e maua mō ia ngase. O loo manino mai fo i wha mau maunga i li poti pei ona tā ua nei, o le swinga o le tau, e mawhai o na mari di waita ngata e toa ono sa furufitu, mai i la wha inga e ta i toa se lau wafe o tangata, i le tonu o le tu malo ingoa o Faisalabad, i le atunu o Pakistan. O le a sidi atu lea na i le a whai o tangata e masani o na mari liu i le mai o le stroke, o lona tolu o mafua anga e mari di waita ngata i lea fo i atunu tele o le lalulangi. O lo o manino mai fo i fo inu mera ma wha mau maunga ia malo au whaatasi. E ui ina e le lei ma maua lunga i a tutongi ma tupe maua tangata i le ai o Riyadh, i le atunu o Saudi Arabia, ae o le fua o e maali liwa i lea a ai ona o suinga o le tau, e maua lunga atu na i lo tangata e maali liu, ona o le mai o le Alzheimer's disease, lea e lona ono i le laurolangi a toa, i le au pito i toa tele o e maali liwa i lea fo i ngase. E tu sai o le taun unga o sa i li ringa nei a malo o whaatasi. O le fua wha tusa o le vevela o le ea i le laurolangi a toa, ua si itia i le lata i le tesi ma le lua tikeri Celsius, talu mai le tau wha i unga o le centuri e se furu mariva. Mai o i tonu a lea mafua mo i aisuinga de tele pei ona tātou mōri mawina nei i le fonga ele, malo tātou si o manga i le nei vai teimi. Ai e ui o ia tūlanga, ai e whaitau piliona le a whai o tangata a lo ono nofo, ma so i fua pea, i to tonu o vaenga o le kelope, po o le tātou lalolangi nei, i ni si o manga o matua vevela, na i lo le tūlanga e ma sani ai winga o le tau. O se whataita inga e pei ona tā ua i neisa e li linga, o le tūmalo le ingoa o le Maracaibo i le atunu tele o Venezuela, le i tono o le kontineta o Amerika i saute, e whapea o whamau maunga o le mai tau e awhi iwa se lau iwa se fulu, whaaso solo mai ai. Sa tulai mai le ewa lesi lono se fulu lua le a whai o aso le tausanga, e o ai i le tonu se fulu lima tikeri Celsius, pe silia tu foi, ia le vevela o le ea, i le nā nuu. Ae, ua whai lo mai, e o atu i le o ngā te tonu le senturi le nei, e mauti noa lava, o le a o i le lua se lauma le tasi, pe silia tu foi,
I lea whai o aso e matua ve vela I lava le tau I lea fo I vahenga o le laulo langi. O le maua o le eletise ato maisi malo si anga e whao ngā e whao lai afi ma masini fo nei e wha malu lu ai le ea ma masini e wha mawhana whana ai pe a malu lu e au ngā tele ma feso sani le I taimi e whenga iai ma tūlanga wha le tonu o le tau ma le vevela ma le malu lu o le ea e tusa o ripoti nei a le UNDP. A o wha masani la tangata te ito tasi wha pēr nuu ma bisinisi I fesuia inga nei o le tau. E mauti noa o le a ese lava le tūlanga ma fianga o suinga o le tau I le wha o ngā ina o le mano si anga. E le ai o Jakarta I Indonesia mo se wha te ita inga ua fufuina o le asi tia I le tasi vai tolu le maulunga o le wha o ngā ina o le elitise e tali e tuwai I le vevela o le ea. O le a whainga atoa o le elitise mo o mia I le atunu atoa o Indonesia. O lono winga, e mana o mia le fausia o nisi fale afi e elitise e na ia whaafetau iai ia le telepea o le tūlanga o le mana o mia o ia au nanga I le lumanai. O le whaatupula ia pea o le ali ni mai o tūlanga o ngongo o suinga o le tau, ua mauti noa le lamatia ai o le soifua le lei o tangata, au ua whaina ai le whaatino ina o ngā ruenga, ma le umi, atoa ma le mawhai e ngā lulue ma whaatino ina ai le tele o ngā ruenga whai. O loo manino mai fo I wha mau maunga nei e mā lo au whaatasi, o haafianga o swinga o le tau, e tanga ese lava I vaenga te tasi o le tamau a inga o se tunu. A e mauti noa, e matua silio nā whaina I ta ngata e ngā lulue I matata ma ngā luenga e au pito silio nā whaina ngō fie ona o swinga o le tau, e au fia ai la ngā luenga o whaatoanga, o ngā luenga faufale, o ngā luenga I le tonu o maina, a toa mga ruenga ngau si ai I le tele o loa. O haafianga fo I le tau I swinga o ngaonga e pei o na tātou mōli mawina I nei o no pō. E ese ale tūlanga o loo mai ta wina ai tūlangi ese o le kelope. Mai o whaalia mai e malo o whaatasi I a lātou suesuenga. O ia tūlanga o le a tidi e lava na whaate tele ina le tūlanga le tutusa o le saonga le mū, ma le soifuanga manuia o tangata o le lalolangi a toa. Ai o le whamoe au tū lava o le whalapo tonga a le UNDP a malo o whatasi, e mafua ai o na whaailoa mai whalawa I tele, ma tau longo mai le tau nuunga o neisa ili linga, ina ia silo fia ai e tangata uma, e le mawhai o na tātou whaatulanga ina, I le so, I le tūlanga I ono o ia I le lumanai. Ae, e mawhai e tangata uma o na whaia ni ngā iuinga, e tau wha I titi ai le onga o swinga o le tau, I so o se vaenga. O le vai aso nei fo I lea na whalawa I tele mai ai, e le whalawa tonga lava nei e le UNDP, ia le lipoti ua whaau talaina, o se whainga tāla whea ngai, e whaatino ai le whenga inga I le ai o pale. O le suafa whapere tānia o le lipoti, how just transition can deliver the Paris Agreement. O le malianga lea I le ai o pale, le lau mua le malo whalani po o le Paris Agreement, o se whenga inga whaale wao malo, ua uma o na ioe ina le tele o malo ma tunu o le laulangi, o loo a vea ma sui a wai o ma lo au whatasi. O loo ai mea e te tau o na whai, ma mea e le te tau o na whaia e ma lo ma tunu e le lei ma lo losi lo lata wati nae. Ina ia tau whaai ti ai le masua atu I le ea ma le si o manga, o kasa o ona ia e mafua, ona o le ngau singa o loa, mai le malo si angai au fiai le koale, ma le swa mai I le manawa o le ele.
O le nei ripoti o lo atangi ai le te tau lea o na tali se pai ai le laulangi o le mea ua whaingoa ina o le Green Revolution e o po o le tau mwhai lea e toi foi i tu langa o le lau si usisi o lau whanua ona o la au tu tō e whapeo nā ti na ai nai. Awa ale ai o lono winga o le mea o iai o le whaatupula ia pea o le tūlanga le tusa o le soifuanga lau tele o tangata ma ali ali mai ai ma le mauvevesi le vāwhea loa ai o tangata o le lalolangi a toa ma tūlanga whaale tonu ma tautia e haawhia ai le tamao ainga o atunu o ma lo ese. Ua whea unga le whaala wa i tele mai o le nei foi li poti ma le whonutanga tele le lalolangi le COP27 le o lo whaanga solo nei i ai kupito e wha de tau lava i suinga o le tau. Mai o lo wha adi ai le taua o le iai o se whainga le lei ma tāla whengai e a ngai tuai i le whaatino ina o manaonga ai maise o sini ma autu o lo whaatu langa mai le tonu o le malienga lea i le ai o pale i whalani. Sa whailoa mai e le whaatonu o loo iei nei o le UNDP o a Kim Steiner e whapea o le lipoti le nei o loo mai o le le iai a wala ma whainga e whaatele a iai o na whaatino i se tūlanga le lei ma tāla whengai mō vaenga uma tau i le malo sianga i a ia inga ma mana onga o le whengai ngai pale i le taimi nei ma le anga i atu i luma. E pei ona si le fia, o le whontanga le ai kupito, o lona lua se furu fitua i leo whontanga le laulangi, i le mata upu lava le nei a fia ai suinga o le tau. Mai o le so lea na whaato a malanga ai i ai kupito, le Mean Star, o suinga o le tau o le malo New Zealand, o James Shaw, e whai masui o le malo i lea whonotanga tele wha le vao malo, e ui ina ua lewa o na malanga le usu ngā whono e to o se tolu mai New Zealand nei mō le vai aso mua o le whono le COP27. O le ase iwa vai foe a toi tariu mai ia ona toi so o tuai leo le tātou pol kalame le nei a wā lama lau wha whonga le nei tū lao leo oli. I le toe whaawa wina i la o le tātou polo kalame. E pei ona ta ua mua, o lea ua uma le vai aso mua o le whono tele le nei le lololangi, e whaatatau i suinga o le tau, e pei ona whaanga solo ai nei, i le aie ngoa o Sharm el Sheikh, i le tala whaatai o le Sami ula, i le atunuu o Aikupito. O le mafuanga o le tele o tausanga o tau mawhai nei whontanga, ona o le lave ma le naona o sao ma ta upu o lo fua ma tau whaatu langai ai maise a o mea de tau na whai e malo mau o loa ma le leilo lata wati nae mō malo ma tunu la hiti ia uailonga ona mawhatia ma whaina ona o whalave ma whaafita hauli e ma fua mai i suinga o le tau. E pei ona ua whaina ai o lātou lau whanua, ma o lātou ta mau ainga, ai moise ua lamatia ai ma le soifuanga masani o lātou tangata.
Tele fo taimi ua vevesi ai ma fōlinga o le a o ina le maua se tonu mautu o nei fono tanga, ma le malienga e pei o na maua inisi fono ua mawai, ma fua lea o na o le fesui sui ai o pūlenga, ma le taita inga o nisi o malo le lalolangi o loo awai tonu. A tonu o lea o loo manatua fo i le mamaru lau whaafonga, o le vai taimi a tula i mai i a Donald Trump i le tofi pele stene o le malo a Amerika, na ia whaamuta i nai le toe awai o le United States i le tonu o le whea ngainga po o le marienga le nei o pale po o le Paris Agreement. Ma fua lea o nai le li tonu le li pele stene sa iai le nā taimi e moni pe sao i a suenga sa i nisi ma le awata mamai i le tūlanga wha le tonu wā wha ina ai le sio manga ma le tau o le lalolangi. Pei taila o le tūlai mai o Joe Biden i le teita inga i le United States i le nei teimi o le ua ia toi wha fo ai a Amerika i le tonu o le whea ngainga le nei a malo au whatasi. O se tūlanga o ilonga o na wha fia nai i le tele o malo le lalolangi o lo wha pea o na fia i le tonu o le nei malienga. Sa o ta ua fo i stasio dato por kalame le i mamau te atu o swinga o le tau e to te lava tangata i le te tonu i ai e sao pe moni e a moise ape a fai o loo so longa le lei lava ma manuia i a nuu mātunu o tātou o nofo ai e lei longa o fia ai ni tūlanga a whaina ma tūlanga lo matia o le soifua ai moise le tamau ainga atoa ma le sio manga ona o swinga o le tau e le peila o le tele o tunu o le lolangi ia e au fia ai fo i ma se vaenga o le vasa Pasifika ai moise sio tātou o tunu u i Samoa peia ona sila fia ia o tele ina tātou mori mawina ia swinga de tele lo tātou tunu u ia moise o fio anga e tūlata i le sami i le a ia ua iai le tele o ele i o nisi le mafo i whanua ua lilo fia lava i le swawai ua le mawhai ona toe mau mai pei o na ta o foi pei o stasi lea o vaenga foi mafufuanga le malo sa moa la tau e tau mawhai o na fau i e tūlanga o talingalu e pui ai le sisi ia e pea o le swatai ia ma le lolo wa o le sami le taimi e sua tu i ai le tai i nisi aso. Ua lua nei tau sanga, tā lua na tā pena ina le whaapo tonga malo au whaatasi, mō ma tā upu tau wa o onga, ma suenga whaasai nisi, a toa ai maanga nu ua le lalolangi. Ia po o vainga hoi leta ua o le UNESCO, o le United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, ia se lisi umi lava o ni vaenga o pito i mātango fie o le lalolangi, o lea ua iei nei se tūlanga lamatia, ma ono whaatama ia, ma o tu lava ona ina mau atu ma le toe wa ia, ona o haafianga lava i swinga o le tau. O le nei lisi e mawhai ona whaapea o le lisi ono whuanga i longa ma tau ta ua, ai ua whaita waso i o lātou taimi, ona o tūlanga e awhia ai le si ia pēr i lunga o le suasami, o le liu toafa o le lau ele, o le malo losi o timunga i le vai tau o wha hoi nei e wha aingoina o monsoons, ia ai whapea ai foi ma le tūlanga o aisa po o ele foi nei ua liu aisa ua toi liu sua vai mai o ngā ele ia e wha aingoina i le ngana Peritania o meo glaciers. Ia, o manatu tātou pōl kalame le foi o na whaeilo atu nisi o ia no whanga mō le sila fia le mamalo lau whaafonga, ina ia sanga whaamautu i nai pēr, e le o ni tala awane ai le mata opu le nei e winga i swinga o le tau, maona a fianga i loutu soifua, malo tāta wola, ai moise lava o le nei vai taimi o le soifuanga. O lea au pito te le i le tūlangi i mātua le ke lope. O lea au ho nei iei amu ma tūlanga ho penai pe ona māsani ai tātou. O lea au pito i te le la i le Northern Hemisphere e iei le i le tunu u e ingoa o Belize i le o ngāru tonu o le kontineta o Amerika i saute.
Central America, e whaingoina o le Belize Barrier Reef Reserve. E le ngata ina lanu moana ma manino ia o ngā sami o le foi vaenga o le laulangi. Ai e ia i tonu o le vaenga ia se lua lanu moana te lea i ta ua o le Great Blue Hole. E stasi lea o mea o lo o tele aita ngā ta whao e fia malanga maa siasi ia sila mamai mo ia i le vaenga o le laulangi le nuu lea o Belize. E mawhanawhana, ia wa mata ngō fie fo ilo na tau. Ai, o le tausanga e lua afe mo le iwa, lea na tui na ia le UNESCO ia lea aule nei i le tonu o lana lisi o mea ia ua la matia ua ma o te tau o na whaia wawa i ai ia ni puipuinga ina ia mawhaia na whaasau ina mai mo tūpulanga whai mai. O le atunu o Bolivia, e iaila tu maunga e ngoa o le Cerro Rico, e pe o le maunga o le tamau ainga, whaapelitania o le Rich Hill, o se tasi no fuanga, o lo au fia i le lisi le nei no fuanga ta ua malo o whatasi, i le aie ngoa o Potausi i Bolivia. O aso na mua, e whaapea sa maua mai ai le maunga le nei, i le tele o le tamau ainga o le siliva po o le selva, i le taimi o pulenga le malo se pania i lea fo i wahenga o le laulangi. Ai peitai, o le silia i le lima se lautau sanga talu o na maina ai le siliva mai le maunga. Na mea ma mea ua whaaleanga i nai le ele a mai se lau whanua o le maunga le nei. Ia mai i wai ina solo i fo i lalo le tumutumu o le maunga i le tausanga i lua hawes hultasi. Ia mai o le mea oi ai ua tulai mai ei nei ia se lua tele lama e tusa mai le lima se fulu mita le lau tele ai le i loa le lonoto. Wha i loa mai la le ngai ina mou ma lia atu o lea atu maunga ma ona fōlinga mātango fie ma le tau te ua sai ai ona o ia tūlanga ma ia whaina e pei ona mōri mauina i le nei vai. Taimi. O stasi no fuanga o loo iai le lisi le nei malo o fatasi o no fuanga te uta ua le laulangi. E pe me fu nei o World Heritage Sites o le nuu ua afe lima se lau tau sanga le matua e whaingoina o Abu Mina i le atu nuu o Aikupito. O le taimi nei ua whengai fo i lea nuu mani whaafi tauli o ngaonga e mauti noa i lava ua wave o na mou e se atu ma le whonga ele ma le toe wa aia. Sa i longa le nei nuu i aso o mwae o na o se mona seri te le sa iai e mai o se ai sa nga iai malanga sa tanga ta kerisiano i tausanga i tele o mwae. Ai ua lamatia nei le no whanga ona o le sua mai ua si o miai ma a fiai o na lau whanua. Mai ono le toe wa ai i nā i tausanga o luma nai nei. I le tunu o ka nata, o le ele aisa po le glacier, whaingoina o le Athabasca Glacier, o le glacier lea e au pito to o tele tanga te fia mai mo iai i mātu o le kontineta o Amerika, e le ai o Alberta. O le nei o ngā ele o le aisa o se vaenga o le malae e ingo o le Columbia Icefield, le e ono kilomita whaatawa whaalona te le. Ai bitai, whaalia e whapea ua se lau luas furulima nei tau sanga o wha solo maa lie o na liusua vaile nei o ngā ele o le aisa. Mai ua mai tawina o lona i tui saute e tusa male maila e tasi la maila lea ua whaaiti tia ai ia pe ua liusua vai ai i lo tonu o le vai taimine nei e pe ona tā ua. Mai o le taimi nei e tali tonu le awatu mai o lea ua liusua vai le nei aisa i le fua e ono, tesi ma le ono, a ngai atu i le iwa tesi ma le valu futu i le tausanga tasi. O le vasa initia, Indian Ocean, e iai i atu motu e whaingoina o le Seychelles.
Ia mai oni motu mata ngō fie te le fōi ma toa mālie e mai se olona tau wha te ropika e le ai ase e senga ma le tau tu motu o le Pasifika. E se lau se furu lima la wha o motu la iti o le nei nuu. Ia ma e te le ni whale tari ma lo le lei ma mata ngō fie po o resorts o lo o iai. Ai o le wha awhita auli o whea ngai nei ma ia tu motu mata ngō fie. O le tafi e sea lea o le one mai ona ma tawhanga. Ma hua o na utele ina mamate ia amu e iai i lea vaenga o le lalolangi. E ma ua whaelo mai e sa inisi ma salo ato e umio na iei pea ia nei atu motu po o leisi lima se furutau sanga ia o lo o luma nei o na ngoto unga i fo lea malilo fia i le sua sami. Ai o le tunu e au pito i maua lalo i le laulangi, ia le tūlanga o lona lau ele. O le tunu lea whaingoina o Maldives, e tu se valu se furu pasene o na motu amu, e le atoa se mita le maurunga mai le sami. E mai o whailo mai fo i masalo po o leisi se lau tu sanga o lumanai nei, o na lilo fia fo i lea e le sami ia tu motu ia ma le toe wa ai i lea ngai luma ma lono inga o le a uma tu i fo i ma lea tu nuu e ngoa o le Maldives. O Ausitalia pe ona silo fia e iai lea au au pito te le lava ma toe umi le laulangi a toa sila fo inisi ua mai mua ma ta whao iai e ngoa o le Great Barrier Reef. E tolu se lau fās furu wha afe, wha se lau kilomita wha tāwha wha, ia le te leo le au le nei o Australia, o se tasi o mātaanga au pito taua i le kontineta atoa o Australia, o lo au tō waa pe iai tā whaonga ma mai moanga le whaitau fia afe o tangata mo i whafo i lea tau sanga, ma lea tau sanga. Ai bitai, o wha mao nia, ia le wha solo ina wha lea ngaina, ma mate nisi vaenga o le neia au tele i tau sanga ua ma vai tu nei. O le si ia e pēa o le vevela o le sua tai, a toa ai ma le wha lea ngaina o le sami i kasa o ona, ua manatu ai le awato ma mai, e o atu i le tau sanga i lua afe tolu se fulu, ua wha lea ngaina ma wha tāma ia, le tusa o le ono se fulu pasene o le a autele le nei o Ausitalia, le Great Barrier Reef, ia ona o swing o le tau e pei ona tātou talanoi na nei. Ia male atu solo mona ma le tele o na motu, o stasi lea vaenga o la matia tele i le malosi o le tā ina i lalo o la au e ngaosi ai lau papa. Mai o stasi o wha manatu mō tātou uma i le Pasifika. I le tau mawhai lea e wha asao ia mafua le lei le tataina i lalo o la au o la wao matua. Awa e le ngata i nā wha ina ai le si umanga. Ai wha pe nā wha iuna wha le tonu mai ma le swa mai tau mawha. Ia mātu langa o le tamao a inga i le lumanai. E pei ua tō laulawina ia mea mō le sila fia, e whaisi umi o le lisi e umal tātou porkala me le i uma le lisi le nei o mea no whanga nei ua iai le tūlanga mauti noa ua whaina malamatia ona o swinga o le tau. Ia tonu eisi steimi ia ona to e mawaleo se whaapoponga ia walawa le sila fia, ia auzi mai pēr le whaafonga.
Le toe te liu mai ai la o le tātou Polokalame. Ua tu inatu ele perestene o le mano te leo saina, le li o Xi Jinping, ia lana lapata inga o pito mahalosi lava i le malo Lucia, talu ona amata mai leo sa fa inga Lucia o lona atunu utua oi o Ukraine i le masina o Februari. Nā ta ua i se lipoti a le newspaper o le South China Morning Post, na wharia i le taitai o le malo saina i se la whilo inga ma le taitai o le malo sia mani o Olaf Scholz. E whapea, e te tau i atu nu o le lololangi, ona te malo si atu i le whaonga ina, a toa ma le whaio ni whao punga tau whaamatau i le ono whaonga ina o ni mea tau wha niu ki lia. Sa whaamawhaina ai e le Palestine o saina, e le te tau o nā liri mai se taua e whaonga ina ini mea tau wha niu ki lia, aua e nā o pua ngā ma mawhitianga e maua mai ai mō tangata o Europa, ai maise o atunu o Asia, whaapea male lalo langi a toa. E le ta ua e le li Palestine o saina, ia le ingoa le Palestine Lucia o Putin, ia po le ingoa fo i o le malo Lucia i lana whaalinga le nei. Ia ai le o lilo lau fo i o le o umo na wha ilo mai whala o i tele e le malo Lucia, le ono whaonga ina e lana vai ngā au, oni mea tau niu ki lia, i le la taua o loo whainei ma Ukraine. E le o se teimi mua fo i le nei, wa le i mai ai, ia se wha le tonu i le vāo saina ma Lucia, talu ona amata le taua le nei le vā au Lucia ma Ukraine. O le malo saina, e maa sen iao na ia langolango ina Lucia i mata upu wha le vāo malo. Ai o se tema, le ana wha alia mai ai e saina i le tonu o le whono malo au whaatasi, e te tau na whaia wawe ni tau mo whainga ale lololangi e whaatala noi nai, i le whaai unga o le tau o le nei le vāo Lucia ma Ukraine. Nā whaalia ai fo i nā taimi se lipoti a le televise a lapi le Al Jazeera, sa whaatalasanga ina i le minstalo mai whafo le malo saina i a Lucia ma Ukraine, ina i a tau mo whaie aua, o nā fia fua i a isi a tunu utawati na o le lololangi i le la ua fe ese inga, ma le la taua e pei ona whaia i le taimi nei. Whaalia fo i e le li minstalo le malo saina, e langolango ina e lona malo i e tau mo whainga uma, mo le sa i lio se file mu o le whaafitauli ma le tau o lea i Ukraine, mai na ta uai e le li minstalo le malo saina, o le mea mua lava, o le tau whaile whaia ni talanoa ngalo ia i le vāo malo i e lua o Lucia ma Ukraine, a wā le sa i linga o se file mu. E mea tau upu whai o malo i te tonu o New Zealand nei. Ua tele a ina whaalangoina i whaasara launga ma wa ia fo i lunga o wheso o ta inga tele wa wawe, ia ato fo i matustusinga i newspaper i te tono le tunu ule nei vai taimi, ia wha upunga e whapea ua te tau ono suia le malo, ia ma le mawhai lea le National, ma le Partia le Act, ona tula i mai e ta ita ia leisi whai ngā malo e sa so aia New Zealand, pe a uma ia le pālo te tele o le tausanga a sau. O ia tūlanga uma pe ia ono silo fia o se mea e māsani ai tātou i le vai teimile nei, ua tūlata i le whaai unga o se nofo inga wha pāle mene, ia ma ua tā pena ai ma sauni, ia pāti ma vaianga wha au whai ese, a to ai fo i male au pālota, mo leisi pālota tele e so ai a le tunu. Ai pei ona mai ta wina, ua sanga tele wha au punga malafonga o whaia, i le mai tau watu, i le nei vai tau iai, a le au mai tau laulu o me tau porokiki, ia mai sea fo i lau wha asana lau. Ona, o le tau nuunga o se suenga la tau mai nei o fina ngalo, ma la ngona o le au pālota, po o se Paul, e pei ona wha asana lau mai, i le wha unga le vai aso taluai. Ia mai pei ona wha fonga iai, ma sila fo i lipoti, ma telefou, ma
whaasara launga e lunga o fiso te inga tele wawawe. O le taunu unga o le su enga le nei po o le Paul e pei ona whaiai e le vaenga whaasara lau o le News Hub ma le company su e ngō o le Read Research na tūlai mai ai le mawalunga leo le lango mo le partia le National pe a whaatusa i le partia le Labour lea o lo o te ita ia le whainga māloa New Zealand i le teimi nei. O whainu mera na tu ina mai e whapea o le National na lātou maua le whase fulu tesi ma le 5% o le tūlanga langolangoina e tangata sa fesiri ngia i lea sa i li linga. Ae o le partia le Labour na lātou maua le tolus fulua tesi 3% e mai o whaina la i li poti sa whaasara wina le News Hub. E whapea o sa whainga o pito pa u lea ma maua lalo o le tūlanga langoina o le partia le Labour, tālu ona tūla i mai Jacinta Ardern e a vea maona taitai i le tausanga i lua awhi sa fulfitu, e a lea ua sa valia le 5 tausanga ua mawai. O isi wha au punga le News Hub na ta wai wātangia i le taunu unga o le suenga le nei, le tūlanga le fia ua iai ia le tōtele o le tunuu i le whainga mālo, e a mai ua tawai ona suia ia le whainga mālo. E renga te lea, ai sa whaadia fo i ia lava whaasara launga, o le tūlanga le fia le sa iai le tunuu a ngai i le mālo i le taimi o le tau marulu, wātangia i le taimi o le spring le nei o tātou iai, ma le tūlanga māulunga o le langolagoina o le partia le National, ma le partia le Act, i e manatu le News Hub, e ono mwhai na lātou tūla i mai i le taita inga o leisi whainga mālo i le tausanga a sau. Ia, mai pei ona tā ua o le taunu unga na o le suenga na iai, National le whāse fulu tesi mo le 5%, Labour tolu lua tesi 3%, o le Act e se fulu pasene, Greens e iwa mo le 0.5%, o le partia Maori e tasi tesi iwa pasene e sa iai, o le winga na pa u le o tesi 1% mai le mena ye mua, o leisi parti la ititi e ngō o le Opportunities Party na lato maua le tasi tesi mo le 2% o se si tanga e o tesi 3%, ai o le New Zealand First na lato maua ia le alfa inga e tolu tesi 3%, ia po se si tanga e tasi tesi mo le 1% mai le tulanga na iai i leisi fo isu enga na mua atu. I le mai ta watu la iai i fwenu mera e pei ona whaatula i mai o le taunu unga o lea pālota pe a whai o le taunu unga lea o le ao o iai le pālota o le tausanga a sau e mawhai o na pū lea whaatasi le National ma le Act ia leisi whai ngā mālo e fua ino fua la tau te maua i le taunu o le Maota. O na winga o le 5 no fua o le National ma le 10 no fua o le Act ma waila whai ngai ono 5 no fua o le Parliament ma ai fwainu mela furisia iai la whai o sui a hoi pule. Ai o le whasultasi o no fua mo le Labour, whaapopo iai no fua e sifuru o le Greens, o e mawaila lato a whai e 5 no fua, a whaapopo ho iai mo no fua e lua o le partia Maori, e na o le 5 no fua lato te maua. O le suenga nei sa whaafoina mai la so 5 o ke topa, e o mai i la so tolu o Novema. E pei ona sila fia, o la whai o sui a whai pule o le Parliament o New Zealand, se lau ono, se lau lua se fulu, tasi lua o. E pei hoi ona tātou, tā ue se por kalame le ima mao te atu, o ki topa hoi lea na tula i mai ai, ua ta iono se fulu la whai o whai pule a lii, ma whai pule o ta mai tai, o se la sanga o pito i tā ua tele lea i le tula ngā mana ia wai a te tau o tina ma ta mai tai o New Zealand, i le tonu o upu whai o malo. Ia pei o le tātou Paul Kalamel nā Mari, tā pena ina i le nei aso, ai pei o le sa tu ua mai le tātala i le vai aso o mai, ia ai tu atu lava noa malo lava whataile, so ni mai fo i le tātou Paul Kalamel i le so. Malo whataile o whionga la wano, malo fo i le nei e fiafio, tūlanga fo le tātou Paul Kalamel le ua, fo le sianisi mata puta ua, i tūlanga o le Paul Kalamel lo langi o so nei, tā ua tele fo i le vaanga le ua, o i fo i lau sau noanga i, whalau i loa atu nuu nei o lo o a fie le tūlanga o le suinga o le taupo o le a climate change. Ia le ua e whalau e tele, ia ua o le o tō tele o tātou e, tātou maana tu natu lava na o tātou le Pasifika e a fia,
a o isia tunu ia wa e folosia fu ia ta tele I lo fu ia tunu. In other words, I never knew they existed. Ai olo tatu ye pe o I tatu te lo ile tu nga te lo fa fi tau le o ye timi nei. I tu lang o swing o tau. Mai te tau fo I o te lo le au ngala al fon tanga le o fail cop 27 e ko pitu. Ia te mo fai e ini fufuanga mani whenga whaavai tu whaatulanga mai. Ia te mo fai e pui lau langi ma le swing o le tau le o tatu ye nei. E mo ili leila ma pe o le tūlanga o ngā lava le nā tātou te whaalongo soa I le me o le swing o le tau. Ia ai pe e whaale anua I ai ona e le aini mea o ngā hoi le lo tātou wā whaina ai tātou. Ai pe o tātou mori mawina ia na o li poti o whaasara launga I TV ma tala mai whafo le tātou te wa ai I tūlanga ma tau tia. A waile ngata o le tūlanga o vevela o le ea. Ia ai o meo o lolonga o e mafua mai ona ua so ona whaonga ia le kasa ona le I ngā luenga ia mō le ati nae o le te mau ainga ia e panga le a whaina atua I mo le tele I o le mau whawhita auli ma le lave o loo iai ia no inga a tātou le tale no iai ia e ati le an tātou le monino ma tātou le manatu mamawha iai se mea tā ua le foi sa ta ue le tato por kalame ole so rulu io e al tato pito la au e ta uno fai a tato manino a to tola io nga ma fa vita uli ia to nu tarsia ole a fai tato pito la au ia to ta fio fia ile va ve ma le pe ole lo langi se tu lo ia ma fa le ton Malo ono tatu te mila o fiona wano le vanga bulibuli le sai te ua mai version te nei tu langa foi le ili tu te wanga vale tu te matau foi le tu langa por ki ia mo ni le ya ia pe le sa tu ai se ono o te mil vasa le te lo ai pe ole al mele sa fa pe e te la tatu le manatu ia pe ai se a e o tanga te le leipa e la lango le leipa ai se a foi e anga ia isi e lango ia le national ia ai mo se fa punga fa fai ngofi a fa pe o le vase ma sani e tātou se fulu lua inisi ia a no inga la o le onga te tonu o le vase o le ono inisi a mata mai la i le onga tonu a nga i le anga vale o le tu anga vale le na le a mata mai le tasi anga i le ono se fa de inga i le fua le o le vase ia ai o le fituanga I sfulua o lo winga o tau mo tau na ia o ma sani ia la le datou soifuanga I New Zealand nei o tangata e langolangoina ia le angamale o lo winga o tangata na e langolangoina ia le leiba ai o tangata e langolango I le tūtau mo tau o lo winga o la tau na o le national ia pe le manatu fo se sil danga vale mal tau mo tau na ole le Labour lava ma le national a pe parti au tu ia lua ia tātou wa ia New Zealand o le o fo nei aso I lalo le whainga wha mo pi o mo whai ona involve ma include ai isi parti la iti ise pa a se whainga malo pe atu e o fo le tu ngai le o whai ona wha popo ia ai pe o le lua ia o le lua au tu le ia ai o mafuanga le ta o ia taruai ia pe o le I wha maumonga ai o le teni fo I lele o le ahoi o le o fe ese inga fo ia I tono le malofa lani la tau le ta ua o le meo le French Revolution o te te tangata lau tele o le tunu I pulenga le tupu ma le malo I naono po e le whape tasi se tau sanga wa fa maisi o le tasi valu fitu iwa ia ai e tele tau sanga na fuafua mo ia se yo o ia ina vevesi whawela. Ai peila e a hoi mo la tau a hoi e masani I meo porki. E a hoi e peo I na amata mai ai. Sa tau mo whai e tu sia se whaavai fau o mā lo whalani. Ia ona iei leo le fesili hoi lele. E lai na tu mai leo le fesili I le parlemenu. O tangata e langolango ina ia le tupu. Ona nga ile ile tu tau mata. Awe e a hoi e te iai. O le nga vale. Ai mo se whainga fi. O le tau nunga a mata mai nao no po.
a e anga i te lango le tu tau tau no inga le ta ua i le whapeltani o conservatives na ia po tangata ia e le mana o ini suinga ti tele i mana o ia mausali tu mau mauti noa le o manku fo ia so pulenga fa tupu e absoluta le power po le malosi o se ave mo tupu mali e le whapena la peltani le we sa les o fo i o manku ku fa vai o le tupu ai uru ia ai e ia il malo le il par mia ma par mene fa ia to la fono pa ale me ale tupu ia ile fainga fa peltani ia o le fa maunio sai ni o me ho o tu la fono le ia malo ia le fa ia tu hingo le male ai le se me fo le fa a pulenga le o mena al par mia manan kabinete fai ai tu sala mo le tu tau matau lo vai o tangata ia nga ia i filosofia lana ia ina ia i fa mau tu fo le mana o ini suinga te tele ai pe o le tu nga vale le la e pa ma ho mo ta to nei o fainga ma no ia mana o i suinga mo le manuia lo tele e atangia la ia la tu policies ma la tu fainga fa vai le fa asa la mai le fa ia palot a ma tu le mai o le fa pe ia ai o le tele ala o taimi e pe on tato mai tau ina o le anga vale tele ia le anga vale o le tau matau tele fo il tau matau a pe wa nga i mai lo nga to e le nga ta o mai me fa ai tu anga vale to mai me fa tau matau e le o la i o pe o lo nga to ai o va o le anga vale ma lo nga to i po le va o le tau mo le nga te pe fa punga fa o fa yo malo fa politics na e tal no e foi ma sani un tanto le ano ai pe o le winga moni na nei me mo of tai o le o for sia foi fa mala bla mal tu langa le tau le ya ta o tele ta tu mala bla bel va ngana ona la pe o te mini lu o tele ano mai longa sto no ni sio va nga fa o le nga tole oni la tu mau fa il tu nga vale mau fo i tu langa o le tu tamatau pe fa pe na le tupu angor tangata pe ia me fu i mana o sui ia me o ta mau fu i le mafaina na malue fu i le la to fu i fina ngal ia ta o fu i le anga i lumo fu le por kiki mala mbe tulango o tula fono e mese o me lo tom fai mai vinga malo i ta to no fu to sanga fu i le fainga palota fu i le fai nga filinga New Zealand ia matatu wa ai le tulango tangata o wao na manatu o fetu wai ia ona fo le o lau palo te tu safo o le tu ta ua na wa sa no ia e le leil ta to manino ia i me o fainga fa vai ma fol langa ai tu ia ona fu le ia o lo fina ngalo i le me ave e lau lango ai pe o le nganga na me a mana o no ai lango ia ni swinga o le tu nga vale mo ti no la to te fina o fai le ma le ai pe o le tu le i le tau pe ia wala to i la to me ma sani ai ele mana o se vesi fo le ola i no mau malo pe tu le mai le pulen no mai fo le to to sui nga ia no fai te fa fo ia il tu langa tu ai le sa ia pe fa bena ai on ole tato taimi ma lo fo fa tai so mai il tato por kalame ai le malu le tato tu no mala fa fonga ia se fa mo ponga na tato por kalame nei o le langi ia il fa mo ma runga la to e mo fo se fa mo ponga i le vai so pe au dia le lo fo mala nga le te pa langi after mari ia mo se fo le sunga ya tasi ia mo so ni mai tato nga renga il nei tu la laso ia tau ina muia le alo atu fa un vai aso ia ai ma to fa so i fu atu no manu o tato tu no male au fa fonga Mama,
Talofa Lava o Talofa mai le si ufongo le mua I Wellingtone. O le mua e langolango ina le tamata I pale mio New Zealand Jacinta Ardern le fuafuanga mo le sa idia leo se whainga tala whea ngai e whaia I le malo Myanmar I se fontanga o tai o malo Asia o lo whaia I le tunuu o Cambodia. O le fontanga le nei e tai o le whaalapo tonga o malo o Asia sauti sa sae whaingoina o le ASEAN sa te talano ia I le sa I le lo mua o Cambodia le ai I Phnom Penh. Whaali ai le tamai tai pale mio New Zealand o sa wanga le whainga malo whaafita fita o Myanmar e o fi ai le whasiutia leo tangata I te iai e le o se mea tāla whea ngai mai le tauna whaia iai se whaai unga a le whaalapo tonga o le ASEAN. Ta ua Jacinta Ardern Ua mauti noa le whasiutia le whainga malo whaafita fita o tangata I te iai I la tau pulenga ma tau whai ina ia whaamuta le iai se whainga malo e pule le fita fita mai manatu te mai tai pāle mio New Zealand o se tulanga lea ua whai na I pulenga malo I lea vaenga o le langi. O loo una ia fo I Jacinta Ardern I le fontanga ia le taua o lo whai I Ukraine ma le te tau na langolangoina o tula fono wha ale vāo malo mo le soifua le lei ma le file mu o tangata uma. O loo awai le fontanga le nei le minstala mai whafo le malo Lucia ingo ia Sergei Lavrov mai sa mai tawina le vāvā mamao o ia ma le pele stene o Amerika o Joe Biden I le teimi o se tau tanga a o lumana iai le te talaina o le nei fontanga nafi. Ai Samoa ia lava noa e whailo I aita Jacinta Ardern ma le pele stene o Amerika ma tala noa inai I anisia mata upu Samoa I langa I le vāo tai e tolua I le masino me I le taimina siai I le United States le palemia o New Zealand. E umana fontanga lea le ASEAN I Cambodia ona malanga lea le tamata I palemia New Zealand I Thailand e awai le fontanga tau le tamau ainga a malo ma tunuu o Asia mal Pasifika le whaingoina o le APEC. E le haini fōringa e ono sui le maho whau o le malo Kanata I le mata upu o lo tua iaia le malo New Zealand e winga I tiu te malafonga o loa o tau mawhanga osi mai le susu o New Zealand o lo whaatawina atu I le tonu o lea tunuu. O lea ua fola mai e Kanata o le atau mawhai I la tau e pui pui ia le lātou whaai unga e winga I la fonga ma tiu te māwarulunga ia ua whaia I lunga o loa mai New Zealand. E pei ona tā ua le wāso ua mawae, ua se atu le malo New Zealand ave le mata upule nei I se komiti wha ale vāo malo e ilo ina ma tala noa inai o nei manatu New Zealand ua leo tāla whea ngai le ngai o inga le malo Kanata ma tuutuunga o le whea ngai inga tau whe whaataua inga le Pasifika le ta ua o le CPTPP. O se whaaringa loa ia le tamai nei le malo Kanata nā ta uai e le tau na whaia fuafuanga o mai pui ai a la tau fo ia ti nae o loa mea tau mawhai ngau sia mai le susu o na utulanga ma ale ua mori mawina I le saunga le mua mea tau mawhai ma ke tia le lalolangi le nei mai taimi. O le maurunga o tiute mo o loa nei e New Zealand e whauru whale ai tonu o Kanata e te le lawa se awha ina ai o tupe maua la uwhi whaato anga o New Zealand e tusa ma le onus fuma le valu miliona ta la o le a le maua ai I te tonu se vai taimi e lua tau sanga. Whaalia mai e le minstau e whaatau inga New Zealand Damien O'Connor o le nei ngai o inga ua le amana ia ai e le malo Kanata I tuutuunga mai e inga e pei ono manino I le tonu o le whenga inga le nei o le CPTPP. O lau anunga pēr I talanoanga ma maho whau ma le ngona o le tātou tunuu ia le tūlanga mawa ai o le tau mawhai o le toa Samoa I le ipua le lololangi I le kapiliki ina ua whaia ina ai Engelani le semi-final lonalua o le taumusanga e pei ona whaanga solo ai nei Peretania. O le ngono le fia ma le whaanga e tia sa moli mawina I le waweao le sa I le tāpua inga Samoa e le ngata I New Zealand nei ia ai whapea ai fo I Samoa ma le tele o tunuu o loa lala ai le mamaru o le tātou o tunuu e iai Australia ma Amerika
e pei ona moli mawina I whaasaralaunga I lunga o fesota inga whaateko no losi. E le aise ai ma se pito nuu o New Zealand nei e lei wa ai I anga mawinga whaitama o le tunuu I lana tāpua inga I la alo whaiva o le toa Samoa e a wala I solo a taawale sa tau ave nai I le fua o Samoa ma whaafe ei pū o taawale I le anganga su e malo. O nisi o ia solo na amata mai lava o na wa ai las forei le taruai whaasolo solo mo iai I la stonai a e na atilio na whaatumuri ai a wala mawaenga sa whaatino I na I e tūlanga I le tai ao le sa ina ua uma ia le tālonga ma ua manu malo le toa Samoa I le ai tasi e lua fulfitu I le lua sifulu ono o Engelani. O le teimi mo bole nei ua sawa tuai le toa Samoa I le sua ngā fusi mo le ipu le lalolangi le lakopi liki faa le vā o malo. Mai o se la sanga ua mai tawina le matua faa malia I nai o le tāpua inga le tino I so o seitu langi o le ke lope. O lo ngata mai le tausanga e awhi se la wiwa tasi ia I tu a inga o langona fia wha pe nei o le tāpua inga Samoa I le taimi na sao ai le vaenga o le quarter finals le manu Samoa le asa kapiteni na Peter Fats I le taunsanga o le ipo le lorolangi I le lakopi uni. Pei tai o na hauna pō sa le iwave ni fesota inga wha te kono losi e pei o na iai le taimi nei e pei na o le TV sa mawhai o na mata ai ma wha longo I le tio I ia tā longa. Ia wha malo lava le tā puai o le le tau lau o le wha moe tā tu tāru sia le su ngā fusia lau toa Samoa ma Australia I le wha ai unga o le nei vai aso. Ai I New Zealand nei o se wha ai unga o le vai aso sa I longa o na matua wha fia I nai ia le vai tele o le tā pua inga New Zealand o na o le hae malo ai o le tau mawhai o le aula kapia ta mai tai le Black Ferns e na ua manu malo I le ipo le lalolangi I le lasu ngā fusi mata ina I le vā ma le au malosi a Engelani I le Eden Park. Na amata mai I lava I le pole stonai I a pāti ma wha fianga le to tele a moise o au kilani e o mai lava I le san nafi o wha waupea I a fia. E tele ni matati a sa wha atuina I le tari ngā malo New Zealand o le taumusanga le nei e le ngata o wha maamia o se ipu le nei le lalolangi le kapia ta mai tai ua o pito I to tele ta ngata e ma whai o na mai moina I le tonu o se malae. Ai o le teimi mua fo le nei ua ma whai ai e se atunu ua tari malo ai le taumusanga o na manu malo I le ipu. O le whaono ai le nei o na malo le au ta mai tai o New Zealand I le ipu le lalolangi le kopi nei e ta mai tai. Ai e to tele sa manatu e le tau o na malo le au Engelani o na ua whaatolu se fulu o na malo se so I la tau I ta alonga le kopi wha le vāo malo a o le isu e ina le fusi ma New Zealand I le pole stona ai I le ta alonga au tu mo le ipu. E to tasi le tangata na umaliu, ai to tolu isi tangata na manu nua tinga ina I se wha lave na tupu I le pāka o ta vale I le pito nuo I stamaki au kilani I le pō o le astonai. Whai loa mai leo leo whapea e to tolu tangata na manu nua I se anga ese, ai to tasi le tangata na manua I se purwhana na awina atu I whale mai tele me ro moa I le po o le itula o le whai le wawea o le saa. O le tasi tangata e to tolu ia na manua I se anga ese ua mo liu. Whaalia mai e le li leo a siasi a to fi lau wha manuia wa ailua whapea. Ua amata nei sa I linga ma suenga tusa le mafuanga o le nei whalawe lave e mai o lo whaatau sanginai e leo nisi sa ono moli mawina ina ia whasoa soni atu I le lato suenga. I le motu saute e to tasili tangata na maliwa I le sami se mata whanga I mātua kalai estete I lewa uri le sa nafi to fitu istangata na manua ma whaina I le whaalawe lave I le mata whanga I ngoa o le Spencer Beach I le tui sa sae o kai e poi pe tusa o le kuata I le tasi I le awa uri le sa. Na whailo mai leo I le tu o le tunu e le aise so tanga o le whaalawe lave ma se pol kalame sa whai ai e wha ngai nai wa a whaola a le kalapu o le Spencer Park Surf Life Saving Club. Whaalia leo
o lātou to fitu ia na manu mua mā whaina na tau ma whai e lawe ina mai te ngata lea ua ma liu mai le Sami e whani ta avale le vaenga o le St. John Ambulance sa awai mo ngā luenga fisoswani mo lātou ngā fia i lea whaalawe lawe. Ua te lia fia e whaalapo tonga whaalawao mālo ia o fi nau mo te mālo si ia ti na e māfua aisuinga o le tau o le lolulangi ia le vanga tupe ua ofo ina atu e le mālo New Zealand e fisoswani ai ia tunu umātitiva. E pe ona si la fia o le vai asa wai le ana wha ilo mai ai e le malo New Zealand ia lana fisoswani wha apitoa e lua se fulu miliona tā la mo le wha aputu ngā tupe wha ale vau malo mo mea ua wha alenga ina ma ua wha tama ia tunu la iti ma vai lo la tau te mau ainga ona o suinga o le tau. O le vai ngā tupe o se vaenga o le wha aputu ngā tupe e si lia i le tasi le miliona tā la le ana whaawaina le maro New Zealand le tau sangataruai mō ngā ruenga a fia i suinga o le tau. O te ele tau sanga o tau mwhai mā lo mā tunu umau o loa le larulangi e tau fiofi ma tolo i a fufuanga mō le whaatunanga ina o ni taui mō mea e whaalenga ina o no suinga o le tau ma i le vema ma tā upualo ia e talanoa ina i whono tanga whaapitoa whaalewao mā lo e winga i suinga o le tau. O le manato le to te leo ia tunu o le anoa tia ai i la tau i le whaia o ni tau i mawae ona o mea ua whaalenga ina ona o suinga o le tau. O New Zealand la lea ua awea ma stasio tunu i tonu o se vaenga to i titi o maa no le lorangi ua la tau ofu i nātu se vaenga tupe e visos whani i le whaatupe ina o se polo kalame o ni tau i mo mea ua whaalenga ina i suinga o le tau i le lorangi. Ua talia le malo New Zealand whautuanga mai le komiti whiwhiri o le Parliament mo ni swinga o le tulafono o vai e tolu le Three Waters e pei o na lipotia mo iai i le asforeile na te nei. O le tulafono teu le nei e pule ai le sua vai o lo wha moe e vai na ai le sua vai tau mafa wha pe le sua vai mai ti munga ma le sua vai le mana o mia i lalo ni pulenga wha i tu malo se wha. Mai o loo tele ina whai teo ina e nisi o pulenga whaare nuu po City Councils ona whapea o le ala tau le toe mawai ma pulea ia a seta. Pei taina o le komiti o mea tau tupe le Parliament lea e ia i le tonu ia sui e waenga whai uma i le tonu o le maota o le Parliament o la tau whautua ina le malo ina ia tō fia ia ni sui mai inu i tua mai tu malo ai maise o pulenga o ai manu o ina iai i le tonu o pulenga whai tu malo o le sua mai. O la whape fwoi ona mana o mia pulenga nei, ina ia whaia ni a la tau whonu tanga wha le tu sanga ma le au whai sea, e o ma ia sanga wha malo sia le tapena ina o la tau li pōti ma wha mau maunga o mea tau tupe. E ta ai la e le o iai se swinga i le vaenga e a fiai ia pulenga wa alua i le vale o le malo ma maori pei ona whatula i mai i le neitu la fono. O le a aia tutusa ai i pulenga o nuu mai tu malo ma mana whenua. E si bia i le valu sifuru a whela a whai o manatu ma tālu sanga tusia sa atu inatu i le komiti le nei o le Parliament e tusa o le nei ma tā opu. Wha lia mai e le minsta o whai ngā malo wha alota i whale o na nai au mahuta o swinga ma teu ngā ua talia le malo e mauti noa o le asanga wha le leia tiri ai le nganga ma le wha moe o le nei tu la fono. E leisi vaenga o le tātou tala na whaafeila ai e ta vale le whale mai le taunu watu i le ai o Sydney i le astona ai o se meli la o pasese ma se vaenga to tele o le pasese whape ua maua i le mai o le COVID-19 o le meli sa ta milo i New Zealand nei mo aso e se fulu ma le lua mai sa fe ai nisi o taulanga ma anga ia i whafo le pasese mo ni ta whaonga o le ai mulumuli na fea e le meli la o pasese o Aukilani le ana i loa ai le nata imi o i le salau walu se fulu la wha i le pasese wa fia i le COVID ma wha tonu i nai wha nofo i sea i le tonu o lātou pōtu o le tonu atu i sini i le meli ai o atu i le walu se lau la wha i le pasese o maua i le vairusi o le wha mai
mai la fa inga atoa e fa afe o le pasese le meli. O le totele na wa o le pasese wa fia wa be aile nei va apo nei meli la pasese ma fa fita uli le tau na fai ia i se fuafuanga fa ale soifua maloloina i le tonu o Australia. E whai ngā pānota mo le o ngā tonu le no fua inga o lo fa ngā solo nei o le fono au au le malo le United States o tu lai mai ai le malo le li Palestine o Joe Biden ma le parti o le Democrats i le mauta o le Senate. O lea tu langa o tau fia ma ua wha muta ai se suinga tele i le lano mumu o le parti o le Republican e pe ona sa manatu ai le to tele o sui lango o lea fo i vaenga whai o malo a o ngā solo mai ia whai ngā pa lota. Sa tele ina le fia ma whai tio ina e lau pa lota le li Palestine o Biden a o anga i atu mo ia pa lota ona o le tūlanga taunga tāua iai le tau o le soifuanga i tu tonu o Amerika. Whai ro mai el te tai o le mauta o le Senate o Chad Schumer o le malo ai le Democrats i le mauta o le Senate watangi ai le leio por kalame ma fuafuanga whaatati tia le li Palestine ma le whainga malo a Amerika o lo tu nei le foe. Ma sa ia tu i ai ia le vaenga le Republicans i le whaio ni whaakunga tau whaamatau ma le sao i le teimi o la tau whaatou sina. O le teimi nei o lo whaanga solo pēr le whaitau ina o le taunu unga o pānota mo le mautou sui. E mai o mai e nafi ua maua le Republicans i no fua e lua se lau fultasi whaatusa i le lua se lau ma le lima o no fua o le Democrats. E mana o mia i la whaai i lua se lau fulwaru o no fua e mautino ai ua malo i se parti le fua i numera fulisia i le tonu o le mautou sui. I whaipelenga ua se ia le fusi le sa o mia le li New Zealand o Israel a Disania ina ua whaia ina i le li mai le tunu o Brazil le ngoia Alex Pereira i le la whaipelenga i le UFC 281 i le ai o New York i le aso nafi. Na le lama le ngā aso longa o le paanga ai o le taminisanga lona lima taminisanga whai ufo i lea na tā fia ai e le laufali le tā longa ma tu ina atu na manu malo i le li o Pereira mai Brazil i le TKO. O le teimi mua le o whai e nai le li nei mai New Zealand a Disania i le panga le nei o le middleweight ai o lona rua i leo husu anga o whai e nai i ana husu anga whaapolo festa i le whaapo tonga o le MMA. O toru tau sanga o umia le New Zealand nei le fusi o le middleweight mai ana taua whapea e mawono nā wanoa e toi lui nai le fusi i se teimi e le o mamao. O isi tama whanau mai New Zealand sa whai pele ai New York an nafi i le talonga le nei o le kickboxing e au fiaile li o Dan Hooker whapea ma Carlos Ulberg i ana tau whai manu uma i a la panga. O le li o Ulberg o Salo o Samoa o lona tolua i lea o na manu so i le panga lea o lo te alo ai o le light middleweight. O le whai unga le nā o Talafou. Toi whaatala whātolo tātou tunu le amatanga o le nei fo i vai aso fau, e le tausinga lo tātou matai lo tau sai fua ma se ola, ia ai o se whao poponga foi o tātou tala fau mai Samoa, o se mai ai whaafonga. O se tūlanga ese na iai le waainga i Samoa i le tai au le aso sā, e na ua manu mā lo le au le atunu o le toa Samoa i lana tālonga ma engelani, ma toia ngā i mai ai le anu wano le tele o taawale i le tana whātai i pia e mai se lava i le taulanga. Ma le ngate le fe eio pua taawale o le tau wala au ma le fe eio le to telo le atu nuu nei ai. Ai wo fo i pua waa a le company waa Samoa. Sa whape fo i ona wha fe ei le tai au. E wha lau i loa ai le fia tele o le atu nuu. E le manu malo a le toa Samoa. O le tūlanga na iai le tai au le aso sā. Sa whaafenga tai malu le malo na wao atu le to tele o le atu nuu.
Ma toe wha fo i atu le atunu i nei e tā pēna mo sau ni ngā lotu. Ma o toe wha ta oto fo i por kalamea kalapu ese le atunu o mo solo ta avale. E wha tau teia ili wha ai unga le vaiaso le nei e tā po i ai. Le alo whaiva le tō sa mua mō le teimi mo mueli po le larulangi. E le ta alonga o le laka piliki. E le wha tana noanga le sa vali ma le ofisa sili o le laka piliki e sa mua le fionga tanga loa. Na ia wha ai loa ai, wa mauti no lava i lona talitununga, wa ue sa mua le ipo le siampini, e le wha ai unga o le vaiaso nei. E le mai le fionga le fonfe talai, papa li o te euma se pao. Le mata au poi wha seno i sui whaipule to lua i o wha mawai ese, mai le pātia le HRPP. E au na wha ai tete o ia o le fonfe talai ma le pāle mene. E le whai o se whiwhilinga ia awhiaia ia te taua i sui whaipule to lua. E pe foi o nei iai le vaenga e fast full fit o le wha vai o Samoa. O lo iai le wha amal malunga le wha amasinonga. E ma whai ei o na whisilingia se wha ai unga le pāle mene. E le awhianga leo le ia te taua le tangata i lalo le wha vai. Talu wai o le mata opo e maa ale tele. E le te taua e o na vave sa na wha ai unga whai. Ai au o na tu inatu le pāle mene mō sona fina ngalo. Pe tai e whaatala noanga le whionga le sui te tai o le tua ngai, whontoe piela wofo ma le Newsline. Na ia whaai loai. O te whaitaua uia ia i le tūla whono whawai ma tūla whono leo whainga pālot. A wha mawai lol sui. Ia ua toi alu e whailang whainga pālot. E leo se me tau siringia al mea na. A o le whangasolonga la o le alo mea, o le process. O nae pe e whai mail whai upu serau whasun lua o tūla whono whainga pālot. E o le teimi a e maua e whonwhitalai pe whafonga whonwhitalai ua iai se wha mawaenga a se sui mai sanga wang whau whai. Ia o na awelola e o le tusi. Pe foile o se morianga. Ia po se tusi e whawhisiri, pe whamaunia, pe te ena, e se whalinga wha pe o maua whonwhitalai, pe a wha pe nā e le o taua fia palmene, teimi nā, pe la teimi nei, e le o taua fia palmene. O lai upu lai wha o ngā mai e le tūla whono i le ngana Britania, tau na charge lo i sui e lua whonwhitalai, o mena o tau lon whai whonwhitalai, teimi nei. O lo iei vai ngal whawai vai, ngas futoro mo vai, ngas fulimon whawai. Ia nā lo pui ai a te tau, ai la tau e mwhaina whewa i sa o loto, whātū, whalaptu tonga, whewa i ma pena. E iei fo i la mare vai ngas fulima, na iei e te tau na tutu sa uma tangata le tūla whono. Ia, ai si ame la wha e si ai whai pule me tangata. Masa no, oi tū male ale na, e le mwhaina wawe iei le parmene, ia mare whongwhitalai. Le ngo lai ai le ava noa e whisiringia ai e whamsino maurunga. Waenga le whawhitu. O le waenga le ele mwhai lana wawe ai se. Se whaile se whai unga tūlanga ia o leisi tū. Tātou te mawha whau whiriringa o sui whipuli. E whil sa whirifili i tū malo. E le o ni tōwhinga fwoi whapet e tofi. O le se senga na o whiriringa ai tū malo. O whiriringa le atunu. O le ala fwoi na le whaamaru malu e le waenga lea. Ina ia ia se fsiringia wa ia te tau. O ila le mola va no fapsino mo no fsiringia. O tu mana male ale na le mfai na va il palmen. Le fionga le fonftelai il monta papa li o ta e ma se pau. O whaade lunga upenga te wha ilangi e nisi o tu risi wai te tono le antano. O lata watunga lunga e se tau na tu inatu se tasi o lunga li ila manu. E whaile la whaleo o ma se mta whanga mō tangata tā whawhao. Na tutongi ai e le unga li i le papalangi. Le limas fulta lai paka ai le ta avale ia tu risi. Ese mai i le limas fulta lao le whaleo o. O atunga lunga o le papalangi te whao mai Samoa. Na fia mai mo e le matango fio le antano. Po e nia nata e whaalau ilo ai Samoa i antano e whafo. Peitai, o lona fina watu i le te maa le na wha ilo ai. I le ai o se lau papa po se wha i longa wha i loilo, e wha mao ni ai i tu resi le tutongi o se paka, tutongi le whaleo o, e se mai fo il wha o ngai no nisi vaenga mo o mia.
Na whai loa le turisi le ai lungo pengta whai langi, e so se mata whanga lava i Samoa atoa, e te tau na tutongi le tangata le 50 la. Ai ole ese esenga malela ua foi pisi nisi, e ese le 50 la e paka i le taavale, male 20 la o le whale o. O le afsilingia au telefou le ofiso tangata ta whawhau mai mo mai Samoa ia pia, pe o iai se tau whaatulanga ina, o le te tongi o mata anga i te tono le atano, whapea foi mamata whanga e ta whawhau iai, ai meiseo tangata ta whawhau mai mo mai i Samoa. E li tu lai tasi le waweao le asofarile, na whaalongo ina i le atano le lulu se mafue, e o antulo na malo si le fitu tesi ma le tasi le fua mafue, na afua mai o ngā samio fiti. O lona loloto e se lau fitu se fulmal fitu kilomita, e le mamau e 5 se lau wona se ful tesi mal tos ful fa kilomita i saute sifo pia. E ui i le whaio si le maalose o le fwoi mafui e na lulu, malapita ia i le official wa ai tau sa mo le atu do i NOV sauni, ne i ali e se tsunami. E na wavion toi whaale au ngā ina le lapita inga mo Samoa, peitai o lo tu mo pe lapita inga le atu do, e timu o mamafa malolonga, ai maise o sa vidi tō whātau tau, o lo i lunga e o Samoa. Ma o talafowia mai Samoa mo le amatanga o le neiva yaso, manuia tele o le tātou tunu e maise o le tāpo inga, o le alo whaiva tama whānau o le tō Samoa, i lana tālonga i le whai o le vai yaso. Musika o malo longa matau mafutanga o leo au sifo. Solo, solo, pa, manamo,
Se fo mali le sunga ya Mr. T mal pese e o pito nu o solo yo vinga fo le fianga solo le vanga fa fianga se filo se fonga le mua mai Wellington le tasi ona tesi mal tasi fa mo fa pe fo ila na uranga lungo Facebook le tato YouTube e me se fo ilungo le tato app le taimi fa talo fa to le taimi le uli ia le mafuta mai fo le tino le ngata i nei matua o mafuta mai wa fo itani nga sua ma tau maftanga le nei uli ia fa pe fo ia le au nga le lu lo fa fo mai fa no mai tono fa le fa nga luenga ma lo la fo le tawa ta ife au mga luenga le nei yaso e me se fo yo le amtang fo yo nei va yaso ia nga luenga i tatou e me se ni sila ma Australia ma tunu o la tawa so fu nei ia e to fa malo at fo ia ila to le o la to sapati le nei ia e le manatu ia o manuia fo i masao ngale mu ma so longo manuia fuafuanga sapati ate utou ia me se fo ia au nga le ru le nei yaso na ma to fa pe atu ma lo la fo le tawa ta ife au mga luenga ma lo fa ma lo losi ma lo on sai ya e me se fo le tapo inga nei matu ele fai fo na fangaloina ma lo le tapo ai fa tai talo ya wa fo ia le fenga ia fa na nga luenga ma ongo nei yaso ya me se fo lo man tu pe lo to talo ia le tato o nanga nei ya ale si fonga lo mo fa fianga su filoi le wa to luas fulon mi tasi yo tato to tu masani mai Samoa ya le so ya ta se salam sam ya tato ofisa nai la lovaya le la tu te mai me tu mai ia le tulai tasi se pa ia le tulai tolu ilungo le tato Facebook ma lungo le tato YouTube ia ai o le taimini nei ia o vai ya tu le matango fio le tau le laumo nei Wellington ai mai se le susulu matango fio le la i fafo atu le tato ofisa fa sala lau ia il numero 5 sfuma tasi man Kevin i porirua o lo ia le tato ofisa fa sala lau ale si fongo le laumoa ia ma lo lava ma toi fa tala fatu le taimi fela fo se vaenga nei te mafuta mai ai ia iso se vaenga le lalo langi ia na ona fa mna tu pe sa ngani mo ta to le fo ia fo ilungo la wala ia me se fo la to anga ia tum leva lele ia ta pena fo ia fa malanga tu inisio atu nu e mai sia single ta to tu nu Samoa ia manuia lava fo ia fa nga malanga le afenga i mo to ia ma pe fo na wa e fa fo mai fo Samoa na e sa uni te malanga mai wa uma fo ia wa sia singa i le ta to tu nu e mai se ainga sa sia fo ia toi manuia fa nga malanga le atu anga mai o to yo e mantua fa ma vai le o me o to en to o mo to mo le vai nga nei Samoa o nei se me to mai yo to ma masi vai nga nei Samoa ia vai nga nan to mo to o nei to mai mo to ni me pa wale me a tele lu o mo koko ia ole fa o so pito sili nan taua ia o ma me o to pa o se vai o fanu fa manongi o tautalinga o taulima tu mama si vaenga nei Samoa o ato pa au nei se meto mai tele lava me va pena nei ia ai tu masi vaenga nei Samoa na sa kuka fo ia te utoa o to ia Samoa mo vaenga na malanga mai na la malanga mai nei ia manu ia fainga malanga le afia ngai ma uto le anga i mai lungo ia le la fa o fa fia va pese le tau tuar si fonga la mo to luas por 5 minutos ia ona talo le o le tula tasi o tatu tu mai Samoa
te mai fai lana va lele Titi e ai pea o ma se lele Musika o mai foi le lau tele Pe ala talata ina lani vai tele Kasi lana pa au ai fa pa au I wake a feel like if you get out Fai fa ale le au fika ni master Ko i pasi se ai au ai ke aka Aka oi sole la va lele Fa pa au ai kasi te a pea Pakambalanga e ke lele ile e ai se e ili sami Pakamba poinga e alu e ke kanyi Mane first you go no mane no go Passport pasi oi puli oi ape ili fane ai kile kele fogi Pili loya mami Oh to my fai lana pa mo lana pa mo lana pa mo Oh to my fai lana pa mo ai le ni matua mo lana pa mo ele fa mo ele fa mo ele fa mo lana pa mo ele fa mo ai fai ai lana fa mo Oh to my fai lana pa mo lua ma kwa mo ai kor foi ko Asta sabe wai le lo mo wai ya lo foi da mo kwa oi foi na fai Kanga me ku ko ko me ko le o suo foi da mo ko ka mo fa so ko ai foi da ba mane o ya wala se ai mo e ke lai la pa mo e ma wai la so sku ai na mo fa ba ko lu mai lu o sai so sak ma e ke fiu foi e pai que ai ku ai mai tong ya ku tong na le va be la wala va ve ai mai lai que fiu e que sai ya ku ni mai sai e foi la ve que tu ni male me ai oh to my fine lanta vale oh to my fine lanta vale ti ai fale lanta vale male pelepe lanta vale male pelepe tos le agua tele oh to my fine lana vale oh to my fine lana vale o balona sao tele lana vale se pase lana vale se pase se pe ale ai o tele Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Olo fa atali to tonu le ala Fa mo tai ala fai malanga Olo va ua fa sumuli le samau ainga Olo nu ua fa sumuli e o ma fa faunga Tai au malanga e se atu to fa oe dia E ui ina tinga o la tau masaninga Uala lele tasi lava oe Hani wana oe lava Ulu la lele wale ma fai e upuna pa matala Uala lele tasi lava oe Hani wana oe lava Ulu la lele wale ma fai e upuna pa matala Puaina le manongia o aki mai pea le matangi Sole e a poa na winga mo se la me ai Olo fa tu be a beta lo ai lo manao Oi au beta lo faya oi ai ne a fando Sole ole numera fe susulu be alama Ua to sina mai lo to te ne matamba Uala lele tasi lava oe Hani wana oe lava Olo la lele wale ma fai e upuna pa matala Uala lele tasi
pelo mai sole se e mai ala e lo ma sala fa ua o fia e no le soa malea o i mata for you are beautiful for I have loved you dearly so dearly that spoken words can tell. Ooh, la, lele, tasi, lava, oe. Hani, wana, oe, lava. Ulo, la, lele, wale, mawhaia, upula, whamatala.
Toe sa fia finga mai le vepesa le la oso in le vaenga o fa fia fianga so filo ti fonga le mua ia mar tato pese fa i fo na o le tato te tua mai Wellington le tato ofisa o tu i polidua man Kevin i polidua limas fo martasi mo le nei oni ia le tato le tasi tari tato fa sa longa i Samoa ia le tua mai le sunga ia ta sesa lam sam ia ilungo le tato o penga te failangi po ungo o le Facebook mar tato YouTube e mai fo le tato app ia ai na tole la fa to fa tu ta tu nei ia I pa I o ta tu tenu ma fa fonga me sila to lo mai mo mai nei taimi o mai ana tu tu fonga lo mo mai Wellington mo le tole nga fa fa tele ia no le tali fo ia la unanga nei I tonu mo to malawa e mai si tonu fa fa nga luenga so se vai pa no le lo langi ia lo e fa nga ina mai mo mai le tu tu fonga le lo mo e fa maru no te fo o se u fo I o le longa mali mo le tu mali lo fa fonga anga ma mai mo mai ia malu ave fale o tō finangalo fa mangalo se aleu la ngā lua le nei aso ai ia manuia lava fuafuanga o toi mangalo enga le tātou o tinu toi whiloi tāu le tūlai fitu le tai masani ia mali taimi ia mai lau whainga luenga le whingale le pule ma lau whainga luenga mātou te whātou whāwha so I fua le mamalu le tātou o tinu tālo le tasi tariu tātou whaasara launga I Samoa.